придумал. Просто отодвинуть пиалочку подальше, да, при выходе, чтобы случайно не нажималось. И микрофон внизу, когда заходят участники, внизу выскакивает окошко, прямо закрывает микрофон. И ты должен 10 раз нажимать, чтобы включить его или выключить в момент, когда ты там будет. Просто один раз включить, посмотреть и увидеть, что это неудобно. Тупой баран какой-то там сидит вот и не может это увидеть, короче. Разработчика намыло. İşte bir maşinski gwaş mel dokumuş go ha. Ya ma yok debil haliye zayınek boş. Gama goyalne postane işte açıkçıya geç. Neyse yine za dostupilç avor. Elusya. Kazın kuvveti bu beça. Ser hodu zar retta motor baba tapmo çubul tan toxo dar olsun. Remote dostup mu ino klienten balbos var uçito modelo yok za problemi yok. خليش هم جيجة متى تا ما تورش كيجوا شغوات هذا دعم عاجل موضة دي سوى ده لا لا تا تا شيء لو كيجوا شو شون أحمد وراوش بعد بيجي تي ما تور عيد بيجي شو تاجين هم عيد ممكن كلينت أخو دعوة Зеленский, Москва, Аволма, Бах, сейчас переговоры, отказываться, да, сейчас переговоры. Гарантии, что сейчас безопасность. А проблемы от переговоров. Сейчас отказываться, надо от Авол, Бах, приглашаем Москву. أسا مو دقدة أنت يا سامي دعبوت شتوان بو بوي شنا بو شوية شركي شو وهذا أنت شنو رو اللي مشر دقدة أنت يخت دبي شنا вообще Квентин диквет Сам Милоярч бац буту. переговоры с террористами не ведем Эльча, надо что тут скажешь, террорист шмых полный. Это переговоры с террористами не ведем. Просто очень жаль, очень. Очень эле ям то я тебе таума. Это таяды мири, тауняды инки апаста дуи. Да إيش طعيتها قردي ولا شان تاعي هما اللي إيش داعية شايش يربوسل بشتن داعية وعطاعي إقامي الشدات بلطلوجا شي تارة التيروريستن قي ها وقارا نخر ناس وقي جين ومت موت ساس إيه تعود تأتي وقرية قوتهم كذا عاد صقن تأتي لا باش قام يلد بيش جاتين تعبيه لا بويش هني هادين Putin etas сказал, Putin то сказал, бо šta ja steliš, ga nije tunda ruko, še mastek do nisa do nis do. Arbusol bibo şolar teröristçat, qargşa waqti ya oyçegu, qargşa haya çoyn dayo yiri, şegi qamyal do oyçegu, çona do nis. Siyat da yok, değil kuotam, şegi yaxluş ya, hubar ya, uyiri bara, Pitoshok, maar ja, så bedel, sent goeton, så sen no tu stok gena så nils dat ja, så shumaka wa tar Pitoshok, så ut en så der qamel da war wa tar, så chwa qosh tu after så quat tu after ay oqre qamel din yaqita så ut arfaq social oqba så shumaka demokrat wa al no arhu qamel so qiyash gas sat tunde nis dashri qamel nis ده الوزن طلعت ده موقع شو Pitoshok do Berlin'e tepa zviej nešon kotam مية وقروش عطيت عيال بحكي دوية زلطة أو قروش أنت حلق شيء بوصل بوش أو شو يقول مارشو راديو شو أكوارت وجوية ريشو عدوية زلطة بوا تربو بوش كم يالدين بيشون حلق شيء بوصل بوش بس دوية دو يردوش شيء ده دعطية بدارش دوية بلا أس دوية دو يردوش prostitutes شو نمو أكتر ده إلا شو
إيش عرق دول دي دوش صدع دويتر دوش يقيش ودي دوش عرق دول يكشل شو عجيب ورشوز Der Бог, Карамурзас, да? Ельцин, чего порядочный так Горбах, представьте себе. براتوا جو شم قيادة بس كنت Это بقاح فيه قاح ذات نسمع ليتون أصلا صوش بقى يا شيء عمشي وش قش بولدر مبوي تو قاح بقال دوخ شتو دير زكاة دو قاح كتا دو قاح ودو جو دو قاح يتو بقى يا عمر أخشش حق يشتغاش عيني نوخ قومو خارجن وبشت чётцеяш бода будешь. Мы должны гордиться, что наши муджахид мопеды вышли в Дагестан, бош, хумшуч, лел ках до закаю. Просто это масштаб, хочу интервью, шелью, чухар, Кавказ центр, он это. Дер да, шей дер да. Инт пасечу ючош. Сулейманов до ках. Это Сулейманов, сауари шарк хитваш. شو هاتي؟ سنة وستبر. دائما يلعيل كوتم. Dester na dash. Or hindi toy de toy check de diro. انت تك بورشا لا تشيك والدواء فرنسا شو يا اخي ادمنستراتين ازدان شو شرق لاتيت عندنا بيتوخ جربن سير كونستيتوت يتر بيش قواسم قدو الله او تك بورشا يلا شو تاتا جات بوخس شو الشريعه دو شو اللي يشك صح تجات شو كبيك ماخ بات شو غلادو يخشون نقول لك يتشجع تج Соболи. Кан первый заседание, сега, шакину тындел, кубен, Турция, мухаббала, подтянутый, кан нападение, некцар, соболь, да дезу, это ем бутуа. Кан арши, да. Каять на гой часу. Соболя? Хотя уйцасо. Бутосе этна гой чат. لموخل ساتو كانال شو عمي بيتش حتى يلا خطوي حكنا شوية مين حتى يلا. الله هو خيالية الدور انت شو عيل شغل جندا التي يسش شو سوى ده كون داي متخيل حاجة سوى ده انا قلت شو شو عمي فيديو يا ما يا صبر شو فيديو يا صبر خلاص انت Он Хазыри Дума, с Госдуму, насчет этой посехуэль. هو داي اتنو امبر Все фигуранты списка хорошо известны нашим правоохранительным органам, в том числе в связи с причастностью демократических сил к совершению преступлений террористической экстремистской направленности. Оказалось, интересно. Песочные часы уже начали свой отчет до момента, когда их выдадут на родину. На родину. Предателей нигде не жалуют. Ведь Кутаев предатель родины России его или молодой. الو دوات ايميلو زيلين هنا ميلو Госдума, Госдума России. 15, и чего наш будете по все 15 человек, в том числе и Кутаев. И предатели России бы богу. родин كنت родина России Ну, царь, ишь бог, вы предали родину России, бог. Ali ja Интересно буду дальше. Прям хажла. И Берлинская декларация Бог 23 год, из ласка тусовки, хороший русский, цара двух молчар подписатель документ. И чуха ласка и граничдать на момент развала Советского Союза, и чуха сохранить, да, въезд на сам Бог, помнишь, что чуха, да, и шлейс будешь сохранить, да.
А вот Россия чугин чубах наш будет, что большие власти верса оппозиционер шарю вырвать, коренные нищие ушбать. Уж большие и документ подписать, ден хил бишбу, иначе чубу чубать уж. Бывает он. А хотя кутаился подписать ден хил штука документ получается. Дуде, 90 модера сян бошдек ламангу. И подписать до небес полный Россия недлимый юэл. И мои подписать цены юдеется признать инакция, что Чечня входит в состав Сисар, России. Фейгенни, Хорват, украинский журналист, Уэрил Дусон, все это человек Дусон, фамилия Иисуса, да, ему вот говорится, Рил Вернауш, и то, Портникову, изи, да, Портникову. Портникову. Вот, и то, да, Уэр отзываться, да, что за обязательно, вот, вам хау. Вот, да, и когда хронология не убил, обязательно ног еще, а это. То, Čo Фейгинс Boškovieta был. uilēmo? Фейгинс был, короче, и документ подписать на ЦАО, он сам был, короче, я тоже подписал. Ну, это он полностью Мосара и Расты, короче, и оппозиционерши. Такие ж. И чего важно, душен из документов создал Ешин, ну да, и документ подписать, да ищать за независимость Чеченской Республики, топить лишь вот она из чисто Расты, оппозиционерши и документ, то есть. Такие ж, bu полный рост. Наиб. Сисар и Ходорковский знают районы, ламангу цены эфирер, что Абахкой. Кто хочет расчленения России, среди нас нет места Барсу. А куда я уже Россия инфо народный представляю, я Если меня спросить, если не против, то кто? Я сказал бы Навальный. Слушай, Кутаевса, я не представляю Чеченскую Республику открытую уже, Хабов, ну, я представляю Советы Унады, короче, Ассамблея Кавказа, Еревы, короче, это Мануша, ночи вам представляет, да, Шварцболцу уже, да, значит, 100% под Берлинскую декларацию подписать не на свой. Хаттер дадиш, ду, эфир улча, да, садаться, хаттер да еще в моменте. Берлинские декларации 23 подписать до нее. Ламангу, цанне кихтя, ахен хайш да, рядинел. Хайш сялан хайжасо, цаннетта, и Ассамблея Кавказа, Алват, из-за бывший Унадинаг представляет один из малочисленных народов России. Царбучный наган, тычбу, войнаган, тычбу. Свинья подложить яшбу. 100% yok свинья юза подложить яшбу. А до 96 года, сейчас диннак дух ламану, кацам да, абсолютно разница, я издеш бук. И тыч нага вой нохчин бучбу, и у меня ассамблея кайчан бучбат, сега язин дуса ахкия чважило, и цель, и полный, и документации, мечаю, я цакл сосе, да, исходный цель, документ. Совар и лёгш, и подписать бин нах, и шабек, саха опубликовать, и не те бокш, интернет. Сайок, короче, я кан худу, кан, первый, и юцер кан, заседание, посех, вахуш, хурдух. Я вообще об этом не болел, не думал, я просто подал документы, и все, забыл об этом, потом мне звонят и говорят, ты прошел, тебя зачислили. А вообще, да, там, ну, еще дорогие, تعمل لتيش أصلا داقي نرود كوكاز تاع بوصل ده شرع تقوات وشو إدوشة كتاسية. Секуляризує уже. Sexto tuq, sekularister, sexto tuq, موافق ليهم شو. Языка još мавацка цаа выступление цаа хум да маталин акаре жамбулацкы. Звани лакарю кутави, звани лакарю. Мачо датинёш кетербан меззан. Главное
Церя, да, чигар такая, я цума олш. Будущий Тишина. глава Чечни, да? Кутая Ухсон, будущий, какие планы, да? Следующий. В составе России. Бутва ахатесна дят представлять дос мазавидовать дешер дос мэло буду лайкос на якостан тебя болбеш. Самое приближенное к дырочке увы. И хуй возле идут лапш, да? Халат. Дыч, арж да, твер, это. Это мясо. Возле да, я шари дуардала арида. Набистина. Стопудово, эбе, стопудово, и цабеш буйцик тебе отлушбеш. Сочо уверенно ухон цюкат, эрхизошбеш мухол, иш сан қиетя, иш развод делать. Это Гойч моду специально хок. Значит, меллерин хакцо хаз дайкик долшоназ, герянцо. Стопудово, и тебе отлушбеш буй, специально, это жешь, да? Что подсобное беш вонти. И югат сутикач, что юг шара хама юг қиетя. Карумев, ты дудует, да? Чисто лохотрон, ну. أنا وست أزان دا شلاتشا حقش مورز دا سرازو أنكر ويستوغير شو Автобус, да, за рулем вы чулабая? يوي چارن چولر دا از Ламу, чуауя. Волшебно. И народы Кавказа мечадуга представляют ему штат. И народ штат, мечабуешь, генеон, штана, народ, ну что, хаешн. Иш товар ицах волшкайна. Из имя короче, казаки шгул бяши. Из казаки штини болтать бяшолары, каца кагуш тагуазара, из азал чуадаем, за казаки шбар. И все, каца народ замаяц, сега, хотя бы на Кавказе это представитель Хелсовиза, я вот этот народ представляю, и другой народ представляю, из Горской республики, преемник Уша Богцу и Ассамблея Кавказа, Горской республики, преемница Юбог, из Горской республики Чубог, Болчер, Бойха Шполтана Хелсовиз, мы тут представляем часть Горской республики Бог, это серьезный Хелсовиз, дело, что хотя два штата в любом случае. Ибрахим, это была ташиду, я у нас гэти шага. И это? Хиттахред. تحقا هونس سخدناك خيوش парламент يو здание мечах юқар выбростин дена ходится вообще Страсбург. Ну вот знаете, господин Кутай, все-таки еще один вопрос вам задам. Критика со стороны Андрея Николаевича Илларионова была вполне справедливой, когда он говорил о том, что странно вообще, когда российскую оппозицию и представители российской оппозиции отбирает, значит, руководитель Европейского парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть, по большому счету, это помогает Путину дискредитировать всю оппозицию внутри страны, выставляя их компрадорами, которые, дескать,
выбирает Российская Запад. оппозиция. Во-первых, как бы почему? Ну, то есть мы понимаем, кто, во-первых, попадает в ПАСЕ. В ПАСЕ попадают депутаты национальных парламентов. Как они попадают? Исходя из понимания, что все партии должны быть представлены в зависимости от количества мандатов. Ты получаешь соответствующее количество мест в парламентской ассамблее Совета Европы, но так или иначе предварительно тебя выбирают люди, чтобы ты стал депутатом своего парламента, потом попал в ПАСЕ. А здесь люди в результате договоренности становятся членами ПАСЕ. Не видите здесь, во-первых, признаков как бы компрадорства, да, а второе – недемократичность. Вот смотри, ту информацию, которую, по крайней мере, я получил. Было сказано, необходимо, чтобы у человека, который претендует войти на эту платформу, первым делом, что у него соответствующее есть образование. Второе, что у него есть практика управления законодательством в органах управления государственной власти. Третье, чтобы по специфике данной темы, которая проводится, собирается, намеревается проводить, чтобы был какой-то опыт и так далее. И когда я же говорю только за себя, потому что я не могу говорить за остальных. Понятно, образование, там, институт, там, аспирантура, там, докторская ученая, точнее, ученая степень, с одной стороны, государственные там разные должности, как в Советском Союзе, так и постсоветском пространстве. И опыт 25 лет на очень высоком уровне, Международная Хельсинская федерация, Московская Хельсинская группа и так далее, Ассамблея народов Кавказа, правозащитной работы. И я, когда мы провели президиум Ассамблеи народов Кавказа, и тогда я вообще ставил вопрос, давайте мы какую-нибудь другую кандидатуру. И заключенный, и суд, Европейский суд выиграл. Просто это как будто для тебя созданная платформа, и мы должны именно подать твои документы. То есть я хочу что сказать. Вот заявленные цели, как будто действительно вот для меня, вот как другие прошли, какой у них опыт, какое образование, какая практика. Я не знаю, я действительно не знаю. Я знаю несколько человек, с которым... Я Гарри Каспарова знаю, мы вместе в движениях против Путина участвовали на баррикадах, точнее, против ОМОНа чуть ли там не баррикады сооружали. Я Фейгина знаю, вместе с ним тоже действительно против путинского режима там много чего делали и так далее. Там есть люди... Геннадия Гудкова знаю, выстраивали, хотя его нет. Сына его Дмитрия. Я знаю, тут я сейчас говорю, который защищал людей, который исключительно всегда следовал дороге, пути, которые ведет к защите людей. Но есть люди, которых я слышал, но о которых не знаю. Вот о которых я сейчас говорю, они соответствуют той, скажем, тем требованиям, которые сказали мне. Если этим требованиям человек не отвечает, то тогда ему лучше там не появляться. И когда мы там посмотрели, да, вроде бы соответствует и подали. Еще раз говорю, это важно. Я ни одного депутата парламентской ассамблеи не знаю. Никто за меня не ходатайствовал. Никто не лоббировал. Смотрите, господин Кутаев, вот давайте так. Что касается чеченской диаспоры, то вас, безусловно, знают и в украинской и чеченской диаспоре за пределами. То есть я бы сказал, что может быть, в силу того, что сплоченная этническая группа, где бы они ни жили, они, безусловно, друг друга знают. Но вот в случае... Мачо сплоченный. Вообще в случае с некоторыми другими, например, возьмем, ладно, не будем называть пофамильно, чтобы вас не ставить в неловкое положение. Не лоббировал. Смотрите, господин Кутаев,
Вот давайте так. Что касается чеченской диаспоры, то вас, безусловно, знают и в украинской и чеченской диаспоре за пределами. То есть я бы сказал, что, может быть, в силу того, что чеченцы – это очень сплоченная этническая, этническая группа, где бы они ни жили, они знают. Вот в случае с некоторыми другими, например, возьмем, ладно, не будем называть пофамильно, чтобы вас не ставить в неловкое положение. Но возникает, собственно, вопрос, кого они представляют. То есть, если у тебя рейтинг 0, тебя никто не знает, ты никого не представляешь, тебя никто не выбрал, ты не пытаешься расширить базу россиян, живущих за рубежом, участвующих в делах оппозиции, это большая проблема, потому что огромное количество россиян абстрагируются от политики в принципе, а тем более, когда видят, кто является оппозицией, то опять же возникает вопрос, откуда ты там, да, то есть это же логичный вопрос, если ты вообще никого не представляешь. Я не вас имею в виду, вы представляете чеченский народ, чеченскую диаспору, партию, то есть у вас есть как бы в каком-то смысле этот мандат, а про других этого не скажешь. Смотри, Михаил, это очень важно. Я не представляю чеченский народ, я представляю Ассамблею народов Кавказа. Очень многие, которые сегодня позиционируют по праву, не по праву, действительно, я не хочу давать какие-то качественные оценки их поведения. Но, как правило, в подавляющем большинстве эти люди появились в 2022 году. Ассамблея народов Кавказа функционирует, работает, имеет сетевые организации с 2011 года. То есть мы не вдруг появились. Мы логически продолжали ровно то, чем мы занимались. То есть в это время у нас были во всех регионах Южного федерального округа, Северокавказского федерального округа, Москвы, многих других русских регионов. Представительство в Азербайджане, представительство в Грузии, европейских странах имели представительство. То есть у нас была налаженная, и она продолжается работа. Вот, например, позавчера, 24 января, в городе Страсбурге состоялся круглый стол Ассамблеи народов Кавказа с участием Всемирного совета татар. Так вот, на это мероприятие приехали до 50 человек из 8 стран мира. Представители там были. Айсен Хавален, Страсбурга, 24-та, и гнали татарский народ дуал, дуяне и натар. Это что? Татар шбу Кавказ, Ассамблея Кавказа. Айсен Хавален, типа Канады, хайласовый цол. Шиде халах, короче, 24-та, типа, хар выдвинут чай, что хайла, когда я летаю, подумал. Айсен, я персом, Хавален, татарский народ представитель. Всех регионов почти что. И почти что все народы кавказские. И скажу тебе, 24 числа мы вообще не представляли, что вообще состоится эта платформа. Будет она, не будет. Мы вообще вопросы не задавали. Подали документы и дальше занимаемся своей работой. Поэтому я хочу, чтобы было четкое представление. Мы не вновь в связи с ситуацией возникшей организации, мы глубинная кавказская организация, кавказских народов, которые последовательно проводят свою работу. И наверняка те, кто в ПАСЕ там этим занимались, наверняка они видят. Да, я был 2003-2005 год экспертом ПАСЕ по Северному Кавказу, я был экспертом Организации Объединенных Наций, и это все по совокупности и дало, наверное, мне право, что я представлен вот в этой организации, на этой платформе. Я думаю так, и скажу откровенно, я больно голову и не ломал. Я, когда люди говорили об этом, вспоминал. Я не сидел в ожидании, меня включат, не включат. Я никого не просил, я ничего не лоббировал. Нет, я но вы говорите... своим делом. Господин Кутаев, вы говорите про себя, а я как раз говорю про других. Я-то понимаю, да. Я могу только про себя сказать. И в это же время, если ты уловил, я говорил же, в 22 году, после 22 года вдруг появились
Вдруг в связи с Ведь мы событием Бугаевичем и под после это 22 событие года. пытаются вписаться. Я не хочу добавить. Иш Мюльш будет после 22 Пока года привиться Денис. Мюльш Бугаевич. комментировать, да? А с Богу, да, Ибрям. И после 22 года привиться Денис. Иш Мюльш Бугаевич он. И hög elbow, jo. А смотрим, если дающий стеланы, вот ты будешь. Вот если дающий сейчас на острове, я здесь, есть, короче, демократические партии, вот вы стахали, вопрос, вот он на гушду, вопрос. А за он говорит, представляет, Милу, кто его представляет, кого он представляет, вопрос, вот он, короче, та ночью представляет, вот и агент, русский агент, не выхода, хотим сформулировать, значит, аккуратно, лучший вопрос, короче, я не всегда так. С партией Юсмонас, бas дунья, я занятия, ну, му или хеч ватса, короче говоря. Ну, типа, хара, хибол нахе, хоть чума, да цада, ночи представляет, Россия, ну, а лукар, короче говоря, отсюда это решение, я знаю. Эмсара такие, юхареш. О, юг, вех гирион. Они сейчас хотят преподнести, как будто бы там все сами выбрали их. Это Да. соответственно, Илларионов, там туда-сюда, типа русскими рütega бички егошел. Цер теген был палбун, и за пациенты хуш бухер. Типа цер, шеш, короче, Шейн дизайн хушума, да, туда-сюда. типа, хитил. 22 прицепиться на бошек. Жамбулати закаева мастия, то хаста ди. Вот, ишел дукан мою, 22 один мабас, 22. Швейцар. Иш дук маба, иш Тузик Согласен. хастошен, так цадогон. Иш нуқан йобак, бол борт маршу, унаден маршу, бол. Согал вас уход. И полной передачи Ажвез Багдад цигат, Хаузен дат, Вахша, Хуицов, вообще Галвелли. О, Галвелли. Хартишина яцер, моста тазая, уция, что луч был ключ конкретно, бёттен дат, хинаша шуди идутов, от курбуцага, бекретишо. Шайна хацан уже, шаштештек. Реакция, хауш, что будешь будем. Uns Cancer. Har ook geen wij we gaan ook hier wat stuk mawat ga je schon. Har ook hoe doe dat. Положение. И мою. На разъяснение, я что домоваться уходу. Шуат, нормально, что ухдеш, буркуш. А представлять вину, лоцингал, да? Вот, о, что, аккуратно, есть вот он, да? А у машине гуши экран, да? Это. Сунде паники, валвар, вот. Zero, arkadaşlar bu adres ve уже что arkadaşlar مو صوتو بيز استيازن دو أوران ده حبيش كافس وكات هونو عطاتا جاس سخيشة ما بيتش أكورات ندوي فايمرس بويسن وبيشن بونه زدري مو بيتن إيش كروتش خاص تعالوا يا أخي إيش بولجين بس تون تانك نشملش زبراكيات شاهد ما بيدوي زد كيرخ زادت إيفيز تون أدنى رازوي تعز وقت прям горячо, даже и лох штука. Ой, Суно, что российский тролль, он не один, YouTube канал сразу давай лекцияся, да, чудо, что его просто левый, представьте себе, да. Уже его воровал. Секулярист, что бешен. Мелкий разговор, канал, и что вопрос просто, да, ярд, то ли.
إن شاء الله شو ندخل ليلة تذاتر شو ندع بيش بو جول شو لاتش بس خان إبراهيم هو بتوضح بعوج إبراهيم شوش إسعام خزيريشون دات دوختي مسلوغا Каспар оцени Москва барикадж против Путина и вице-премьер Ичкери и муглил школета, вот я понял положение. Каспар оцени барикадж против ОМОНа бороться против Путина. Хазиришун туаллак и муглил школгаишун они. Вообще, вице-премьер Ичкерии Вице-премьер нормально. Ичкери, Вот вот примерно. пойму. Олея Москва, Каспар оцени барикадж против путинского режима бороться против ОМОНа, да, представь, и муглил. Каспаров Уйдович. Ой, hiç Kutaev soğuşturabilir он. Пропустил, дерешь его. Из Ладога, Господи. Üç милуиз Зимний дворец, Корец, Шквакца, Шинмали, да, Дагмадеан. Визодо, Вожодо. Барикач, Мичайер, Москва. Так должен. Какой год, Адамса, Рицар? Ну, иду Увериться, театральный. Каспаров цене, да, вместе, да. Будко фамилия Гришин не ушел. Министр Беллаш, да, 23. Достойный набе бацпарцу, чёрдыш. Комиссар, ты чул душу отца всех секуляристов. Крамурза, он ще планшин, смоюенцер, сейчас удиюду. Никому оценку. Я буду говорить только за себя, за свою организацию, за своих друзей. Это очень этично и это правильно. Остальные, ну пусть судят другие журналисты, люди, граждане, пусть каждый думает про это все. Господин Кутаев, и в финале я вам задам вопрос. До сих пор ничего не известно по поводу. Представь мне, посеять парламентская ассамблея Совета Европы выдвинула от России, короче, Кутака, который говорит только за своих друзей. Представь, Оля, отповеда. Паники, полностью. правильная дорога идем, товарищи. Сам вопрос, ты ждуксан паники был, ребят. Сам вопрос, да, сейчас, все, надо окса, да, докумады. Комнатный жаматович. В соответствии с Кораном и Сунной уйти, ты что, их это обвинять? Не, ребят. Ну да, Камасутра важнее всего. Соблюдай. Харам иштат, бойде, цивильный. Представьте, Жембулат Хазняри, и пусть я цинцини, здорово, цадяша, цани, куда швали. Просто я хочу положение. Nek šmatu bustelti nepučni, tā такие, я жду, я шай, пусирай, кукш, мотали. Что, хатес не пусирает, пусирает, что пусирает, тюнс, короче, спектакль ваш, и все, хато что. Спектакль. День доход. Во, куда ты ичка? Переводь вила, Ибрями. Хазарел. Ночи маттерца до шашду. Ораса, что ты сделал, Арасов? И вот вила, Ибря. Халифин Махайтла. Тесла, халиф, я ладно, здесь. Практическая работа. Владимир, а вам близок вообще подход к постпутинской России с такой постколониальной или даже деколониальной оптикой? Но я хочу, чтобы Россия после Путина стала настоящей федерацией, может быть, даже конфедерацией. Да, вот есть, как бы, на мой взгляд, три основных момента, если мы говорим о внутренней, да, как бы политике, о внутреннем, что ли, устройстве будущей после путинской России. Ну, во-первых, понятно, что Россия
должна быть демократической страной, властью с честными, конкурентными, открытыми, свободными выборами. Во-вторых, на мой взгляд, Россия должна быть парламентской республикой. Уже хватит вот такой системы, когда все зависит от одного человека, и все нити тянутся в один и тот же кабинет в Кремле. Эта система порочная, она сама по себе не работает, вне зависимости, кстати, от человека. Даже когда это порядочный человек, каким был Борис Николаевич Ельцин, все равно ни к чему хорошему такая система не привела. Поэтому демократическая раз, парламентская два. Ну и третье. Как при Борисе, типа. Да? Порядочный Варбахва и убийца Ельцин. Представь, и канал дешел, юха, укхар, кутаю. Вообще-то русскую сторону представляет. Да, атаман, казачество. Сейчас гамбахи. Традиция, когда году хитханы, там был весь основной свой хуш, под слабушкой полностью пичку. Казачество представляет, я вот мадат. Общество, в любом случае, да, какое-то чеченское общество, он вообще не может там представлять. То есть этот человек может представлять там максимум свой атаман, свой вот этот казачий полк, с которым он связан. Хитанна, Закаев, Хауэлин, на Украину выгнали, и все, больше, короче, эта персона. Никакого. Тем более у вас мандат. Какой мандат? Там Т убрать сзади. Вот так вот правильно. Видел моя лоцун. Оманси. И он как раз срываться бешуся. Esam ījūts un katrā sakā вселил мандат, только без последней буквы Т. Закаевс. Просто так, запаленный. Тактилотер, значит, в нем есть какая-то польза для него и какие-то Да, виртуальные Герихановы тоже есть. Конечно. Из Раски или Шпарюш, дворян, Шбубов, связаны и какая-то связь, видимо, и у тебя. И вот этот тоже с кем-то связан с русскими, которыми Закаев хочет это. Ибрам, قطع это было, قطع он, это было, вот. А насколько вам, в принципе, близка идея такого квотирования, что как минимум треть мест должна быть у коренных малочисленных народов России? Ну, во-первых, я добавлю, что и в основном составе платформы 10 человек, да, из 15 представлены представители самых разных народов, национальностей. Ну, например, во мне 5 разных национальностей. Я вообще в 21 веке еще говорить о том, что есть... Вот как раз Аллах рез хуйлун. Рез хуйлун. Среднестатистически русский тундел початаш. Среднестатистически русский, это в котором 5, 6 или 12 каких-то разновидностей. В этом веке есть там какие-то чистокровные национальности и так далее. Но особенно в таких странах, как там Россия, как Соединенные Штаты, как Канада, да, которые вот такой плавильный. Это чистокровная нация Шибоста и Камель сюда. А я представь, округи, алло. Ай, да, дальше. Это было, его это, ассоциация, я это, да, то, и пойду. Да, давай. Его я это, да, его я это.
котел, как при... А насколько вам, в принципе, близка идея такого квотирования, что как минимум треть мест должна быть у коренных малочисленных народов России? Ну, во-первых, я добавлю, что и в основном составе платформы 10 человек, да, из 15 представлены представители самых разных народов, национальностей. Ну, например, во мне 5 разных национальностей. Я вообще не знаю, уместно ли в 21 веке еще говорить о том, что есть там какие-то чистокровные национальности и так далее. Но особенно в таких странах, как там Россия, как Соединенные Штаты, как Канада, да, которые, ну, такой плавильный котел, как принято говорить, где огромное количество, огромное разнообразие, и, на мой взгляд, это богатство нашей страны. Россия, Канада, Вот, Америка. поэтому как бы... Плюс это как раз то, о чем мы говорим здесь. Представь. То есть они всему миру вот так вот и рассказывают, что Россия это вот русские, и они вот непонятные, и такие чуть-чуть, и вот такие, и на Кавказе немного шубутные, там черножопые, а здесь светлые, вот такие разнообразные мы русские, понимаешь? И Как? прогонять. Вот так вот. Чингизы будет платформы и вещь. вне этой квоты. Очень пестрая, разнообразная во всех смыслах этого слова. Я понимаю критику квотирования. Это как бы, ну, разговор идет не первый день, в том числе и в самых развитых демократических странах. Мне кажется, что на первом этапе это было важно, потому что, знаете, важно показать, что мы уходим, по-настоящему уходим вот от этого имперского подхода, который, к сожалению, доминировал в значительной части нашей истории, когда есть, конечно, все равны, но кто-то равнее, да, как у Орвелла было написано. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы первый состав российской платформы в Парламентской ассамблее Совета Европы отражал действительно все многообразие, все цвета палитры, которые составляют нашу большую Российскую Федерацию. И, повторюсь, вот включение, например, таких людей, как Павел Сулензига, говорит об очень серьезном настрое, в том числе и со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы, что это не просто для галочки делается, да, в этом же как бы основная критика квотирования, что как бы суть подменяется какими-то формальными там процентами или цифрами. Но мы видим по составу этой платформы, что, опять же, здесь есть все возможности для того, чтобы это была содержательная, конструктивная, практическая работа. Владимир, а вам близок вообще подход к постпутинской России с такой постколониальной или даже деколониальной оптикой? Но я хочу, чтобы Россия после Путина стала настоящей федерацией, может быть, даже конфедерацией. Да, вот есть, как бы, на мой взгляд, 3 основных момента, если мы говорим о внутренней, да, как бы. У народов кто-нибудь будет спрашивать? Ты Ничего вот что-то спрашивать хочешь? не будет. Демократический был. Ты вот что-то спрашиваешь, хочешь там. А кто еще это хочет? Народ плюс- это челит. Народ спросит, ты что? Мы хотим шарипат. Дудахан, это быдло. Хочет, короче, тут ИГИЛ построить такс. Чеченского народа нету. Если они говорят, что хотят шарипат, это под арабские шныри. Это уже не народ, да, листёха. Каждого спроси, любой чеченец говорит шариат. Я плевать хотел на ваш шариат, на вашу Российскую Федерацию, на ваш Коран Камасутру. Это, сум плевать, ты что шар'и, что Аллах закончит, Путин закончит. Сам закончит, а сун. Что быдло, что быдло, что ургар, что сам бичен, что хуич, уэлиш. Ибран, их ван не знающий родства. Бухож там, вы овка. Не, худа, худу хэйшун, хоме махой. Уже если вы вот понаблюдаете, происходит такая подготовка к переформатированию, к переобуванию. И вайдицнак, да, шунус, уже потихоньку к этому подходит. И русские будут вынуждены считаться с международным правом, если они хотят сосуществовать с цивилизованным миром. Но здесь наш вопрос опять как бы останется вот таким вот, скажем так,
Да, подкрывается заместение мусорят от степарища. Из-за как раз выйдет иногда. Из-за примерно гардухин загоится сега дегду. То есть, как русские хотят всю вот эту вот геноцид, все преступления, первую, вторую вот эту войну. Полностью под ноль. Да, вот это вот очень важно, душу нашу отдыхать. Уже по сути, короче, тажим считаем. Как бы сам хилдиеш ситуация, куза, дела харшава кира велдат, виснага кира вел, айда вин, мушул нать эрду, найди на эрду боша. Мушул пушул худу, дагоечунс. Сейчас прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят, заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. И ключевой момент, мы слышали, что у вас есть возможность как-то оказать на них влияние, посадив на бутылку. Это то нормально, он дальше дал пеню, понимаешь? Ты вообще лел, наверное, ну калил, цена юкаита. Так я вообще адам yoch. Ишь сурт маду хахитин. Хамел чувай, что могил дальше. Что вообще не такой бош. Халил рах, хасурт дагает на он. Впереди тебя уже дагает дел он хасурт. Айра муха милла хваладат скорт чьето был. Вот, синте я лила один датву. Иду потихоньку, гонку, кие чем бухар беш. Tamam dokuvaya dinler dичан, din спасти дичан, короче. Ночью мелло, ночью шишан тиха вин даве, вообще ночью цеяйна. Ушульна, ушульдин. Подслушай садарон. Закай, совсем загойчу. Ночью типа газ خلي شغل شو ضيالهم ابوسوا بسك خلي شغل شويه صار ويتعنوك في ذاك وينوك في دوك تشم باتون شاف نوك في سغير تارو حدث الحمد لله ومصاب مشدوك تشم بات مصاب مصاب نيعطي عينك مصاب نيعطينه شتوسين يا ده شغال مش يا سنة شيء عيقي عشقه ما مصاب خليشات Да. Да. بوصل خلي نوخشي это نوخشي خلي شو ضيال هما короче تيش بيحكي يا مرت вообще полный юах يلا да любой هم حد يدولش وصلنا нет вроде шел шват шо. Хотя по сути у нас тут все наоборот. То есть именно ночи гумантя. Ой, кам соч адошена, просто знамение шел шсанда, он говорит огойч. И толам балах, и том балах, уялах, не ранук лерам. Именно ночи гумантя халатер. Вот усул мусул الأول вот تجاه حول ضيالهم كل شو полностью. Tad Bog went back and now to know. Kida Eb Spat for Shibran. Intra Eb Spat. It might be interesting. وأذن هربوا شيء يختبر زعلوا على قويس بوي أربوشة بوي بس ده بوي ما بوي اشتغل هم ولا شيء بوي اشتغل
О, мой. Шумун, что то уже надо, что ну. Я снова, я говорю, было это участие, что даже не вас, что вообще навиж, что واحد навиж, بس انا احكي بس كوارلا تبيش فقط كده في معظم الناس وصلت تقول وشو على تقول وانا بتخيل ترجع تك 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 يا بالله شوف موجة خير ولا хотя можно где-то что ведь موجة تخش موجة إذا ما زو بس ده موجة لمواحد مش تعرف لا شوف И пан перш нагоразово, халиези. Есть ничего не разделал. Нагасан каз işte. Açot ne isla megşat bozuldu. Ничего не разделал. Megşu. Ya Sibirya sen adayla tonum. Her sene عشان كذا كان ده فات فوش يعني السنة والسنة ولا تود فريت شيء فات صورة ماشي أنا حلت وشنا سبلين تيتا حلت بس ده سبلين ده تشوف ده دو دوت ماشي أنا دايو ولا ده شلور فاتش تي دايو الور كنيس مثلا شو هذا عم ديشيش غري مجاز ما صنعوا ليوس بوليتيك وجاسكا ديجورنس الكورس المساج عشان سؤال كلا عصر ايش انا هم ذاتهم بطو تاق باشي لاتون سبلين داخيش حلتا بيرنك تيوخش مومنت شغلون يا سوشيال اتلود عديك شو كده ولا تقع شيش يا تياسبول لود شو تقع دوي لا ده أنا أبغى كريز دين تاج دين بوسط لون إنزا يوم بولش أو ده لا كلا تلاقي تو كلا لود شو يوشوا بولش جروش هاي جنيه ده سوزا تاع برلين تاع بولشا جين تي غرينيتش تاش والشتردو تقول خلق لقوه تحقن البرلمنت أيقرن السبيسك يقصي قوش قيتش فينك قمادش لا وتاك ساعات تلي ديني يوتش جورناليست شيك بويتيا كنت شامل أو بدنيت يا اشتياج بروفيسيونال شاح يستوش وداجة دوات بيت ليت تدا سدا كروجي звонишь, а я говоришь, выступает Луиш в парламенте, мелил титул, а я говорю, юхца, да? Или кута выступает, куть, да? ده شو عاد على بيجي كده فأبغى إنزا مثلا هيك ديجورنس ولا كورس المساج ده هو دي يبقى أسبوع على ليش سنة ليش شهيد ما بيجي من أحد وعفاش صير مشبوط أعور أن نسيله يشتش صار أحد خزر شهيد شبوي يخش تبعك يختار كده نسيله في دول أربيدر شيء صار وينشر قوة يديه صير مش بعيون شيء في بيت بالك ده في دوق دير موي في يوقنا يخوة توريه وشو عش تبع له عشان أبقى بيز Karşı olduğum masaya kalif ahiyatun yedere sokar ihum şkod şlili çlü takir وغير çali وجه بحت لا برot جاء وقت وقوة حق أخي وحتى ويتن حق كثير أبي لا برot كيك أخول دوي كي لا در يش مدور كيك تعيدك هو هرهم شو هرهم صناخ حق هرهم شق دالي تحول هو وقت نهدو ما ده لا برot كيك أخول اللي يسوق هل هم يوسم يا سن واحد تعرف كثير والدات تشبه شبين بكر وكان بس بقى قوم لا تشبه شبين بولنا
Nu kam un tiešām man bija nekā, tas vieten. Ja tur nešķīč, nu kam kelma kas nekā. Tur nešķīč. Herde wajde box do sana hakroç yaxşınış duş boş harabılış yaxşınış duş. Del bu. Del bu. Emisar şadayıç yaş Afganistan, Pakistan, Arabi, Katar da bod gil şöyle. Guç modeller mi aldılma. Esa kelma kas ne. Har hiç at ay madat khala mukh. Hatta at inte duy goksolint. Hiç at inte hokar yumş diye at inte duy. Hok dagen jomstil was daar jest geweldig. Waarom idioot hem ad mooi. Hok er komen ja bis predel was hier zag je zuster ne doei. Sa komen het nation jots komen zeker ja spoels. Wallah bat. Fatuur neshuch doei. Kan je gal shuch lat. Nou bro dak wel ja yoka. Hok er taqir mش ميانتو بعد قاش وقير مش ده سايازي اتجت Dökte då när jag som skjuter en så razmeni وتده قريز يشل الوسهم شدوي مش قش بيه تتيرجو يه هم ده شيء باب يشبكوش نبرو دوك ولك يوقع هير يوقع Маршвол, ветеран, маршвол, сухой шу. Marshal du masaka distro Ветеран, они с Богом, цар угрош, мелё дат, ты наоборот, ты чал. Дон. Цар сун угрош, мои насадения полностью орел, бегал. Действительно бегал. Sun tahım go her süre Suriye'li diyezer du go sun süre Peitboç diye bezer bukter. Peitboç. Wasıl lederum liye diyezer dukter süre ta. İşte hasat su duy. Wasıl meldol bahkas uga leder. Nokta şey yok ya senin dolmuştu nok işte hum elçiş diyorlar mesela nok yok ya ha. İtalhum derli hatta tun sıhhat su liye çok nok. Satwa şöyle tek sabar derli. هرم شوي كمان ميلدو تليات نقشوك يا تانا نقشي موين قشوك مول شالد يهدو أسألك فايت بوش ديال ديال دوك شو سوية سائل هنداش شو ما ديالي شوش مال شو نقشيهم دام داتيك وش يدوت ياش نقشي مارش نحمو بات ديوش بكار نرى خلي لا بسباي فيكو نقشي كاع داتسه يزدوك الفيدبوتش ديال يزدوك فيدبوتش ناخذ واحد مو تعرو وتعرو واحد شو سعر يا الفيدبوتش وش هو في تساوت سعر واحد لا ويسم شوي وسعر كل وقت واحد بس حمل كل حاجه يلا هو لا برو دول الولد استو يلا يجي بروست هاين ده مج دايتا بايس اتجيز شتات وتاش حيت نقطه وديلا هاد نقطه ja, da ook zo delet. Is dat leder hoe model haar het wissel model haar smiker. Je leert je bagger ole hij het zo ak. Hok nagen kel ho nog je opboog. Da leert zo te kwat. Homoat ak kel zo. Hij nog je nu, hij nog je keten daar. Hokom skel je keten mabua. Je nog je mabua kan kel je. Homoat hota ولا تعمل اللي نقش ما بدو حيصعد على الطريق كذا اسبوع ولا مخاش شو كاش انا Marshal do Masarga fez curso. Não os que é. Маршвол, хойшвол. Buto, hocho oi aswan tashi video ekon. Aga postin esse video. Mesmo dá o Письменный яд водия очуа я здесь. ne dá o шагнул таря еще гиеш Вала ацман гишта да. خجوي باش جو بوصل باش جو خاص بوصل ما زابل يعطي اسمه يا اخي بوخ ما ايوه بيت سربات Да, foi.
الشيء ده متاع تسقط يغوص فوسيت تقارمس نجي يغوص أستوى إذا تلاتين بوشك شحا ويا بورز تاعي البيرق ياجر ياجر هو مقدر راح هو انتريس إخا أشعر صدق بالله يخاطر أسشت يخكر الدحكريهم دو بيحكم بالله så när han lyser var sån så prossa i hund jag hund såna interest مش حدلها هو حلق ديلر هون استرا ياجي يخلع شوار صدق نادين محمد بقلا اشت لازم باش اشت يخلع اشتو قوي ديل ده هون تخاي هون إنسان حسخينا زم ورا ديناسترو جودينا اشتبايرخ أي إنا حوش مويسو دق هون ياجي هون سمو هو خلته لا نحكي موت بيتشا دو صار يون الموحة سو نحكي تحوين واحد صح نجير ترايون حون نجير ترايون وتي بنزنت وورس موي هذا شدوت شرايون ما برحلق بركنتي دار غاز وطقب زيت تعقل ناس السيرش يسلو موت بو حيوس دقيقة يتغشي حلق بر كنتي برقوين دا خسارة ما أين يبيرق إنسان يبيرق ياجر هو مقدر هو انتريسر هون دوغ هون تغير ترح ياجو هو حلق ديال الحياجر يخلع عشق ما دا صنبحكم بالله محمد أحسبك ديل دول خاطر كوست يبيرق ياجر اشتون ياجر هو مقدر يدوقها خاطر دو داقي ما دا صن والله سو عطري وينا صن سو يحدو هلا حاجة يحدو السيديس سو أختو سميرة واصل سو مسك تقوم دي لا يوانزو سو بروستا سي نود ان لا سي نود خدشوا ديمقراط شتوي تدرح بص بدوي شو ده نحكي دوي ديمقراط شتوي سو لا دو شو بيحكم بالله ديمك إيه ده Meritek Iltās Demokrats man bošan lēman. då myndigheter samma tror ner tror att sen också det är واقعي بوشتا ده هو tror så تيجي وصل شو ده خمس ده يموت ناس منه كراتوات ما درياش ساكي بر ديمقراط شتوي تدرح بص بدوي شو ده نحكي دوي شو بيحكم بالله ديمقراطوات ما درياش ساكي بر سو демократии дон ас обл сайон демократия это лицемерство во-первых сон эштион ака ну хотун لازم باش اشتغل شه سويق ديشكو يازيش حانا اسحون جوبلور ده دلا عايشناه يقيب الحلا ولا خاط شخلشه بيحكم بالله والله بالله تلاي هناك توقي هناك ويتي دي بياخد ديل دات الصدقه هندا ستاق الحين بالخش بغايان لدولا كانت سير زبوا ما سيتشو ايتو زوتريشي بو سبيزر سبروسيك واتاب نمبر ما يوزر عسيت ايلر تبلغ ما دعوتر تاخذ ابل ويرها ساحياغي النقطه اللي تصدق كما عدي تاع عدي كيرا بيسوي لي سنا حب يا اخوا يسوي بالباس هاي سبوا اسوق محمد سبب شيء عجل محمد وقت سوق شن سوق واخي انه بارم قيشي بارم محليله هرهوجاز ابراهيم هرهوجاز باندو عجا اوش قاتك صم بيت باش بيحكم بالقاشا مقوش عشان следующее это ну такая история عيش مش بو عجا هوجاز باندو عجا اوش قيشي يتساعد ну короткий он вот لا دول شورش مش بو هو هوجاز باندو اوش قات لبزان مش عم يسحن لبزان مش عم يسحن خديني بيسحن لبزان سنوخ خلنا وسوق مش عم يسحن وسنا لبزان وتر ما شر ارا وخن كتشوينا فيس بيش ورقي
واتريح يا ملياشي شو ضمبوش وات تمشي العين غار ودي ترقي ترقي إصابة ديت عون تعال بزانو جدا لنضوج مول ويش شو ضمبوش لا بزانو وات لا بزانو دعوة قوي انت قدية دقردية اترنيت تشاخا اتوم وين شو حابئر ميلور شوف ميجا ددي بلا وقلك تبدي سوي مهدي ميلا افتر غانو غار اشبر قنت ميرو افتر غانو قيق اشبر سون بوي سون بيس زكا وري زكا وري زك واتر جميل وري واتر ودوغو مولادي وري يسوي سون سون بالا بات بيريزوسكي باتر بري شو باتر بيحكي باتر جوكتي بو بريزوسكي جوكتي هو نو من ولا عسى مش نقشي وشابوش رسلان وريدا رسلان نو ذكا يوغاري شو باتر قصو بيخما ودوز تقول شو ويجي يشتد ويتخنا كتوت الرسياني كتور الرسياني شمش هسه لا ما ديلا ندير ولا بيخما بلا ايش هاي بيخما لا تبرص دو محمد محمد سام خد مقدري محمد سام خد مقدري هون سويش حاتين سا صبيغ ليش ساما خزي هون غيتنا سوسالي هون سيحضروا ترواس هون السوق لا خبرش سويا يخشغل ديش خبرش بردويا شكون غيبات يبورشابات جينا واني ونحش خبر دي سنه نعطوه انا ويحضر حديث وديش سوسالي والله ديت ايدك ايلنقا يبوخوي فيحضر عليه دون صحيح سندي لا صحيتي محمد شو ورا الصحم غتلاش ورا شمو وانت حسوي ده ما قال محمد اللي سندي لا اصحك بوخا ويدال نسدول ويدال هداي دول ويدال تحقير والله بالله يغاس في السيجار شمايو شي بوتين وتشدي بس اذا قتل غاس في ولا تقحيت ما وعد يونس دو حلوه ما اتخليصن يدير ما كرتل دي حوالي ود اتسع ويت سوحو حي وحو اصدو حلا يدبو ما خاص ما دي انو يا عم صابر صابر في ساعه عايزش ديون وين تبوي دي الغير دي العايه كيس وش بدو ساعات سوغاستي ذا الشيشات بيقوا لا بدي ارجع بيبات فش والله بيبات صوت بيدي غاسقي ولا جوتي ولا سي موكع انا بيدي وي سي موكع لا باش يتداول كل دبي ناس ما سويت كيس تخش بدو يدير كي تغردون غاس خي تقيس نايا فانسروكا شقي لهم دان مولا ودا والله حويش اسويش عارف بيت دعوه غير اتبرك له يدون هو ما ديشتو نكتب بيها استقدر يدرتهم محمد خان دير ريس على البقره سبقر ستا مردوش تلقين دي ولا نو دير نقط خير غاس شنا اذا شاف شنا تاتي عطنا غاز داخل محمد دعوه غير هذا ما مو خير شيء بيردي تديسون جي اخواتي تجي وين شا ما بوقتوا شا تحل ايدو ايش برجع واسني عاوش وتحش اول شوي بو ولادنا غاسقي بلدي جوكيتي بلدي عني ليش طبعا دير كدو وعجل دي نيورو طبعا دير كي بابا لوش طبعا دايما كعبيش ماريانس بيونا دو سسيتلينسكي رزبوليش بحالموتيتيك چوها ورك اياز دوكسون اتشوها انا اوستي بوتين يفتروا فيديو اسمه نهايتنا والله قواتي كاي موجي يوش وصل اي تاع نوختي واتي فلسطيني تو نوختي مختش وي نوختي تشخ تاع 30 بوتك تشوها ويا بورز تاعي البيرق ياجر سياجر هسم قدير راح هو انتريس اخا لا اشعر صدق بالله اخذت راسشت يخكر الدقري هم دو بيحكم بالله عن هدتي البيرق ياجر صح نو حطون صار زنبو ايش تخيل شو سياجر ديتشكو يا زيتش حانا
شلون أوغانيت قرون أوغانيت إبراهيم بطل ما قرون أوغانيت أوغانيت أساسي أوغانيت نوتي موتاتون ويغفل لا ويتاح سونجين لا يتاح ديكتاتور ولا سؤال يعني ماكش دوي Diktator والله سو ديمقراط وات سو monarchistو ماكش دو ها ماكش دو حاجة دقيقة انسى محمد بايمر دخل ديجيتال هنا جاينهم دوي هايشين بارجن سقي تروس انسى محمد بايمر سا عايشة سي زينة دينا محمد بايمر ديجيتال هم شتوي هون شين بارجن جاجن هم دوي هون وبشي محمد جنوي محمد بايمر قرأ تحليش بموس انتوش مد وات محمد بايمر ويش وتابتر شرديش مدو أسري شاديقا ما ماكش دو حاجة محمد بايمر دخل ديج برشا إيران الشيشاب وأصحي خوتش تلقى جوب له إيران شبيتشون بخوزا ويرسونيتسكي источник شيوچر نا سو خط أشورجي سو أرى ما وقص الميكروفون دميرة سو خط أشورجي هون سو تحت أروح إيشا أرى وقروا ميكروفون داي إيشا داي يريو يبو كالا الناس سو بدنا بس خط الجوب تدريقها سو إزينا دشجا جيني هون شين بارين خوزينا ديش عايشة سي إيش سو زميورش إيش شو ساكنة سون هون متسدنا ويشنجا حوجاها سيوجاها دق أت محمد لات دويتش تابتر دو أتابتر شر دويتش دو أس دويتسك حبوت إيوالش إبايمر وقالش تيش دول هون إيويزن تابتر دوي هون بايمر وبشي وات خيان تابتر دوي هون مواتيب محمد جين هون وات وبشي بيشيري جوا تون مليك دي ان جين وات حق نتيش ما ويها هون دوا هون سان تابتر جوا دويزن إيش تخلق هون دويزن دول محمد ويخي ان دول تابتر دوي أتشر حدوش دوق أسائي دا مس قاعد قرأ دا ديش دو أخي هو قرعة لامز دات دويتش مودا ديس قرعة دوقم دات دويتش قرعة تشق دولش ما دات هو كرني توا حديش سنة قبل دي أشواتها هلا دا ماكش دو إنسان ما بوحك حديث شا صحيح Кашвас новчичур диктатурство коммунистический хедер. Короче, цахом абаэльч иш мегш мадат эльч. Корат ядуи езин опца. А его. Абусал дин дойш вихо вообще. Цахона дачно что ты цахам бусалби. هلا كانت إنسان إيران شا جوخت شا إذ حسن بوشارش محمد بايمر بوخش يزن بوخش يزدش توي لا حسن خدو التابتر ميو صباديلات ات إيران شا جوكتيش يزن دول تابتر اي واحد قريريات محمد عليات والله سوسانا الشا صحيح بوهاري جوكتيش يزن دوي جوكتش إيرانش أربعة مو أزغل خنون بو صحيح بوهاري دوي صحيح بوهاري جوكتيش يزن دوي تندل حمداسون صحيح بوهاري دوي تن يتعبي دات تن صحيح بوهاري جوكتيش يزن دوي إذا غيرش ما بقولش هندا الشاء هندا لدولة كان القرى عقيمة Маша, из Вахти, который говорит, что Аище 19 лет было. Hiç çok Allah'ın bağırdı. Opul halk İçanteşi Ovşa Peter ders dokum. Реально, гуш малой кварта декувуси. Это не шибается, халамату. Сега лошо Франка, Европа. Если хочешь сломать себе мозг, послушай их бог, дертигатый. Дешенбайгасом. إيش نشبات هرسا مقاده اللاتر Soende tjuren jeris. Så tycker jag, tanschara, erschara, ein år, is Mohammed Bremer vägen, is met ja, tanschara, erschara, ein år, så da var det botosbo. En så onda lamızda diye şubat. تعال بوصل دوي نوختي دوي يو ديمقراش دوي بوش تو كيك بول конкретно
تحشو أخشو سيجا دكتور كامل شو دكر ولا خدر ثاني عول نو هرسن ناخن ديك متك بس ويبقى على ذات سيجا دخول تويو تشا вообще гулила шухайшин ну и TikTok сейчас стрим сейчас был там ночью зубы ждать تاتيني ستريم يرجع كان جنتيني يوصل خبر بيج تا يوزو جوها تقول يسي لسون تا يوقو لديزم تاسو صور بيجا تنوشش تنگ صحيو تشيمون ور زالو متغير وش تشيمون شو تروح عصبو خبر بيج شو بس مثلا فيش شو وهمون خو سو خزيو هين خبر شو دو هوی را اسیو گاتیلی بود تو زود کریه او کاموس نه تازود این کار تازود کریه خو هين خبر شو again won shoot the war from این سو شو هين خبر این خزی هين زي خبر وهمون خو أفغانستان روي نقطي مقامي نصر جاك شراك داخل كان بلا أجل تربوطه أفغانستان تواس بينه يرداني نقطي أبو جعفر بوش تحوين يرداني كثير كونفليكت خير أبو جعفر ديو شوي ها بو لا تديو شوي وين لا точно بينه да Муаммад гражданство, а я матюэл, шице, речь хуза. матио бакал матио إيه يا عايشة مالي يجني تقولت زنا ديني عن ميتر بوش بات أي إيش هو يسوى شو så har hon slått ut det Аж любой бусул тагуй ногти чуйна а ногти чуа шахар бюх ячер бусул бидна тадин дат кафер ю бюхом ю аве о кубо иш кел ишо шундуки мен лиду бусул так чуйна ногти ват акар бусул бубо бо ногти цунтех турбу Hago ist wirklich بطو وچوه كي قايدين على تويش إذا تتبوچو Царюш, молодцы. يقدر أستاذ ما يزي حلط يا أستاذ Buto, alert, sache zero. تازي تاع سنة عش مدش وبقارز إبراهيم أسيت جروب بتشي اتنجات خواتي تاع خواتي جن رمشت يا بدي هون داي نه بروست آمرشم بروست خودش عش بواره خوكي بروست هذا problem يقو إنزي إيه problem بقى problem عسكر بروست خطي عاوزش Мир животных, и мортишь шалот и бария. Sen مهم olsun. Ne prostens za oilichens hoqer I problem yok zudri tsaba boyt hoqer. Zudri biyeskan. И то Allah değil orada وي سو خل براتي وستياري يا شو تخزود ريز قل شو دوش تام بعد عزود باش وتخد تيت عمره تيت أبي أنا أشت خديه شيء شو زودري شايبش حبه كحزودي على غير شو تبغى وباس ديل أرني على وريات خده تنبأ أصبح عد سويه وديل سو ترى أشون باس خده أوديك أن دقيق بوي سو سك
خذوك أثنين شو بيحكن ورخ حيئنك تورخ أنا تحني دي ما يردينا وقت الله أكبر كده قم بالبق زدري بوش عاثنش درش بو خليلش بو آلي شو بالغدا ديزش بو وعاخش أناش فأنا هذه الناس شون ليبي بالله زدري أصبح درزيش بوش ديل ديش دي الله إيش ما يروي دوك إيتين باي أباي خلك بنز بيسنش إيش تبعت أردل شو قندرش تينر كده تعرف سير ما يروي تا إنسولت الإنفاق تلي بال فيجن شير سامسا والي بوش بال ما بوش أوارين ول تقوى خانت يشوف ول تا كيلو شوان السيتواسيون خيل ول تقوى واتسارة كده دوك إثني دوك ستي إنسولت اللي ترومب جوتشالي بوش بول تعبيجن شير سامسا والي بوش باي أباي ما يروي يتساعد دخويل إن خشيج بيحول على شورون صن قاعد درس وشوار سنة. Ne, vamo, che problemi ha ste kverte a festa do. مقنع بوي بعد يشتغل حالا قوم على وش حالا problem زودري هلوزر دوس che problemi ha ste tu puoi kvert vaška prosto che problemi ha ste destan da iet vakti cuki er el vakti ete I čveš vakti ma vaho še majmu še ma zudri bui čhe hoše na šuk za tag ja ču ete šuni va tag ere ja del da ja ču tag شون الشتا نو ودور ديخل وبشيت اوخل دا دوكسون ساعة تجي شو بوخس واخوش زود هاريو كوكي بروبليم خيتشو كي بروبليم اتسبي كوارتي حقرچي يوق ناتورالنا неизменный инстинкт удовлетворитель досуг қитана гон бал бас иснем будо кулдон але вот dünya da қита тумжду қайтисан поч халык шуй тацқи мосне холқи шортумжду по dünya да интересное хугыра я и короче кварду дар сюрю часу хлар еще қита кушумдас كوارتوش داخر جزايقر إذا سيوق توشتو اديت بكات يا حرش اديت بكات يا نوتسبات بكا اديت تجايا تا يقاميوش دا عضبوش ولو пока видите غاشقي из Хажала Куросава и квартуаш дохш жизя шохш конечный финишный прямой гуйцге шорт зудри гылы шорт мяжны гям гылыр хетео истегуч не мабу и квартуаш дохш жизя ё закон аллахи блюмш машудис не до комнатны ديوان شهد ما بيد شكر خليفة مش مواتر وحاج دوانا مواتر لا поднятие подтянут иман إخلاص إخوان إيوان короче полностью толк ты муатак خليف حاجوك поинтс толк ты муатак полностью восстановить себе Куросава погулилуш агушмуас выживаю потихоньку حقيقة أديلواقع сообщи давай болхар результат дуэл Куросава, ты красава, малец. процедурят сотик веч уже сон кечен бяш муатак толк ты ёкшо хомш башон сколько им гире им шаг им så samwaq catch was gata врамста толк сон catch мобина så хошо шуйhe просто ha schwarz hoch galen nach das abach atsetit bin tog son catch best tog gausho что дошь ist catch boy also بوتو عاد влажный салфетка 60 видишь красота спиртовый боя спирт дезинфекция сразу цақарқын шиш да из дачон цути дуаттиш
Посечу, буду кел посечу. Форум «Свободная Россия» продвигает Яшви. Такие новости. Посечу, да, он то, жамааты, по-дружски, короче, посечу я, нахуй. Закаев протестовать Яшму. Как обычно, вот сейчас опять возня началась машинная. Как вот всегда было, вот самый критический момент, специально Адам, да, дезориентировать, полностью, да, короче, еще с мужиком, коллег, плотно, да. Говори позаперки, хочу эрлестинек. Может быть, да, с чачур, поясницу, да. Заявку подать, вино. هاكر ملو حتى أقول Son rodin, så on tanne gruppe til hommat shit to hoch band to hoch down at den kraftels. Allah ho kelle øl bjørnsen til anjen. At hørt skjelt og så fordur det. Så. تيك توك شغال قصان Вообще tanne iz gruppe chat що там це якось. Радио марша чат 5 чурал поясницу. Нас один интриг, что, видимо, из-за этого побаловался чуть-чуть. أقوى سرم ذاكر خليف أرواحنا عموق وصل خليف يشكل بعضه. بطا خزيان شوية حبا عمدوش إنيق تحقيقا هون تحيزويتا Yes, баарша нуэш, вот, что дебил, шмайор, поэмарсан. Поэмарс, орш безбожник шишон. Орш многобожник шишон был. Будешь на чуле, орш поэмарс мабайт, нах. Дебил, шмайор, натурально. Дел, да. Йо, до хейт ачуэш чукуэсэн, до та унэдэнэг. Хо, до тыш. Второй год, четвертый год. Соутуэн. Айрвен сан нефть какой, что он вообще байл был шваток, лило, что гулило, шбуца, что он возраст, я помню, это. Она у вас тут чухуясан, харуй, вообще. Да я как дебил, что на, да, ишь до так дуть, лил, дебилок, шмайор, шай поэмарсан. زنديق شق زنديق Сейчас я хум дечена, дела, короче, там проблемы, там больше шега, до сумштитен, заузом был, вообще, уэль сейчас, это вот мы сейчас, майор, петушины, уммат майор, умма петухов. ولش تامشين هو تاع بوز جات ايش تاع ووك اشتغل مو وي سيسر سون غادينا الله كنا سون الله وايت نسو عنده ام سيسر غير اشتام بنسونا بنت سقوبل سوي نجا ويمك شنوشنا باخم حبا قامك شنوشو تاتق ويل بس تاتق وول قطاس بديت الوقت هما دات تاتقي تقق نير باخ مش تغيرش ناخ بوي شحيز واش بريتسالته كي ستوري تونيات ناحيد بر بير زودري حيد بر وتاتقش يلش سيسر غير نختاقينا اللي شا واعي تنوشا فيك اشتحوون الاشيك اشتخام بين اشتحوشا واعي تنالقون خيات غالو سامعني قلت إيش حوايتنا وهون نقول خاتة أشياء وايتنا توايتنا إيش خام بينك حوايتنا إيه شو يعني نشينايو سو وايتنا وين شو قبل يشوف سقوات فيه مال أتنو مالك بهندو ناحيد وبيع باخ مش حبها أبوش الناس فيديو يون أكل هترا أبوش الناس أكل فيديو يون هترا استغل شوات إيش ناس هترا أبوش كيف هذا فيديو يشوف بروست حتى قدا حتى قطاس وديت الوش تنتك إيش سواي تنوال بروست تا سويديت الوات تا خزا وات
وين سودية الخلية شو كارشة شابه إتو مناوي سودية الخلية زرع إتو بيدي يلا حيث طلغة حجر ومحكة حيول الشركة عيلي صرخة حجر يهرة والله ديلا ضيبي مبوخي ودنيا شو عالم إسلام عربي عالم حدخنا قرآن أتصل سيلح لقرش إيغن إحاكي قلقوة شو تدمجش أقا غقديش ناق وستلا ديش دنيا شو حاسا عمتك ما يحشنا دنيا شو إسلام أمة جرجح مسان على وين دوق دزلدلش ويحك أي نولش ويحك أيش لا تشولش دوق نعمة والحمد لله دال خاصم بو تانا إنسان الحاج ده قال سير سنة ما كان واخد ده دوتا سعيد الباب ده يقول تديله شرح وضح جلو عليه حاج ده قال سير سنة موصل كيجا عاش برج ولا استعنا ما كان واخد ده دويا ديل دين باندوش ما كان ولا ديل دين باندوش بالا يقدر صوت ديزلو حاج ده قال سير سنة ما كان وقت شيء قسم ساعش شيء أستاذ تي وخن سجح نبحت شو عن خيل خنا ويا فتش رمضان عجيبي الله والشولدا إلياس تلقية بويسنا إلياس تغنى ديل إخية تمسا والشولمتين حالة ويفتش رمضان شيء ما يغوال شعينة شيء ديق تحا دحول بالله وين قالوا اشتكودونكش ديل بلخش بقبو ديل قيلين شقيو ديل جاغو يوقيو قد زمان شاح ديل دح شيء بيزول دحني مخ درجة عدمتنا إيه أستاذة مخ والوصول إلياس إحينا والوصول أحمد حاج دار غزو طابو ليسن كان رمضان حاج دار بقى ويل هكا يكي قلو دا لقطة نعمة تعوز نقوي عيني سيري ماشي الله وين هداغس يريجي الله أكبر بوكش ممسش إله يخشى سيقلل سيدش خزر اعترى هداغس دير خصمشتان خزر وين دال بعض وقت نق كين بيش قاستين دال فوق ديل ديز دعوة قول في قاستين دال قرآن حجر سان مؤخذ بنوي تغنى حافظ يتشوش الحجر حيث لو حجر حيو جادوي أما يبيع يسو حجر شوي مقع قرآن عاموش علم عاموش هوس بخي إزر وقع جمع متعلم هو مقع قو إزر سقوش قرآن حافظه تندير باغوي خاصة ببيز ديلي إن شاء الله الصلاة والسلام تون بيزو بيزر قوش لاقر ويفتش رمضان عزدال عاوش ويل ويسل ودال ديكنا سو وقف قرآن غلقدر بوق بوالبو إسان بوق بوالبو ديل إلشان بيزو شوارد وإنسان يوتر حج مكة ويقنش دينا ووشا قياتا طول العيلة أنا يوصل حجر حيل هي عيلة وتحجي دارو تنسعنا حلش وصيطا هذا أعقدك بيه وشويتا أخوي فتش على رمضان عادي تنسعنا حجر حيل شعدوي ديل إلشان سين أهلو بيزر ديل يزردو ديل إلش يزردو حج ستي سين دولشتول أولا ستي سين دولشتول هردين با عندوش إقاه يقر با عندوش دنيا بال عيش تسر أودك نيتان دار حقا شكوية أحمد حجداواز وقبل ديل سنة يبقى عندوش تنيق عندوش رزق الوش ده درجة لقى وقلز ده دي كاس بيا قنبويل ويمحنا أيمان عجنة ده دي كاس بيا قنبويل ويفتش رمزان عجنة ده قبل ساعة دويل صيفا يربو الخا ده صوبو قل إيش مبويل ده حياكم الله اخواننا الكرام، لا تملون مدينه رقم حول ترقى المباركه بعد التحرير بقوه العلم تحيا شوكه الامم، فان شاء الله جئناكم من الشام من دار السنه توزع هذه الكتب النافعه القيمه، التفسير الواضح على نهج السلف الصالح والمختصر في التفسير وتفسير الفاتحه وجزء عامه، وهذا الكتاب المكتوب التوضيح والبيان لشجره الايمان. فنسأل الله أن يبارك وأن ينفع وأن يجعلنا نواة خير في هذه الأمة. إلهنا في الرغبة لمن يسألنا كان في دار السنة. كلمة من الشيخ أبو بكر النصمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه البصائر وهذه الفتوحات أن تكون بالعلم ونشر السنة والحق بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.
الشيخ فارس سلام. هذه الحقيبه جزاك الله خير التوضيح بيان شجره الامام العنويه الامام النووي تفسير الفاتحه وجزاء عامه. حقيبه مقدمه من دار السنه لاهلنا في الرقه، فكانوا كثيرا ما يسالون عن الشحن وكان الشحن غير متوفر والحمد لله الان اعطيناهم بانفسنا ان قدمناهم هذه الكتب كهديه لهم. اسال الله ان يبارك. تفضلي. من داخل الرقه ايضا هذا الكتاب المبارك حسن المسلم الذي طبع من هذا الكتاب ملايين النسخ لله الحمد. يعني سبحان الله، اسال الله ان يتقبل يا رب. الاسم ماشي مياش واجه جوبا يبي تعيون سنكونوش بيزنس يو ألبوماك كان محتوى شلاتون مليون مليار شدو نيدويجن مستو ألبوماك أربعة محتوى شب بيش نقشي أربعة ليبي نقطة لوكا بيزنس يتشنيات بيزنس كريمة للحيوة وخشيهم شتوك شي تقاعدي صدايا شاودي دردون كامس إشبورك في بوش أتماسك ما يتسنى Dela taas on ما مش أنا بس ikügellä bersham qulitwe tam yokhum shulitwe. I dobrovoljno šai beršets mette daloi šai beršte ilildoich polnaon. Saanu didertiš. Sunun saa šai hol intellektuaalne развитие jätsin за большот äisen jooksumat sunu от современного мира. Дорогие братья, отличная новость. Теперь выполнение индивидуальной молитвы в общественном месте, то есть намаза, предусмотрено статьей 28 Конституции Российской Федерации, а также статьей номер 3 Федерального закона о свободе совести. Что это значит? Намаз не относится к какой-то миссионерской деятельности или какому-то публичному мероприятию. Ну и, конечно же, дорогие братья, это нам не дает повода устраивать недобрые для других, или же мешать проезжающим мимо машинам, или же пешеходам. Все должно быть максимально культурно и нам подобающе. Но даже если у вас получилась какая-то ситуация, вы должны вежливо и культурно объяснить тому самому человеку, что вы выполняете обязательную, возложенную на вас молитву, и тем самым не нарушайте никакого закона, ссылаясь на закон номер 28 Конституции Российской Федерации. Но даже если, несмотря на все это, на вас будет оказываться давление, включите камеру или же диктофон, предложите тому самому человеку пройти вместе с вами в спортзал, если он хочет помериться с вами силами. Но в противном случае дождитесь сотрудников органов власти, которые будут на вашей стороне, потому что закона никакого вы не нарушаете. Более подробная пометка в моем телеграм-канале. Переходи, смотри, читай, распечатай и всегда носи с собой. Ассаламу алейкум. Я пророк Аллаха. И кто это сказал? Ну я тебе говорю. А тебе это кто сказал? Ну, как бы сущность, которую я встретил в пещере. А этой сущности кто сказал? Ну, наверное, Аллах. Но это подтвердить кто-то может? Нет, но поверьте мне, я же говорю вам. Что-то это какой-то бред. Кроме тебя никто не может подтвердить, что ты пророк, правильно я понимаю? Короче, я пророк. Если не поверите мне, я убью вас и уничтожу всех ваших идолов. Короче, понятно. Расходимся. سير داني الهوين جعفر وري أبو جعفر وري أسترا وات شوية سوين ري أنت ميتينغ شيء شغل ساكن تقدر وبعض ساعات قبل شغل ساكن يوتيوب شتارو لك شبيلي تشغل
أبو جعفر ولا جعفر ولا جعفر. نرويج أو أسرع خلي وبشي ده إذا مسحاش может وين خير حبي أنشينا أسرع وصلنا شق الشرق تنرولك شو Почалкмаю и Норвегию. نرويج اسكندنافي يوق بشاقي بولا Швеция сын бусал почалкаю бара самиза. شوية السنة مئات شوية سامو جو بوسو بشاقي مئات يوروبا فرنسا جو فرنسا جو أستراليا جرمانيا Dukio Fransa Dukoyu son Kajista Yo Fransuya Kat Suudi Turkish. It's the conduct for France. Полицаят на Парижане يقيتها وخروش одобрит صدير بود беспредел уже лилу полицейс приказ уже закон de буш. А так макаш сразу сотвор Мария как шейтна считать. Даже в Швейцарии часто сторона ищется закон, жесткий закон дуется на поражение. Просто кажется легкой. власти болчар парламента закон يخدي قنشوتا 6 секунд соуцо проблемят. одобрит Садир Бог, это французы, дичь. Полиция вообще чересчур беспредел вывели. Что хочется, если кто я изменил вывели. Но может, تعرف اسمه صداع شنو Неделя маршал хохо маршал окану кою чаштук. Итак, заявление дня. Вполне возможно, что останки динозавров, которые находят ученые, это останки скота и куриц времен Адама, алейхиссалям. Так как в 2 сборниках достоверных Сахих аль-Бухари упоминается хадис, что рост пророка Адама, алейхиссалям, составлял 60 локтей, а то есть примерно 30 метров. Дикада айл, маршамук шду айл. Има чу айл рцутун, ойляш харсу и 30 метров داخلش مل يقي 30 метров волчен локоть ют حين локоть مو يقنتي размер لا والله نشي يحيغمش باش شو خزبط يحيغمش ينهبلها باش اللي يغرق صون تكر دكتور يحيغمش باش دول يخز خديش تعرف تنارديش مدات هونيش بيشنا Булат маршал бюсты крыла. И молниш будет царь yok поколение, царь недостоверно ходишь, дуть.
им заметьте нас. Так, зим поколение цена уже более достоверно ходишь штуц. Он дальше укара, хейкал цахлади, так, шей. Ну, эхо, а то будешь, достоверно неш уже, чутух цен. Недостоверный, что Бог, что деща. Вообще курма, будь ига, так курма, бишун, тана, остите, види, تعرج تعبوش نافع خحكيش توشا إذا تغني تارد عمل داخنش مو خلتي وتأزر شقاتو حقا يقر داعنش إيش مو خلتي هر دولش ديرشا إيش تخيوش قيمة داو هردوتو داقنقو رياضوش كردش داعكتا ديتشكتا غشتا أرش يازوش يرش كوبش ميرش خلتي دقر ديرش دو عيقديتن أياش نيخ دقر ناخد عياز دين بوش حر حيازينا شابرش نقرامت نهوجر جوكتش بيقي حيازير دور جوكتشن هو يشر داز دو كنت عايتن ليل ثم خلات بقلة دعيادي مش دعيخرام سين قربو نيردو ملك دو قروين إقاش ديش عام دعالة دورشتول إقاش همبول نيردو وين يعدوش أورن دعاء دوكو خيل بلشم خيل بليرتان هديدو تار شين يعدعول بو مثل يامر شقا اشتاق أستر دوكوي أسلوب خلو شرق تعربوش تعليل رو تيري زيرش ديخش تيري لامش ديش تيري موت بيش تيري عيدلا إشي توش دات ألق أخشي لخويزرو ديك مجد قا مولم دق يقرو مهشوات سوتر وين يوحم إموح بيترم دي سردو تيري شين دعموت غاتيش حنك تيرغل غير شدو شيشة حن آغوت هيت غير شدو حين آمو شاشش ليل جالوش دو جيتشلوش دو اشتعليلوش دو همون اويل تايوتي يا بيخ ما بات ويل يا جملة موت بيتا ولا يكورو أسلارك جبوتش جملة دون اشتحلق يشغلش مثلا غور خير مدات لا Булат Путин воспитан вчера президент России сказал, но уже через 10 лет уже арба алмюй безен клехл абылбо саузи марокки сан вот потом уже ну та икша лет что на габе ночь может быть хазербайт то канбелчар быть хазербо шаболчар гат матели арба матели битэрбо Араинц, например, от Тирмиди 2408 хадисту. Достоверный сахих. С арабского переводичи посланник Сас сказал, кто поручится за меня за то, что у него, ну, из перевода Иштиоку. Посланник Аллаха Сас сказал, кто поручится за меня тем, что у него между челюстями и тем, что между ног, тому я поручу рай. Иштат Йосман Илуш, Даси Йоршаллахар.
Noch jemand da, Mode, da. Dies möchte das, das смысл, это, а куда это, вкратце, смысл, куда, Смысл пророк Елат, педофиля, от он раб хлчан, он ялс маньяка, это любах цуша. мои дали, солнце, панья, Rab хлчан, квартир бахлюш бах. Hiç ladă, la uita, te iau te ciude, conmigo, măcșul da ea, Между челюстями мост гербу вожгу губарцу. И тем, что между ног. Вот, приду и вот, у него все вот это вот именно, что между ногами. Даим и педофил, это все лук. Дуду, كوخر درس قصقات دهم تعالت يحن سا قديشت تنا بقي قميوش بلغن والوين اشين الحوال وشن دقع خلا غردات صحيت العيش بتستاويت بو نشيتا بو بير جيم وولش دينا موكشلش ديكي واتش الله ات موكشلش ديكي واتش ريتا تا تلغن تاهم هول ولا Была то швацон, а связь пропадает, то что нацон. И ходишь там чох, любимчик халаунсон, а еще это даже ревновать течь. أنا السوية عندنا إلر بوغي ديل يخدش بقطعات وتخلى صغير ليرتياح شاد شل ديك ما يرد قال شل جمع يل خزا يل شام يل يرون ألج قيمر عليه الصلاة والسلام اتسع إلر بوغي خدش هاي عايشة قال شين شل ديكنك تسير لهون شل جنك ملشين شل ديكنك تسير لهون يخدش ملغايون على قيمر عليه الصلاة والسلام درك دنيا وشين بوك وخشين عشان بقنا يوم الله خب درك دنيا نوار يخرج سجو يش بيشتغو يجيني وعبد الله هو يوم جديد فينا يا محمد شيء داخني حدا يخني دون هم قوات دياش دين دقيق ديلا علشان يوخذ واحد جونس لا فا شايين ولا فينا عشان بقنا جونس شو بدنا قالشين سيلعون عايشة خدش ملوخيعون دالك شيء ورخ يوزل فوق شيء كير فلاني دنيا شو واحد خدش لعونس شامو يوتر يا تريس شامو خسر يا تريس Oka için ta nume hadis tama yite. أقع بيوتر كلهم من أشي على دبلة ده اتس لا حلقة ولا خمو بيستو يلو شلا شكتا فتش شتات أقع يخديش تو ها وقع تجن تبي كمان هيوسبك واتنين ولا إيش وسبك هاي إن شاء الله يا خديش خديش قاعد خديش قاعد خديش جو بيقن دا هايش نين خوي اور يرجع يوتي تيري خديش دي وشيقا أبو بكر الله خديش دي وش خديش دي نان مامدي شيش يول ميح شيخ الله وخلاص تنديخ تنين شابر شي تخديش دي جو بيحقن برش وتخديش طوال وينا إيوعاوي عن وراكاتي تسوي قناي هو أبو طالب دي
ugree laren bolş bol Mekkah nach sunt etsavig nach ishta ta shtelit net abochum khilla okun haj har ha sunt etsavig nach un la shuqa nach ay bin dawahan وتبشري جاهو الله ملخ الله حجر موارزة قدير مدر شيء بنوكن كانت وقود عن بعرسة دوتش وال كريستيانين وال شيء دادا ولا شيء ولا شيء نين خوي خوالش سنت إبيقنا وقو شيء Bular. كريستيان تخدي اشتاك ليل دي نمدو إشادق دو تحيل ليل دي نتو تندي خويش دعالتا أبدو مطالب دعالتا دلعت قام وخلة تاري صار ريولوسيين حقا شلعب عن يوم اشتا قراشي تكرع دو سردوار شادق تنبرت عديه ويالشت ترديش تردو سل دوق عارج أدم سيسا موج تعبر ووش والخالد قارويل واور ترد تطم بش عشول تاق حبير زخيلش عمر إيش أولو شيش أولو وبوح شول شيء باو وبوش تورا دوش بوجوكتوش بوش ويج سيري دازو عام دش ترتي سيري بيبلي دو إذا عام دش جرامت نولش عشول سنا تشيكو يالش специально лелин هم دو إتار شيء دي خوش دالي مك زوي وقتي وشيء مك زوي وقتي يشقي دخل بايد مو حباق بيز مو حباق بيز بندس كيف كوس دا يوزن شو دا إش تدولي نقدا دعاج أبو بكر إذا قاعد يسنا إيش هذا أبو بكر برلوج تينا власть Кармелия геймел дала вкусу кусе белла чайме белла это تعيين صارش Bulat, mida vairāk caur християнин nori. Un tīkšķēnā izcā okažāk paroku uboš. Ērvēl kun cabies psilīpsadina ibes ērdā kajautim cilvēk netieštu. كابي وانا عبول استوكان شيش مسخل بقى 300 خلبايش مسخل 360 bahakar. 360 استوكان شليلوش بوج مولنشن جين داداقاتون هو الله خوردات أبعرسا دوش إمن كريستيانسكي دين ليلوش وقامنا لاش وراكان خوردو ترجيش قنشون تبوش قنشون بوش تغل تونتي وراكان دي وراكا جنش دور ما تغل ولا جنش سبال بوش ورق ما تغل только Библия здесь иштава вичу Библия здесь слепой старик кел а جنش دور شلو بوك شوارت بوكش он милх весь он 300 не юга дедушку окон дедушку дей аурвол тем более окон масса на лакраурш Bulat, viņš ir vairāk, ja, uzrēnie dājāli hoč, kabaš, lik būšāca hoč, to намух яздеш ломаш, до то, что вот Аллах пожелал, мадайтига. и Аллах шавот чунхур дат там улица А Аллах знает лучше, Аллах способен на всякую дичь, и что лучше. Tari hinz waysan hayqal desharish tamo shadin chuldi aw kuchon shateshul di chuldi tamo проверять деш حقوق абех клю хорбу алмата дина so shay osqayn dol hayqal dina
европейский образованный хинг хок замнавол образованный сага отскейна ценю образованный вол сага сравнивать твоил да свой. Тем более Аркш дых штадых шеймалу мюлха дазош шеймалу дазе шеймалу кетан борш дол дазо мас шодач весте дуэ мас башо дуэ деачул да иш агула деш деакш дехай дечк дехай гад дехай иш агула дуэ ю оч адолхум билгал докш дазеш иштла иш хилж مو حالي لوردو تاندي أحمد خير بنهار تعدد خوغا وكرايتس بوش غورا خيجوش ماسوش هر عام مزيلش هر عام داشون مغوشتاتشون بوش اشتمال درجي ساري пармат локчо латыдıyor. Мусульманин, он ассоциируется с тупым неразумным существом. Почему? Потому что так и это и есть. Fitra huborder. И арботваш фитра и huborder, это значение. Фитры. Я буду лайковать стежку, что? Сахих Муслим 257 хадис. Абу Хурейра, Дицин. 5 действий весьма близки к фитре, или 5 действий являются фитрой. Обрезание, бритье лобковых волос, стрижка ногтей, выщипывание волос под мышками и подстригание усов. И, соответственно, последняя нега – выщипывание алмадрекуза, волос под мышками. И что сонни аж будешь, ваш будулаешь. Кучанок сам будулакила, ухаттем жоплош. Око Google перевода хубох фитр богр разговение, прекращение поста или завтрак. Перевод. Ну, типа, ты делен галки, я чуксаю. Фитр и ламы, дати. Ды. Ламы, ды. Ходим, ходим, точно. Лама замерен печать, кос печать, ты делен хуммада, это вообще сверхфитрный слой. А куза харасами насчет этих 5 вещей, так, цигахар выщипывание волос под мышками. Изаешь, хаяхаешь, бахаешь, так, инца буду лакуй, куза, шаешь, ты лил дойл. Сами фитры болесом. Фитры. مزيد أشغلت عن مزد أشغل مادح بوزي أتحاطر شانغ إشا يول مادح بيغل أسبوي مزد أشغل تون دادو أشغل هردو داخلو چور شيء ترو يول چور مزيد عليه أشغل مبو إتعال نيخزو چوان نيخزو چون شيء مزيد دادو هيش ويت تقم خلاني وقون كتير خل غيرش بول ناخبو أدم خبول غيرش مزا بين لهش بول شيء بيخلط دكتين ليش بشغلت وتبيخش نيح يقول ليلة نيح مزي هل هردو اشتون تدولش هرسان تقمخ اللي وقم مزخ ليش ما يتبع استرل لا بابا نت بقيتيت نتيوس الله وصم تا اسبتاني خل خير يقصنا ينا
تلتمك بو بيخ مبات وتنيخ صورت ديل مقوش وتنيخ صورت شكاح أدم خير ورمالو إناخ بيج إيش حبالي إزر شرشكا حالخ ديخ كان صورتش وي تير بعرق باقات وش خز صورتش دول بيسوات ديش وتلو بيدخ شيء لايش بوش صورت ديو تو اشتاقوش الغربات إيش أي صورتش تارديه كيش أتم غير دروينا وتفرانتوش تانك تير صورتش لسوات دويش دارمش أخذ شال منشرش وأخذ لسوات دويش صورتش ديك تمج أو تليفونش وكينوش روش ليل مج كافر شيني والله بو يحتقيت ناخ يحتقيت دين لقو Тишина, мы еще говорим. Ибраим, ламан Ибраим чуауи душу. Какая я обор. Короче, ламан го. Хитсаха и Фридому чукласин Джамбулаты интервью. Хош цар Чечня представляет ящица лак оказывается. А немецкий он один представляет ящ Варшаба хоху. Представь? Джамбулат вас ночью представляет. Вообще Варшабах, короче, там немецкие, там немцы, он один Поволжье, немецкие, и Германия аж был, их представляет ящ Варшабах, представь? Ахар нахуй, я хокар хулил, я уж генел была. Будешь, брат, погнала. Сейчас ночью представляет, там немцы представляет ящ Варшабах, представь? Жамбулат, пассивно халаяшту. Представьте, а вот короче, ночью представляет, будь дал, ночью батершаш, бах представляет. Свобода, дай его фион, кажу. Лайнон. И Вячеслав, Ламон говорит, передача, нейтральные барьеры, аргументы, факты, вот что. Бусул был, Вячеслав Вача Бартвей, Вячеслав Бусул будет нюхал, интересно. Свободными мечами. Будешь мояться. Вот письменный он, это столыш, радио маршрут. Вас Бог представляет Дешнаргау. И Харвац, Кутаевые, Джамбулат, Шиши, и за одно место заметится Дешву, у Кутаевы говор Халайалами. Оказывается, уж вообще параллельно Гоушхак и Белшбу, вообще ночью я ваш Белшбу, это. Ага. Бу ночью представляет Бешборж, по идее, до утки Йович, Хедубо, Йович, походу. Кмиршбо, муат. Я с Богом, с их слов бается, может вообще ночью представлять Бешбац, может, шей, короче, параллельно решить, работать, и можешь обордовать ватsi шей. Да. Со стороны шей, пассив Джамбулат, будет ли принят суверенитет республик и какое дальнейшее будет геополитическое состояние Российской Федерации. Приветствую наших зрителей Кавказ Фридом. Меня зовут Джамбулат Сулейманов, я руковожу Чеченское национально-освободительное движение «Единая сила». Со мной рядом Вячеслав Бодров, он уже представился. Благодаря именно Вячеславу, инициативе его товарищей стала возможна наша коллаборация, сотрудничество на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это случилось в начале 2025 года, в апреле-марте месяце, когда
Они проявили инициативу выписать мне доверенность, позволяющую мне представлять российских немцев на площадке ПАСЕ, позволяющая мне защищать интересы российских немцев. Тогда еще не было возможности самого Вячеслава завести на эту площадку. Вот сейчас это случилось. И на основе этой доверенности возникла такая же идея у других народов, которые входили в состав группы свободных народов, возглавляемой Вячеславом Бодровым. Они последовали его инициативе и следом уже выписали доверенности Карелы. Затем это были российские конфедерации сибирских народов, кажется, да, если я неправильно называю. Достаточно много организаций. Да, которые Миршмуца, представь. И затем уже, так как мы состояли в Кавказском союзе и были знакомы с кавказскими представителями национального движения, они также дагестанцы и черкесы, представители Дагестана и Черкесии, выписали доверенности. Затем это были калмыки. То есть в итоге есть на руках 7 доверенностей от 7 народов Российской Федерации. Это несколько изменило статус нашего движения, которое представляло интересы чеченского народа, признанного Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года временно оккупированной страной, признанной как раз с подачи вот этой формировки мною, нашим движением. И у нас было сотрудничество, официально заключено сотрудничество Верховной Рады Украины с декабря 2022 года, а с января 2023 года мы сотрудничаем на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть это предыстория, которая будет интересна для наших зрителей, слушателей, чтобы понять всю динамику развития событий. И вот наш статус, в котором мы зашли сюда, чтобы добиться представительства чеченского народа, он не был воспринят европейскими депутатами, понят и воспринят. И мы искали пути реализации наших задач. И именно коллаборация с группой свободных народов, коренных народов России, порабощенного народа России, позволила нам выйти на новый уровень. И чеченское движение стало, по сути, координатором названных народов на площадке ПАСЕ. Вот это новая ситуация, новое явление послужило триггером создания вот этой 1/3 квоты на планируемые уже до этого площадки для диалога с российскими демократическими силами. Это немножко, может быть, спутало карты хорошим русским, как говорится, да, но это также дало шанс для малых народов заявить о себе в полный голос. И сейчас, хотя мы не зашли, вчера было бюро, заседание которого все-таки исключило, мы уже составили список. Hauslich, да, я yok шуэнс, да, это вообще полностью задние его чували. Безродный мальчик. Ладно, скоротаться должен. Надо изнититься. И Вячеслав, бая? Да, подозрительно, ну. Не, ламан его. Ничего, что ночи просто, и ночи батера, и ночи что-то бы, что есть, лазейка, и представляю других народов. Хитрый, это хитрый. Да, хитрый. Старался, чудо, он движение жертва, представь, такие. Ну, ты уктали, сейчас представляешь, беш, хабитация, он, ухо подсказывает. Да, Миршмуца, ухо поправлять, Белия, моя я, али, эй, лава, как хилла, да? Шмосом на кон поставить, ну аквасен, да ты свой мора, ламон, да, это удришь тебе отлуж. Накбар ночбо, да, это полностью движение. Сюли, калмык, бусул бу. Добрый, он один уральский, немч, он один, лишь мышбуй, нахба. Я хуёв, споги. Ну, бахен, индили, тенцага.
уральские немцы бусов бу. Я беш бусов бу. Калмык му буддиш ма, бу калмык. Багдызан олушлук öz, короче, сонда беш бусов. Айда. Буддиш туққар, буддиш представляет вяш, му Сулейман, и вудода, и мегш дуду, и бусов тага. مصير أوبس أنا عايش في خديجة نين هو أبوي شو مدات Буддиш стали детственность, соп дел да мадаилум ши. Я. Дагестанч, хайте, мандатон, доверность делила манго. Дагестанч, хай, что это? Więc już czas był, jest na to kłachaj, to proszę być wolny stara. To pasuje się hało, leżą się łatwo. Абсолютно яца, это причбот, ваген, жаха, кечва, да. Делай, ночи, что сан даилум шуматтыр, дукозна, не дуксун, но да, сламон, варумшкин. И дуксун, шухилла, борашхер, бугишта. Я целый типу, ты набираешь выкидывать и лицо. Wel daar zo hintels doen, stel zelf waarom ze moest dood, dus ik had daar heel veel, ben je samen die wachos reageert hoe much. Dus вообще разные направления, что она была шоу, оказывается. Ламану, куда он сейчас, он заокта, вообще. То. Кутаев член, ну, он то пассивный он Сулейманов пока. Har spektakel, har hittvashul hins, har spektakel, ши эфир. Üşthanne yaçunu, именно воин нохчишне яшвишун har spektakel. Халиш, вообще китанне üş yaçı, kitava waçun. Har spektakel şiş, şiş der нохчишне яшвишун. Пort dauш, да, это. голубой каск, что он водаю, шел был будем соборди. И безбородый Вячеславный, что я беги, я лишь. Это тоже догаун, да, это мечтаю. لا منهو هخير شريعة هخير شريعة هخير بوسو الدين هخير نظام да царь дукар это гушлышун И саму дичь можно смотреть, но с нежвожделением, ну так и изгоняться, это не у саму дичь, сам Абошу, Вела, Вячеслав, Сарвала, его Вячеслав, Вала. А как, короче, начну иду смотреть даже с вожделением. Ну, дарите. Да, вестилец, эфир очень прямой эфир хля, качулицо и вот организации причислить тиар Жамбулата вопрос до этого доросом, да, хата он тут вообще. خيسان تنشن على الخديش ريزة تقول شو يوشكي قديش وشي بودي بوز ناش وشي ладно عاد ساعة أفسري واسرمان واتر لامنو إتيانغا وتي هيرتنز واسرمان مسلم SS Брат Шуфутинский вытя. ها Hoş taktik standart mod sosyal şol yapıyor taktik kurasın tu batska insan kappa kaylo tamam ya вообще да И тут там отговору, я бачу, це ж не ладно. Представить твои, представить твои ответ его.
Жамбулат сейчас представит да, никогда в жизни, да? Представь, еще ты кварчуха ишхардусом, что же мне помешало. Хак алкотес тесум, муслим, что представит вот тут тесум, бале давно, кардути, вождути, бош, а не решишь. Шариатский судыш, я щулял гардути. Идут у харда им регламент, там блогнути, бале давно, бош, кварчу, алайвалш, и вариант шарицу. Putin Siri غوش قيحتاج كل خديس ده دوجي مصابر دي. أخي خليفنا دين شعره مسكوا جنسون وقت ذات سلام ده شو الشتات نعرف شايل. Пока الوقت يحتوى له ينزل. فينانسير دي ايش بشوش مبردات اشران اخلص في بوتشي غزا انت عاوين قطاع مادات صندوق كل خديس يدق وين ما ده. Представьте, лишь ночи зудри берешь да цыга, да да, бел нах, чубах нахизу ашбу, аш, му ситуация гушукшен и нах ячу, ладу шаш мершу, нах ячу, да, вообще. نوخشي حخور بوال خيتشوني وقو داخيتي وقو داخيتر بوال نوخشي تيم ابسودي تيريوتر نوخشي بال غير بوي نوخشي مباني تيك بال اخر سير غير بوتي نوخشي بال вот Der Herbat Хуйтеран. Абсолютно, да. جاء عوصر ببلانا يقخي ممردات. Zakir karbanash buy od kurdchlieli nak dit vir duqona qartan ta'dat qiqi zawdi. إن Вячеславин бейат да деза Сулейману Ходорковский дичи Пригожин дичи да цар выкинут я шнир да. إن Вячеславия тасло воля гервон. И вождь узбек ما يعتقوش مزايودات يعني طبعا بوجي ارمي وش فينانسيرني حيقول اللي يلا ما تشتات بيجيني وش ولي تانجو انا ها وش ما يعتقوش نيد أرا جنبولاتني تقول مش دوالش رازني تياتق شاوي سنة شيء دوغش مش دول وردو تصور ده دينا يشوق حان كل قياسنا Алича, и нах дальяжин был нах бат, ца камилштин, яжин ма бай, са просто гур ма вайти. Ига дадуолур душтушуна мелдек хара вajabo нах дальяжин акцет. Уалича, ца нахен pitch ma بياتني سر. pitch بياتن ца هون تشرب لنا. ца ماشي انت يا pitch بياتنا تسني على ريموت تنيات على يكراسي تنيات على sta. زي دوينو دوك زي دات. هوكا تسلي دوزل سا تيشيت اشتهون وشتون بوش سا شندين حياكا داتن بطا شين بطكا هيكش يناختك ده هاوس وغيرش بوا بلك اتناخ حيخ مش بيش ده هاوس وغيرش تاندين حيخ بيش متعيني ده بلتساف يناخش صوت كمي تان حيخ مش بيش كاك موج ده يناخ ده يجوغيرش شاين مش بهدو توش بولناخ بات بيتسات بالا باتون خوخيك دو يعني سجت يشوات إيه توشين دي كرتلوت كشتوا هي هم بردو يشتناخ دحيش بركيلقي سرشتر يزين دون وانت ادي لندون بوخش صار يزين دو الدات برصا يزين دوك بوك وش عربسكي بوك وش صار يزين دو الدات حيزين دو ما يزين دو ناخ اش دحيش وش بوي تان مال بوتين يزمراليلش شيء دخل دوی پیدانم شدیش بکشند. ایت چوکاره یوخین وکر یوخای تن مرش پچاند موکدین سان لخچی چیه نرمال نیو. تابو چهره
يوخي تومليل ده وكر باخا بو يو كونو مرالير خشلي كوماندو شدو بلبل نح ايزي نح تورماشكا بش تورماشكاش ما بين بمل بايز مليخشي تورماشكا ما بين نوخشي وي ايدل هياس درختان نوخشي تان بيد باخر وي ماجيك شو عدش تا دين ماجيك شدو نو تورماشو نح ارما تخياتي وي تورماشكا بوي شبينا بايز ماجيك شدر تورماشكا نح ما بوي تاسقت عليه ما مرش اشدوي دوك سابول نح تاني جوش بات ايش يتش حيز واشبو نو سوتان ماجيك شو يديو دال دوك يرو دال عمل يشو سو جيتش توك سالتا سينا وسكاد مش انا بيتسو ماج ديش دوشاش ماج ديش عند دال يرسق وتشو يتسو كيكوارت شو مان داتسو وش مالي الغربو سيريا زودري بيرش دو كوباي انسر بيسنش بو باي بيسنش بو هرش دو كوباي ما باي نيتي قاش بيسنش بو ايش دو خال ما هنسو يقول دو شو تق ما يبغى لك ما يسوق شيء بغى نقبوش تق شيء ما تشوف شو خير دوك ما يلاق دول إدات نقاس مع ديفيش كانت ويها بيش كانت وصلنا حتى نجيب اليحو حتى نجيب للديش وحتى نكوت بيش نقاس مع ديفيش كانت والله حبيش كانت سنو تق حماخش يلاح تق حشيش خليلي إذا هو تعرفوا هم شو قادق زعم حرام وش عم شو يا أخي يبقى ذات حماخش يلاح حشيش يلاح يحيشيو سنت تعملت شلطها حسدت الحديقة رو هاشي أتيستو Тоже больше سون عامين سون إحنا نقولوا مخش إنسش يبغى دلع مخ دلع تنسون مخش ووش خير وريلش مخش وخير يخير وشن بوش يجرب تشاهدش حلقة عنده تخم نا بروح مخش يشيل ده تقوليتا حجر أنت خواتر إتسومان والله دوك إتسونا مهدينا فأردوك الزوم إيش دري ويدولشن نا بروح يجرب أنت دوك شيء دوي فسم إنسان خير ما كابوس يا كيتام كذي وصلنا هون عالمين بيتو تركيز كهدو قحة حاسب اسم وصل دوري ندحل بولش ما أبو أراب نه هاي تسندل لازم مارشول هرش أتيش ممكن شقتر كانوا لغبيش بخورش أبوين يستنسلوا Neyse, kul yıl doğayon ise bir huktas öğüz dekan kroç yok şu doğurdutsa öğüz doğurdutsa ris. السياقي الخصم مقدر راحوا انت يا اخي لا اشعر صبيحك بالله Добро пожаловать в наши ряды атеистов. Нохче гум лардешберж, атеист шмабу. يقرم سويتر случайно. Maršal, duši, masēgā zēzā, maršal. Ramšte, ovelč izhvatija demokratiski, pačā fehien. Demokrāti, licimēri, bo viešu atšā, bo demokrāti, inci iekšo, pitu hētru. И как раз ее... ميكروفون ليحكي هون. نو حجل حط اكتنا قوش ستنش شقش حط تان هذا ديمقراطي تون سيوش ديمقراطي خي مخكع سوق حبيخ شورح سون سي مخكع ديمقراطي يوت ديكي خير سيوش حجل تان وقع يزدوتهم هو عيدهم هو خارج هو بيغلق الشي هو الشي ويدعى له все дадели وي متخيل بيغدر يزدوتر سونتر سيت قيدر دوزل قي يوما ميكش بيتيو سندر دو وي نوخشي بوخش دولون قاستوش مصوديون ترديتيخ عادة مصومنا وي نوخشي عادة سندر دو قاستش بيتيو سندر دو وي دستوينة بوخش دولون
يح دون البوقتلون تندي لوي تتغن حد ديمقراطي زي الشاشات يشتري ديك دو بوقع سون تسيز زي مركع هوك مركع يي пожалуйста كنت عليه ليش وما تبوي هوك مركع حينما تو بس ليلا بقولوا достойно غلچق وال بقولوا عشيني بوقع نصونا سينوخشي على الجدو بس ليل سمغويت نوخشي كيديو سوتون دي الوقي الحمد لله اسم وقت بوق هر دنيا سين اشتغل ده مثلا بو سوتون وقي إموخ سمبو اسمخ كروسو كيديو سون ترمر دوتش دوزال دوق هوندا إن وقت بوقز سشوا مدر يدفي لي انساستي شوارن تغوضا إذا تلاتين بوشك شوحا ويا بورز تاعي البيرق ياجر ياجر هو مقدر هو انتريس إخالا أشعر بيحكم بالله إخات تلاتشت يخكر الدقريهم دول بيحكم بالله سنة ليش واسون سبروسا يهون دياجر يهون سنة انتريس مش حدلها هو حلق ديلر هون استرا ياجي إخالا أشعر صدقنا دين محمد بقلا اشتغل كده انتريسنا يا تون يسد المقدون امشتي كده ده هو إنسان حسخنا زين ورا دينوسترو يقودينا اشتبايرخ أي إنا حوش مواسو تقهون دياجيت تهون سمو هو خلته هون بحن هدته هون ده تخنا نقش مات بيتشا هالمرتش كتانين دوش اشتباه أس أبوشن ونقطن شوز خليك أروق بوش ما حيوق خليات بيخون يق انت الجيم لخ وقت فيديو يوم تا قارن زاريات عربوي تواردوين دوغي نوخشي مات بيشتل جيم لخ ودون نوخشي ديما كاين ين فودوش باوسيش ناخ جيم لخ يوم كروت كيون يعني تطلع مقدون رمشتين ده انتريسنا يا تون جيم لخ يو تاع ديمقراطي اول توقع لا يوقع هذا شو شيء حد تريد سقم ده حتوجه لطوري صار يقول الموحة سنوخشي تشوفين واحد صح سنجر ثريون حون نجر ثريون وتي بنزنت وور سموي هذا شدوت شريون ما برحرق بركنتي دار غاز وطوب زيت تعقر ناس يرتش يسلو ما تروح يوسف دقي يتغشي حرب كتي برقم ده خسارة ما أين يبيرق إنسان يبيرق ياجر هو مقدر هو انتريسر هون تغير ترح ياجو هو حلق ديال الحياجو يخلعش قيمة ده صبيحكم بالله ماما تحسوي ديل دول خاطر كوستي بيرق ياجر اشتون ياجر هو مقدر يدوق خاطر ده ده قيمة ده صون والله سو عطري وإنا صون سو يحدو هلا حاجة يحدو السعيدية سوقتشو سميرة وصون سميسك تقوون ديل لا يوهون سو بروستا سينودين ديلا سينودين خد شو سبقوا يخلصون ديمقراط تدروي تقدر حبوصل دوي شو دار نقشي دوي ديمقراط دوي سلا دو شو ديمقراط ما داريش ساكيتا سو ديمقراطي ديون اس قبل سيون ديمقراطي это лицемерство во-первых сон эштион صلاة باش اشتغل شو سويق ديشكو يازي شحنا أصحون جو بوردا دلا عايشنا يقي والحلا ولا خط شغل شو بحكم بالله والله بالله تلاي هناك وقي هناك ويتي دي بياخد ديل دات الصدقة هندا ستاقنا الحين بأرخش بغايان لدولا كانت سير زبوها ما سيتشو إتو زوتريشي بأرخو إسو سبيزر سبروسيك واتاب نومر وما يوزر عسيت أيلر تبالغا وما دعوتورا تاخسو تابا الويرها سأحياغي النقطة دي تصدق قيمة عدي تحتك عدي كيورا بسويري سنة سعوق حتى غنا حب تزوي حب يخوى يسوي بوربات هاي سبوا أصوات محمد سوق شيء عزل محمد وقت جو سوق شن سوق واخي إنه بارم قيشي بارم حليلة إنه هخارج ما جو
وصل بخير وديمقراط ونقش الديمقراط سوي والدنيا تحا حمش عقل بيت الوتي ونقش سن ديمقراطي ونقش سن نرمان نخبابتهم شاير رس الشيء شمونا رستا أصحاب Hakon уже чуйк лето, Hakon уже كيف بدأت تشتدو تقل. فرنسا هو خليف فرنسا مغير Почему? يشور الدلع يلا ديمقراط مو خيتشون اسم уже чуйк лето ارحق خان تقاشوها целый эфир Ючанга. Дела, это слышь. يو مش اوكي что-то я это у нас Демократия, вешуч, Бельгия, 10 лет уже солдуму очухся на вас. Церхарчишуш, проститутка. Хренашну. Голосуйте за Путина больше. Это. Дел мы жуел. Судьба мабо цата гячу. شيخهم ده الجوش ده خاصة يعشوا شاشتوتي عدوها لا يعشوا نيا ما كاخوش نيا شوخوش زيرز شدوش زيرهم ناديش ده شاش بوش داس قميلش داش نوخش قوم صراخ نيتو يا بني ما شو نوخش ووتي سونم خا شو حتى يحكي السوريو وجه يحكي العربي يحسب تجناوز خليل يحسب تجناوز Вообще мел вежливый бубуй вообще мел вежливый бу. بو سولي عربي برت مبوي منو منو رمشت انا سادين دعوت انا صار ابوستيت مو يا دو تحت في على ثلاث مولو مولبولات سبب سنت بوستيت اشو فيديو يتون دعوت حق بوتشبولش بوناه اشتغل ورده ده خذ هيتشي خلاص سمو دول شي تاع إذا أشوف просто شون دخلت وش ميل ناخيات دين إنوش قاريتش وديرمو عالية واش كان شو دويتش ديستخل شو عايح شيء بتوت قشيستخل سابوي هاي تا تاني تا وش شون هذا دعيت دوي شو سين شو مانيبوليرو تيشتو هذا دين نبو شو هذا ديرمو يات تاكيجو ياش دين ياتر يا دويش تعوات يتقلوش تعوات دعوت شون دعوتني نجو ديمقراط ويهقى هو ديمقراط يا حدش يتعام دالش ده بيتشي شو يلق شخصي شي بس بورسا ده مسلم بخاري حدش دالش بعدات بوخو تا شخو الواش شوخ شو دينخ نحواتي ارمش خزدك ما الصوت تمام ما شاء الله خلاص هاي اخواتي اخشو سيخ ولونك دوت والرس خزدك كودر توم بيتشل بيتشل او كار غورياش سبيتش دوتش غورياش بوما تخاري ودو نوتش خي مش مداتش اكيد شو توم بوكاس كي شو البروبلم مش التي شو نوتش ار ولك صح انا مالك سقط ياش بوش ار ولك نوتش هون اللي بيشبل حيخم بوينت حيخم غورياش بيتشق انت داخل غا غورياش خير بهون بوش داتس كروتش اتونس ايغواش غورياش بيسات نوتش شو بيتش تومبو خلق ياش قامدو يوت هون شو اربو شو غورياش بيتشقون بيسات ده تو بريميتينهم دوكي والج اوغا شو ياتشو ساياتشو انت داخل غا هون غورياش خير بون حوكش حوش اش بوشون بوش بيسات ميل بريميتينهم والج دويا هالدو الوقت تك اتسل ديبيليزيرو تي هيكل دوي هون ايشن بوكسر هيكل ايشن ما كا سينجت تنبو اون تبي هون اشتاغورياش هون بوكس لا تشتغل ايش دو الله ده داخل غادو الله هل ما كان هو دو شر خلق ياش دو قوم الله ده داخل الله هون غورياش خلو تربو
ميل ويلش وصل primitivni ta edda klietachni etsen dit migirdosh etsen audel hietxel adis tuiten audel besh audel se besh har wasin gatmush west e bir ko khilum shwest e din ko biak khietam sakalar ba ya khitnish khietam sel halabul shim shashul yodokh shay bol bir tser shay ach chaki was dis tuiten tser ach kiek gin tser ach chens problem ya gino tser ach mo kiek dora velisum Mercelo jādod ishtācā vēl vecīgāks tam pēdēts, tā kā oponents etsolūriš harjūsano vyššai степень рая, šieha zvinu, molš reiki vinā, mioda i молока, bolš išt ilmošdujuši prisētniца dalai. Buto asjets sohrbet video, da to sam požah, možeš šādu ošķādi krīdi. Рамштейн, обложили полный видео, что ты сам лезть еще. Nekad dodēlies. Padruškilat, cēra madodoit šundu, mēri javanšain adui, padruškilit megardēčun, mēri aboč vol padruškui, yelab nagasan hayalošin su, bovan Muhammed, hayzučuna, sun mēri ajočugi, padrušk mahartat su, mēri duhordon. Und zudri şey bırt batser üyüşmetti. Sen üyüşmetti, oldoçuk düytserdon. İş khillari as-saboş ahta o biz İşten allik asakiyat nasun zud ahta o. ما هو حرف بازدرش بدرش. Ha zat seyret ahkamon derece. Ha da iş dokun ser doğçuk duysa düyç şey opet seni hund elçe zuçuna. İns acaba su ser dodolçu. Otşini bu bir saniye dokuk bu ezgo bu. Hund eşte sa'elç zut hal at ardon. Sa'sauş sa'boç sahir madas maradon. Da at aş sober ida das düyç domtan. Sober khilsa diyişsen. Sober lamasın dizlerdi bodina donsun dere. Sober khilbiz ay sober götan مش ده نص وسط ده لا الدنيا دي. هل شوية انك ملتي استفدت. السلام عليكم. وعليكم السلام. Busol deniz lüştü, şu honger nachtje homis lüştü, erste Hüse. Ne işte duyuzum nachtje homa busur biz nachtje homa du busur dik. Ve nachtje estoş madas ve busur sen hins negasen iyalere ize yuqyol atnaşenişet admaş ve nachtjol din sanetsen. Busol den aşıçyale meg voşvel çveşizu dialo meg nachtje negi. Hajala ize ne iqidu قدعت بايمر شي ديشي وعيالين قدعت بايمر السنة نوخش نجي تعال نوخش ويزشن شي ديشي وعيالين tamam نقيتون عن سؤال شو بيحكم بالله حاجلا إذا داس تنال سوم الداس بيغمر سام الداس ويتسولي تنال تدي شغول هذا هو رشي لهت ده الله وداية آية دو الله وداية آية دوش يديش أستونان سياننا البايمر وي сон бялч айтбул белчой арбует и хайзу улече. Скажи им, о Мухаммед, мы женили тебя, чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к женам бывших ваших сыновей. Айт ду мухум дать. Шучу аляток айт дук Аллах ودايتن عن خوش دوچا تقطع هم شندويتا دير دوك الله ودايتن آيت دوك بايمروش يديشي وعيالي شم دوسن آيت دوك سبيتسالنا دايتن إيمن الله خوش نيور إعدا دوق شريالي ترقل آيت دوك الله ودايتن عين خوش دوچا وناخن غرزنا شفسان إركاو شوا بس هو جرزش شوية قامي مش مدينة عين خوش دوچا الله ودايتن آيت دوچا خندتا يلا مش تو دات وران ده الله هو ماجين دوق شي ديشي وعيالو مش حاجة شو بدي بيحمل أو ويسخلي تحسب بدي حاجة شو حاجة هنسا الله ديرس ماجينا إلشو ماجينا نو إلشو ما بوخ إلشو بوخ ماجين دو ما يالي خينك يالي هون ألسو تخنا وسمجر شو اشتعيالي تلبس يالي تحما دا الله خن خوش تا الله تا بايمر ويالو چن سمجر شو تخارتن سبديت حاجة دقوار حاجة حدقوار والله بالله تلاي محمد بايمر ليل متك شو سوس يا ربي اتا نستنشر عن موسى دير دعينك والله
والله هنا سير ارمي اسخد دي هذاك صار قاعدين هون دو وقت مسويسه باقي دون خيلني قال لي وقتها قال لي الو وده يسبش طيالي ترى بايمر كنت سالت وتاخيرنا قال لي الله لا اله محمد بايمر سيح يسراون موعد دوقك وايه دوقس برانا شو بدي بايمر سم ايش دو بيرا دالين بايمر سم ايش دو بير دالين تريستا شو حديث دو دستورن صحيح حديث دو تريستا شو بخاري صحيح مسلم دستورن داتلاتي بخاري مسلم دستورن داتلاتي 6130 حديث تبيشا بخاري مسلم شو 6130 حديث تبيشا كان صبر ده محمد بايمر عايش عفانك شون ديوشو ديفيد ناسي زي قاعد تتعب سو لا تعا ديفيد ناتسول تعا واتم ناتسول عايشة إيش شغلة عايشة إيش شغلة بخاري مسلم دستورن تريستا حديث دو عايشة إيش شبنتول حسن يا محمد بايمر بيخوي واسون بيخ أستوى بخاري مسلم بيخ لشوي بخاري مسلم 6130 5133 دعديش 5100 دعديش حديش دعديش توقع من وحاي وار عنده وقشوسه بردين خديش ده بيخوي شو ده حنيس وستيل حديث يا بخاري مسلم حديث دالش أخذ بيخ يا شو بايمر محمد بايمر بيخوي إنه شو بخاري مسلم شو حديث دال وشو اسمه بيخوي خديش مسدود ولده حديث سام قرآن مسدود خديش مسدود بايمر величал тя 50-60 лет дальше бе оран дазин дат بايمر величал тя 220 лет дальше حديث دازدين دات خديش دون حون غايتك دستورن دوي داتي تحقيق دو بخاري مسلم حديث طبيعة شلامز موضة والله يا بونو تو ميسو تعجون لدو دا لدو هادو دوا ال ويتا مسويت دون دا الشادو انت ماتيماتيكي رشوتين ايش اوني عادن هردوي وجدوي اخن اتخين اخلي واش خلي تشوف شو الخن خلي математически هويز انت خديش اكاك получается ищу дуй доказали уже историческими моментами, да, где как, что она была подростком, так что она свою естественно, да. Бухари муслим было. Нет, то, что она совершеннолетняя уже. Бухари муслим сун ишшахалла бог, хотан духал вал швейцар حديش لازم ده ديردوق حديلا بيك 6130 حديث حديلا بخاري مسلم чурдон сборник достоверный حديلا قرآن датси короче واسخي ديوتونا 32 حديث مدو достоверный сон ايش شغله عشان ديك دو دل استونالات شي شغلات اليس هم ايتان شي شغلات الله تعاش نوقتي وي تعاش يديش يعني واتس لرت عاود لرت ابايمر لرت تعالى Ne, way adaç du, way mekş. Ne, way adaç that's why busab din duç tu payamar uç tu. Busab din. Busab din that's, busab din ya. Da payamarlar ta ta'alıq şey değişiyor ayalın olsalı. Ne, way noqt şu qadaçlar ta. Way da payamarın hund ha burada degaz way deg payamarın hund mega. Atser şeril xdu arboş du. Ha, sergil xdu xdu. Du, ser adaç du. Ta ahuda lilo što ceri buerşno din. Dinni adaç. كيف مديت أخذون. لا شو بدي؟ بايمر زين بس بايمر زين سنة. Qedašaš Borcebeč, Kuca. Ну то гарвак бах аха и педофил и инцестника бешвуба. Qedašaš خلي Borcebeč, sa خلي شيء интересный цага матсона, са интересный дицон. И Сулейманов, ват Джамбулат, буддист твой хайон. Представь, и твахен, сфиду мала двадцать два, хал хватмир. Ша калмыкш, представь, калмыкш, буддист буй. Буде. Калмыкш представлять я, слушай, бахзу, представь. Ну нормально, дук. ده سو غام غار وقار ويدعو له چندون اردين وين دو سدو الالدر Süli keş, aga Süli, Çirkeşi, sahne adın Privolski, Uralski, Nemcoyi,
Калмык шабеш декце бар юха очу, Вячеслав юха подсказывает мне, Шамил представляет, шмуца, он, короче, штаб, пальбю шица, вахен, буддист войны, ему это. Живут, и от этого зависит судьба. Будет ли принят суверенитет республик, и какое дальнейшее будет геополитическое состояние Российской Федерации. Приветствую наших зрителей Кавказ Freedom. Меня зовут Джамбулат Сулейманов, я руковожу Чеченское национально-освободительное движение «Единая сила». Со мной рядом Вячеслав Бодров, он уже представился. Благодаря именно Вячеславу, инициативе его товарищей стала возможна наша коллаборация, сотрудничество на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это случилось в начале 2025 года, в апреле-марте месяце, когда они проявили инициативу выписать мне доверенность, позволяющую мне представлять российских немцев на площадке ПАСЕ, позволяющая мне защищать интересы российских немцев. Тогда еще не было возможности самого Вячеслава завести на эту площадку. Вот сейчас это случилось. И на основе этой доверенности возникла такая же идея у других народов, которые входили в состав группы свободных народов, возглавляемой Вячеславом Бодровым. Они последовали его инициативе и следом уже выписали доверенности карелы. Затем это были российские конфедерации сибирских народов, кажется, да, если я неправильно называю. Достаточно много организаций. Да, которые включают очень много организаций. И затем, так как мы состояли в Кавказском союзе и были знакомы с кавказскими представителями национального движения, они также дагестанцы и черкесы, представители Дагестана и Черкесии, выписали доверенности, затем это были калмыки. То есть в итоге у нас есть на руках 7 доверенностей от 7 народов Российской Федерации. Это несколько изменило статус нашего движения, которое представляло интересы чеченского народа, признанного Верховной Рады Украины 18 октября 2022 года временно оккупированной страной, признанной как раз с подачи вот этой формировки мною, нашим движением. И у нас было сотрудничество, официально заключенное сотрудничество Верховной Рады Украины с декабря 2022 года, а с января 2023 года мы сотрудничаем на площадке парламентской Совета Европы. То есть это предыстория, которая будет интересна для наших зрителей и слушателей, чтобы понять всю динамику развития событий. И вот наш статус, в котором мы зашли сюда, чтобы добиться представительства чеченского народа, он не был воспринят европейскими депутатами, понят и воспринят. И мы искали пути реализации наших задач. И именно коллаборация с группой свободных народов, коренных народов России, порабощенных народов России, позволила нам выйти на новый уровень. И чеченское движение стало, по сути, координатором названных народов на площадке ПАСЕ. Вот это новая ситуация, новое явление послужило триггером создания вот этой 1/3 квоты на планируемые уже до этого площадки для диалога с российскими демократическими силами. Это немножко, может быть, спутало карты хорошим русским, как говорится, но это также дало шанс для малых народов заявить о себе в полный голос. И сейчас, хотя мы и не зашли, вчера было бюро, заседание которого все-таки исключило, мы уже составили список. И халиф, и там машиятра, гойчул, и там босту твои, и хоконник мятerte, машият, и там босту знак шурш, там машия гирион, да гион, а сица, и вкячая, на это, им хадай, им без представлять, что из-за трион, сообщение трион. И больше просто тун ула му ашу гиришун да чуч والبلش ده جنيه так كيل ده يا اخيهم زميت الداش ده بزبرود يوخا ايش تعمل شدو ده вообще да عجبني шмадате уже багцето швез бошне ку багне то швас ко шадгни соли хохонг амет май опитухо чеял
أرى دوا شالتك زوجك ما يتني استاذ ولا واحد استاذ مش كان تقول وين شو دو تاع غاز اذا دو خلف اذا ارجومنتي فاكت شو انش خنا بوصل بويا البي بس تولش واتش تجيبو دو يقام الله so czułączeń sun wezeusz so nochcie moak buchos ja qisel chua peto qish gule اريا قي دايا قي يي شومي بوش صقدو شيروش ايوان نقول واحد بروستا خدش إلات كيزا خولي تيتس خولي وانو دام وير بوش شاي بوشي والله دحل الشيطان خليف نيست على وش حوشوا ده سليمان ما دايا لا واتر حوشوا واتر اسال شن هنسا باس بريستاو هر دو قير اسلام شريعه الله هر بروستا ده الله خ شو قيرقش ايوان ما دايلهم просто су ноде гудугаон هر شنريش دا شن لولوش دا ساقش هر نوچيم هم يوتم غلبوش دا تاشخر بوش دا صار نانس قامنا شتات قدو قامنا شتي قاعد سيريوزنا بو تان غوش مدو ليلا شتي تان تامشن هو هي تدوها وش ليليتا ها إتو شتو إتو دوينو دوش يابو نو تاويس تول شوا تاقوز هاوين هار بيتو خودي أشو خوزات بو تو محكر داهتن شرق دو تيروريزم شو يالن تون ليالو هار مودا خودي أشو خوزا أو شتاوات إنوح شو خوخلتي بوش عشر بوش بعد خير Ne, so Europa bol noch bat zergestellt und immer شو اشتا تشودل ديخكسن اشتا معنى لا دوش ها ايش بيخم شو بوش تكون تاترشتو شو بايمر بيدوفيل سنة ليل شو جماعة تارح قيرايل شو يال شو سبيциально اشتين بروجرام ماي شو قزعيس تخليت هيتي شو عادو يحكيتن офицер شاس شي удостоверяешь ناشدوش شي دو إن агент بو شي دو قيتو قزعتلاتيت сразу قزعل زيلت ستاتوس قزعش نخرشي كثير وخاوي شكون كنترول ياش ليلش مودكي شيش شو الله خير ديزي شو الله هنا هذا شريعة تدي ذاكورت باق ديزي بو بيتوشين وغروش ياش ايه نافشي شو خوخي شو يحتقيت واخذ نفسا دخل شلوش ترون شلوش مت نشخوش مصا توالشات بواق شوارت نافشي ما بوقع شو يلا يش داي بوخ داي يلا شو ها والله ويديش صوم نبتيج تغنى يتواق اساسا تغنى يتواق شيء صعب بروبليم وشوبش نبتيج بروح عشوكسو تغن شيء ما استوچن يتواق شوش صا ستاتوس يات صا كيت يات صاهم يات но гражданство шош аш мобок масо органах шо ходяшто шо пох даел شاي خمان تفي دوش على يحشوش شو هو نحكي بوق الشغل بويشن إيه شو قام بدل دكش دوشو نكريو أرقام ما 30-50 لت خانسة إذا ريش تدود أرقام وجود عيال لشون شو الدعلة شو عارف شو الأشياء اللي اشتغلنا غير برق شو تصدق شو قام غير ده شو دبير شو خدي أشارش واسبكتو شو عادل شو تير وأراد لا سو بدن شو تخسر خليه شر أرسولي يحكي لار عرب وي أرغونكي أربيتوش نيجروبني أتعغلغي يتوا قلبك وشمال باكو شغلغي غلوقش لسديت تو برستيتوت كو يودا يودي سانت بطربرغ كاريتا خوك شو اللي شوار يتوا دوتش واسم ناس تنقودي شيء إتشكيري تعامش دوتشيك حصراس تاعن دايجن شيشن تيخان شولر ميرا حصارتي أتار الباكو حبرستيتوت كاي وكزاني شحيت يغنيو هنا سام دول بقى ديل وقورة هرجين دير دوش شو دو العرق شو إشتو أبيتي دير داتشو نش سامو قمنا هرقام ديست خلتشان دايل ما يقير جو شو إشتو العرق وقت صعب شو وقت هو كما بقى إشيات زي الوبش أبسلوت نتاع شانس ياتي وما نشو خدي أشتو وقع
وتريتت ليت ديشن عيكم شي قوم تاع دش يهو دش كداخل سيل كرتوخ كيتشن بياش بو شون يتسبو شون هور دين جويتش مدور شو تا يستخل دقايات شو اش خويا شو مدعيل الجيش مدوتش ده شي ديش تاند يتشتوشون شو الله بلا بولياتا شرك دنال ويتش ده ادبوش بوشن تو ويداي اشتي سو تاعتان دعوت فوق تو الله خن خون عاط حوري دانيال شتشتويا دعوت فوق سو تاي وري دايش تان سو جويش شو تعتق بورشا شو تسيسن شي دايش تخيت شو ما بوخ دعيال شو غوريا شي يحكي شو ويتشنا ها ويتشنا سو كوبلاتس اورجيا شي يوتشي شو بيدراش بيوبن شي دي دافير ديل دايا شو تعتق ديل دايا ات يالسمان يعني شو بيدراشن ابيشاتن نورمالنا يالسمان يوقي شو نحفي هوتي فوق دي شو نسوي يوقي ويتشنا اورجيا شيش ويتشنا حقالات ليلر شو اتيا بلاد تولي واش بوبليش ندوم شو شي وري دايز ويتشنا اد بويتا تعتق ياتشو تعتق يات بوقشو اس تعدل لقشو ندير شي شيف ويترون تاعو تنساني بيسخيل خزيزة Да, видел, хочу. Хорошо, маршал, душек массер там. Маршал. Вистхел. مارشو هذا بويس الكل Маршал, بوتو. شوير вистхел تروح على вистхел там. أعلن تدرس. الله وش الله تعمل تسيقات الله. دل وزور بوتو. أحبوشن تتسجر دو سجم واتسون. نخشي قومن همن ترجن. At eerwerk doei, at ashwerk watsek. De la wats. De gaan valde doen te dener boder gelch. Ala tsahutush, tsawach wiezi, hawa wiezi, aldet etsumun etosh. Ash butsabersh. Ibahandolsh bisgelat sabahsh. Omdo. No morg deerdu. Edman lot omdo nog toos dat. Nies do. Te doos dol omdo we komt. Doos dat aldo wisselwies. Aldies. Timbolie. Tegen de na kuza tabersh. Даже након شيء يقادل аш бухузаву сабеш эрдукуеш. Након поставили свою жизнь ради нации. Сонден и қиет мегарду сабеш. Нис ошволчун хуман тегот виес на осел дадиес. Эдмал доц, бош доц, датат диес. Команс, дош доц, это и народный, этот нечест, даяки. Есть там это не присущее к нам, Ергер арбой умниш, вообще надо корни там выкорчевывать надо гребано там. Цахасон и мухерду. Выкорчевывать теж, да я хайти сами. Вен уешом дать долома арбом. Ist alle sono botu elčont etosh dela delci dela oman antua. Белош, буто фрата интернет чуел чад шорто та
Деревниш нормально, деревниш что подошел к ему, хотя бы это 10 тысяч собратьям, потом ремонт пеш. Так, а это недвижимость, хотя по-любому. Потом как херш, да что делаешь, так движешь, я лурерон, Мадат, локи, самогатые хазер. Царь делваштак загона, ямбулат кутая удат, яги. Сейчас уются, бьхдат и пич бьттен, хин полностью гучной лотвал. Сейчас уются цацан вообще, да, цепи. Сейчас уются буддис любой короче, телозур дош букошен сейчас отбитчан. Это что? Сага халдик датчон. Тамула, самогатые, что ли? هر поздний Хуба, а дальше галит. будто чауя. После переселенца дуй там окна балка чаинц дуй жамбулашкин. Окон хубал был после переселенца немцу там это. Хуй я бы хоху худует диалог диалог вообще ду и что дучена дуется со просто ладуш аж вот рупал боку бьются бокс там это после переселенца вообще дом дуя какого сбоку ты там относишься поздно переселенец там цен он ахуетит там это чем дуин переключиться динока вахо блин шариат вот тоже вацрау судеш прокуратур дуй хайох дуй чулёш هندنا تايق دلو تشيدا دينا بوش حميش خير شو ينج بلين تامت بوز دي بريسيديتش نيم تام كلميكي كوميكي تام أعيوت الغوي يا مغدي تام Буддист хочешь, скрытый хазир. وديلا تغا سونا ربصا عاتيق قوق Да уральский санемч там он это тершо, она их мыльшбу, хазир, их бойзёны, нахуй. Мачот я бойзгалы, что он гыли. Hitsa ногти представляет беш. Варар, арила. Hitsa ногти шариат ватош. Варар, хин представ Сюли, Карачач, Калмык, та уральский немц представляет беш. Укар представ, окан гылык, а. Бях мобила, хазир. ديلا وات كلمة Ой, цани, далой калмык, далой вы. لا تعهم ده دوية Далой вы. ما ديلا أتسو هما مقدرينش ديل وزور أتسو البيتشوسكوي هوكو كواش ياخدوي ات برلامن чувахи твеш вород так это вообще дохутр ворид там за имени калмыка за имени فتحي يسأل كوحشوت يا حزب فتحي يسأل فتحي تلخن اسم زان جيلن سخت Körta, sa uzbekski piyeštalar hizar, sa uzbekski piyastilin kört. Vai так масана иш дой там песюлус кочух там кочух дой масана иш подли земли соко эсэм Кличу учте ду. خشويا اسم مبارو ما سری ترخ هو ما سری قومن تيوخشن تر كوش مش دوي كيب كايو تولوس قميل ديز بارسم تعاتر ده ما يقدر
دادية دير ما شيء قبل مارش مت كونار قتل هو باز بوتوا اتمكالوس اتشقيسين جاما جناون جناي ازدعلو شيء تيري تان شايفان مثلا توقي الله ريس تعرف ديك تيبوي ودوق شوارت ناهن خزر دوق حقيقي شلوغ درس يفتحيس شيء شيء نقل إهم توچنا بقدويتي 100% نمدو موقع بس إندو نوختشن هيت گوچ دل دوق او چو انا مال وقت بوال بين كانتور او جرمانا او انولي دوش لچينشش چو ال ويستخل ولا شار بيتوخي شات گروبن قار تيرستيش كي اوغروش تيرنش بويتون تيرنش تيرزيروت بنو چور ار ولا يگانت ميچاو خارس نسنگال روسون سكر وي سوتون وشا وسوتون تو مدر بعدك عادي ترشا مال بوال بناو باشا ديرمو قيتا قيت شاي ديرمو داتي سال وشو ويستخل ولج سوازي بولش حملو هاي حتى حواشي جوجي قال لي حصتور والشون باش ها چولیاش پیتوشین شی پرستیتوت کی اوگروشیت ایشی نه کان ساتر تو کان حدیث رخص وقت حشی چی علر هو عدي شوار بتو هو أقروش هو عدا أقروش يا شوار إتسون تمام فرنسا ور مرسون امريكا يشابه تو بيتوخو حتى خدي شو الشيتن دل جواب سالتن شريعه دولتشا حليش ماي وبلودك يت الله زكون دولتشا هورش هايو يوروبيسكي خچچ كيفيش خچچ دالو چتير خرچيش يوش وين شرق وات وشوار بروستيتوتش يت ديمقراطيا ديش تشير بو ليتميري بو نو تير خرچي ليتمير شو يو بروستيتوتش شو تعلق تاج شي دنيا تاجاتشو نوخچلях شو حقلوشيات это شو نوخچل вообще هودو Ground her gauno do yoko shichiali na gauno do uje guchelak do iduk do qomon do daqaita hunadna bay ad sherdna mojdna dayal anda tamet خزر الچر sondagden galitan da mudwa sondagden galita en Francia تعمل تعزود تصير شيء جمال يا دايو غنيل شادا شو يقند بابو نوخ شو بو دي ديش شو ايرشون زنگايگ هيتو تو تا نين شي چير موات نين شي نو شي مخ چرق زنگايگ برستا دي هر نوخ شو بو سو بحاجوش نوخ شو فرنسا زودين نو ديل دا وات سولي يحكي فيدرازيو ديل دا يوخشي جرجلتا جوخ زنگايگ اس بوتا دوي شينيو اد ابير دي چان ادول شمدو سر خزر ساعة زود باید تو اینک چیه زودیو واقع دوش مدوتا هنادنك شيء على إديش ده هندس اشتي وش يقعدش مدوي إبو تعال وعاقي تشمارة دو قادو تاي نه خزر أصيل إنه وينو نرمالنا دو مواتد ديش قامي وشدوش ساقين سر ويدون شو ليش بوت أبوش نكنت تصول شو ليش بو برستو كنت بو نوختشي إيش هو خمان تيحقق بو بتسيات بولش إيش تقي إنت وقع الله خن تعم بو هي فيمرن تعم وهو بو خايشن ويك ديتن دين مش دون بو وي ديش كنان واش كويتن فيمر مش وان وي ديل وبو شوي كويتن كنت الله البو دال مقلع ما البو إن شاء الله البو دال بو خاستم ما البو الحمد لله البو هيتا ديل بوربونز ما البو الله خي لا أنت بو صبر ديش مش وغني بو أسنتي توي كويتن ديل إش الله هو يناش إنتو حقاتك الله هو تون خوشوش إي توي كويتن جيت توق بيكن تاميسك فيمر مش وغن بو أسليتشنا هيتا سوغي سداش نان واش ديتن دين داستان حقاتك ساقون ريز وات أسر ديرمو يبو مدر دا لبويچن ساي چرك بو نيخ چرك بو لبويچن بو سوغيتن فيمر حوالي سوغيتن ديل حوالي تاخو بوستر بو خزعات درس لا دو بيصلا بوتو يسعوين وبارا تيجا نو يتسير عدل وين خامغا يتسير وليل ده
موخ اشتان نستلي لا تسوي وار Tär hulildu, tär miel hulilin suga shell videos episjuk. It's erchan tanza tip yalk otte. So dünya da tan met yorishuch. Shades erchan, shay gergelchan, shay sondhuashan, nenhuashan de ut nochu om ho dünya meldo oman atrasheni rukostuna ta nahan ta melilin duxuga. Tetten tag waul sueltet ia dubingshot mochte qacho tuakia chachi chishuach. Berkat bazra 40 штук чуалда бил рожмаш а иш пач ел тияч рожмаш кегош кверти пакет дух шачи чишуач садок деш ишадак дух суга итан хаха as бля просташ флеш буэршэ тагек бля дол это шэт буэршэ тагек бля дистрилиш са as бля то дуньян шух отршени цоёк со шул ёк пидораз ёк шун as ибок это ну хока до ар مليار ذكاء بو مودا كات ستار بيدرس توجي بدروسكي شلوخ سون اول عدوشا بوش دو تاع فرنسا يقطع ادم بوش بيدرس اذا تعندينا تاخوش لستاتر وشو موجا شلوخ مويسو بوستيانو انترنت شو دين دوتش باش باتك تشوش ديفرسيون نسيات مودر دك دوي دنيا هوش دين دوتش يا توجنا غرزنا شو تشيل شو بيدرس سو دين جو دك مودر دي تيحش يا توش تعلق تاع ايش داليستات داش 10 هر ادم يقلو شو هو نيا زدري نسيلو بنشون اربويو خمسون تيتي شي بايمر يا بيدافيل ناخن ليش ليلو ايش ونادين بيز بوجنك شلي بنك بوجنك شو بوش مالي مودا تو ديرك دي شو سون دين سون ناخدو على بوش اس بوش شو ادم بوس انت دين خمي اقدر بس نيا زدري نسيلو تصحن فاميلي تصحن زد تصحن كنت تسياق شي استك وقت فاني خورد حتى حبرده هانتي خوش دوتش بلا بول هوليو واتسا هولو بوخ برستادي يا سو بردش خوخ تعلق تاع هونتا يول شاش دوتش دوتشن بوخ بالو حياقش تانتي اتنوخ جوا تان دي تان نينكنت يا يوا يا زود استيب يالك واتن ازيدين سو تاق بوارشايات شون اسيتي تلاتا اس الدنيا اش حبالي نسيلوت بالحقار حبالي نسيلوت تكيك تعواتش دات حقاقية شوات كنا ناخرين بوش سنتي موحي وقت شخيتي سو قاقية شوات بلاد جير دعوة ولا تريد واقع توعد دعوة تشوش جير نون دعوة كنو تجمع بلاد زوج شوية تريو بيروية سم اس خطر دات تكيك دعوة يا خش بقى بوست يا بيت نشدو خش لي اللقصة اس ناخن تكيك شعيتن اس ناخن نسيلوت سبين بين بوغي حتى حبروستا تا اس ريسك سي سين تانت يعني شو هو جرمانيا وشنو عاوي how born kiagenza it chubu akan borneo it padwa chu tele on to tan bit out زي check وش لاعب اللي سكيت حباكن وقان تحكي انت it black ايه akan بلاد is مالوجا يحتم بياندش كو مصو تبع دينتو اتا بلاد وعي اني كنت بلغ على بوي اي سنت اعدير دوي روشا بلاد بطريق دعته سارين سكوارت باقي شو بيدراشي هو قايقنو بطريق دعته جالسن بلاد شيء دوت او ريزولتات كياتشوا شيء وبشي بيتشي ني خيت يعقوب شور باورز بلا بانيك بولا بوا شين بايل بي بوا از دادي ياشك شو دالي شو بلا هو كان بويسن بلا شو يا مش كويش يتي اوقر غلامش دوتش ليلا سو ديبيل بلا سو يو ديبيل ديستيتن هورشينج بلا سغلوك باقي شو Ik wist wel dat ik in de boot voor de wat bij kan zes naga op areas bala ik wist wel zonde David kan je met maaka batterie dat is Jalson laat je lama ziuch liich bala khieto ya hum qoyash la laqsa tan suya tani tusmana xuj nira nawala bala bitti wala bosh sa oshlara te masit te ta ay qart ho mo so huur don bosh prestadid solelq sa itsent اعدير do 100% خوشیا اگر تو گرمانه اوشو این دو قانه اچونه حاوین تاشی خوشو دو مواتون خاطش تمشي انت خودنا تلون تو تنا هو تليفون تويتك خيد مزغيت مش بغناتوش نه بوي على دا شولي اصحابها لمبول هوقع تاع بيج باز بدو تلون شو تيرورستيشكي فايز بينو قاعد داني اشحالو ميتشايو نومر شال كندو ادرس
شو لي عبال بوي ناخ حق يوروبي على كده الشيء جبت كون الديوان شغال باكيج صار شارجي يلش تطلع هم دي شاش اخت دوتهم بوش كيو بوي ايتو ايكاد تسين شكرز بوش اشكال قيس يوخ توم سو بو بيدراس ومو كويس دو شيشن تخيشي تو كاتوي توم سو سي ينقل باي بيدراس شيكل ووتن وشو نيكان ايمن توم سو سي ينقل باي واري خيش ويتن وشو نيكان تي اشتي خيرنا اشليلن اي كان ددن دعدن فين قيتو ها هين صحو مودريتر سليتوين نا ريزولتات ووتن وشو ikant uitser vino itumswani yangul baywani 100% tsigde ahbushun inaha chiri ahbushun iskend ivin shtan ish boabiash bukor shwent ya قوش تعنبوت كيف شيتواش رمزان دلبيوب رمزان خنيادي bosh خيرناش ويتش يتو او يوروبي حابه كان رمزان ويتش تارسين او بوتين او شو ما دات وين على توش ناس كديرو نسيرو يبوش كديرو نسيرو تياش ده نوتش قام غاس نسيرو تياش دو под мене понятие о типа ويتان مش أصول بتاع كلان شيل شندات إكرتي واتو شلون وش تعم قيشتو شلون ويتعلست قيشتو شلون تيجا قزادي شوار تومادو جاي شوار تومادو يتو هارينت مكالو هم شو أجد مكالو بون أنتي تريستي سو شايل ينو بريزيش تو تشوكش سون تشوا يا سوق قادر أسقلوك بأس إيميلو هم أسكن يروتين هاقر главный управление антитеррорист-центра Берлине. 2004 году первый могнаш дабул был для противодействия исламскому терроризму и экстремизму. Первый дабул уша ему бушенцига. В 2004 году созданный ушен в Берлине. أسي شايك تقدر يغشوا أشون بلاد هار يوروب ترى القتي ربوق شو prostitut. شو قيتري لدوش تو قحنش ما كان حشلو تمسو حو prostitut كايبرات شماكو يسانه حوش prostitut معمد قيتو شو تقا تشيل شو عليه شو جندات تجات عليه شو شازي تيول إيه شو تقدر شو يلي شو نوختي قوم ترى شو تاع نوختي قوم حقلوش يا تعلق تاع ما كانوا نوختي يوبله ها تمسو نوختي يو لمايو نوختي يو سليمانو نوختي يو حاجة منو قال اشترى نوختي حين بوش Буддиству, Сулейманов, буддиству. Сотай пантерлову, савори да галанчуажеру. Саса бит дай бубу حبيت الشين مش ملشكو. شو حين خويو ايه شو prostitut شو حين ترى شو حاجة دين دو نوختي قوم غلقش دي تيرو بيداك. لما تشازو ولا سو لما شازيكر دچار вообще вещь вот бо нохчи приветствие я бо это какой-то бред марш Нохчи представляет беш вот шаин самаелицу нормально дукен буддистчи Тесла кылмыкчи сюли короче щи та уральский немч представляет беш ушабах. Не, кан даха деште коду обычно кенти ваю даха дихаду. Шейн, шейдейшн нанвашн, шейижершн, вежершн, балата беш. Хокю, غشاش غيرت لشاش تعم تعشولي أو تعم ديتلي شاش سينت خدشدو حوس شين سون خيريو بسلس داش حوس هر خون أنت شو عبدي شو او الدنيا ماله سبيتوش داخل شتوشون ارشادو قميش دابا شو دا هورن دابو شتو هيت دو قانيو شو سون هاتشو شو عو شو كوارتو شو غريو شو هنا خوشيشن في شو دابا عطي ديل وقرس شو تيات سوقر وعطي ماما بقى ها كرو شي جرمان يا جردان ستويو تاع هو ميل بياتش داوي جن استيخا ويتم كيمت دا قوتش شيشن تاع واوش شيشن تيخا ويتروش ابوش قميلش ديسيو سوق دي تشيتا سوق كنت شو تازي ولش شاع عدي كوارت بوقر بو تو جاي اسمين شو هر بيتو خود اساس ولا هو دوت ده ترسي خاص هر بوبش بوي اتش بات شو ما حكى بوي ات بوي سو بتريت دو استاتي اتام انت بزي نطي ات بيتي ددي ستيله تو اتس قميلشن صوت ولا ري انه مارشا دلاري اقاميالتوس وتازي ولدش
ölüyor şliyorlar derler. O emuluk stevna tukma o almeliş strazi her şey pitoşok hayali yok uyder. Sel yalla dat bidaraş lüyor. Freg hayaleten. Yeto. Yalla yötür. Hayallar şey pitoh gröben er hukamil şey. Kwart bo hukamil. Er ko yol şamaç var nakhina. Hawal yötür. Itsog wenu aday tanda tanni din to kwart bo qarbu yuni adil. حد متدنا قميل شالش هور نوخ تشنشول تعقوش Sundel sebark. Sundel sebark. هور نوخ تشنشو موال ققوش قوش توابير شي غاب يلش تشوع برخ بطرم إيك بطرم شي خيط شي كوجن دعوة غاب بايلش شوع بستا يانا بوالش بطرم بر شي خيلي صح خيلي بستا يانا يغود الله تواشرها هرزم بتوخي شي قريبا إيش يا بورش بو شين بعد يوق خاور يقاميلش نوخ تشتيت نشيب شونتا غنار ميرشو سيانيلا نوخ تشي قوم ميرشو دايل دير شون ميرشو يلا إيش ديت نوي شون أس شون تاغو يوقشون أس شون دواشلو أس شون ار يوروب ترل غرتوري بوخس أس يوروب يخوش نوخ تشي قوم تر تيرستيش وغوش يش شو برستيتو تشتلي لتسينك لوت بوخس حسيازي اش دو بوست سولارتلوش نوخ ماخ بيبو ديل ريز خيل زان كنتي بو اش يوتشول ديرمو يور هايو شاكو تشيشون اش نيالدو اش ليتشكو دو تقداش دوق ويغا دير دوق تير اختلر دي شوش بستادي نوخ تشي باتش همن مارشون ادو شتو دنيا نا اورت دال الاروان تي على تو شتو حال اش باي تير اختلر دي بوش بستادي 10 مليون 1 مليون دولار دو اتر دو علي انتو غولقش ديك دي ديل داياتش تعلق تاق امارشو سومو اتان ليتشنا كروتش تا قونا وتا كود اذا الدول التي ينوخش توا هر هم اشت كيغوا شوقي واخلات هدولجنس دي شيتا سون ساي قام سون ساي شو دوزلش فوق 10 ديمقراطيشي باتشا اصلا مارش باخت لا سون تان ميديتين يز سون تا شور بي Sonuç وارد دوليش كرماني ويجيزر إسرائيل ويجيزر boş. Peki dünya son unijeni askıbleni. Sanox çeçwa xullar tağıllar. Ha? Tag semaoç mozgan operatsiyaşoş naxıl maboyu net kelke vikov nazad ya. Шадол дарбнаш дойш. Трауш лилого, чит ломар беч хайош, любой лечение. Нах ор юрта бокс, нахач. Етё, массугум беч дегдо, ху у лечение хуш. Мич богонуш. Үш сямбатсинт. Сямбат асалиши. Вой qam din вой qam ши лерти дадакан. Вой берд дugshtu ена. Herta dir moyuch arabski. الله خن دو عديتشان ليتشيني هولون دو توغتي موحق شرق دايولون بوش يتصوغايو شو لاقيتو نيجني بليويات بروست ويل ايش دويدل هو تصوش بو نيه تورسيا تجي يعيد اخو ايش عرق حيوش اكتل كوارت تبع نقوى الله اخي عرق حقش دويدل هو خروبوخ تورسيا شايا يعني بروست ويل ايش هر بوق بيت بوه قامت على توش بك هذا وحق بيزا ستو بيز صوتان دونو سودال يسيتيرن شوبول يناخ بخصايت الخلدو جرجون سودال يشمواتس يا وال ار ولا واتسون واخلر نو اشو واحد واحد رواتش بوق وديك دو بو سنت حوش دو قوي شو مولش دو وي مولش دو وين استيحكو يدوق ململو أستو ما تبوخ أستو إيش تبوخ سو إيش نو سو ديلا تيشو سو عربو تيرنا شي ديرموخ سو جتي أس أي سياش شيء هو شو عدو شو تعندك سو ألي نو شو عدو ده حاجة سو يوخر موالنا شو بوار بلا بول شو يجي تبانش دير ما تنعدو تيرو نوصل خيارش دي عشان خدو ده مو وإيش شو خين ما تزا وسو بدش تزا عم نخلي عباية مرسل أصعب شليل نية اللي ود تب ورشايات عباية مر أصعبش عوال عوال شيقي وديل دهايات إيش ده بيرتيجنا تجيات بوقس يتطوري ده ولا عباية مر ولا إيميل ولا يتون ماجنيل الله يق دايلهم
65-й суд, 4-й эйчва. Аллаху магваши. Прямо указывает, Абу Адели Ибн Касири тавсир деши, что скопков это пушон. И для самых ваших юных жен. Хазар микрофон новат, да. Полное говно любое. Дейл да, yok Хазар. Дейл да. Я лайш варсом там и кобл деш яргятсаг и вообще дерьмо yok. Хазар انت элч хаса кварт бахчи дерьмо yolcu dayol boğkar. Sanılır da boğ. Weşin kvart hama bäkan dерьмо yolcu dayel yok prestadi. Dela weşin kort habaqsi do tanlur dolum da tontigam to tam uje. وديلا اس وجي حابق شيء الله عرض ولا شيء عربوس وجه دو ادوش دون دي سيا دو بالني ولا چوغ دو عربوس مل چوغ دوش دو توقان خايش دات قيش بات يا خزر قيرم ثاني سون دين قيرم ثاني مو يا صبردش اس بروست خياتش دي شويتون جواب تاعو يديرمو يو شو تاع سو راح يديرمو يو سون خا يديرمو يديلر خلي شو سون خا سوم عروات يديلر دوات تلات وكان عير بقوا دلع على بقى بريدور حوك حدايش قال لي ايش توشا تقال وحقل له دو تعربوا باكنيت وخلاص يا تا وعربوا شحيه هي تناو دي لا هو يردوس بقوا دالي شو تخوي تردوسون شي ده اشتيق دارش ها شاش عيغ نير دو شاش قيرة انت لا تنير دويش بيدراش ياش ما يريو ديل دا بات فودني انت اعتقد تعفيوتشل يبقدنا دا شو ملي عادوش تيغاسون تخوات شي تشغن دول دا نافيوتشل شو بس ايش ديل قوبل تو ورش دول ادمن دو تخوات يا سالك تستغيات قوقا دو نو ايش تخوت شبو خارج در ديتا تان تخوات تان دو ايدن نگاسن دلا دو كلا يردوش تان دو سراز قرط اولسا كلا يردوش ايدن حلقا دو ايش بلازين يقتغن نوخشي موغو الچه نيسو تخوتا نيسو يش إلى إشبات ما تغن نوخشي موغو الچه نيسو بولش أخشادوش It's dinua mado خزر It's dinua وياش ما ويا نيتش بولشون كلا حيز وقير دنيا خليف وي وقير خليف يقلو بوي ولا توحن بوبو هما يا ايموشستو عيوق شواتون دعوا ولا يشات ايموشستو يوا زودا يو вообще زود ايموشستو لو شو بوصل دنيا برستادي حزودا حلقر حياقي شو شي دعيالهم يلا قلو بوي يلا خليفي عديد حداقة حليش دين مدور حليش هون ابوشتمي وات سو الله خلي وات سو ديل لي وات سو دال سو خلي خليز بو سو دادل لوقتم دير سو مارش نو سو دايش بريفيت ستيخر يا سو مارش وو مارش وين مارش عيل دال موكش مارش لي دوش سوق سو دايش خلي هديل لي وسوقم تباخ هي جاي وش الله خلي وي الله خليش دو ويم ده سامي سوات سامي لي دال مقلع وات تاخ الله وات يا خير وات Представьте, я раб Божий, юлили, шук ночи, хочу элаху. Мой собор я хукамялю, я шик солей юбо. Мой шук так хунца юлшу. Мой ночи ту му ол солею. Мой итя да я люка ночи, вообще хума я хочу элюка. Мой сам дол, та же машхулил да я шук хухил. شو مشكلة تيك توك شو عدو يرجي أربوشن قوها بغن ما بوش بس نو لوك بقدر كاتش نو لوك لا لوك
أو نقد نقطة جمهور إردو يوم أروي سنو يرجع ليلين يلد أزهر شوقين دين سلام سوق نوق الأسنس يأيتن يلي فيديو قدوي ات فرانسا بيرو إدائي أبو سام برمو وستو باتيش توديش درك دوي إدوق يجي بورش دو صندوق تودي إيش تدويت كوي دوي بورش واحد و يعني كلر مو غير دوي كمان دو تم دير خردات تا خزر بيح مبيوة بوتو تام خاص مجر مدوش بوتو حلقة الخزر يوم خذ ديلا انت صار هو دوسون Post kuza deg kodu met nashta dik shara Polsha ina Polsha shkola yoni yani hint kuza nemco muacher عام ليش ياز مصر شكولا كرا بوشي توش جو ديك و تاع دو غنادين полный капитан команды полный kuza 12 метра первый второй метр и команду короче я аш дабук штабала جو hint in ihr gemet Peter جو رسمه ايه قيمه وحجاب بودا ياتكو اشوا недвижимость древнешка недвижимость это мэруйте если деревнячки районе был царь одобон что киот вообще а недвижимость хылшеда سابق بو لوكا سوقيت سوق الجدين قنال ده قنالن تجوابته مديزي سون أسخاجة مدر ديك وعدلن هر سوق زاخلر حال سونا قير دوش توكيتي أعبو أوجي تيو أعنيبو زملا رازني تيو سون غادل ديش توكيت حدل شت أقصو سوقش سو ميتش بچاقا ولا شيء تجن سنتي هو تاوي شيء ميتش بچاقا خزر بسورستو سيجايلا شيء تجن سن веза адвокацию царцоина позолса ишткум духузадег серьезно хом оли асен цакирум леличе сон задик кантуи жо эле мусо что полностью تو تخم دیس یوش دات هون تام بتتا no قيت as bog as dit nagen so ta ishtum ante velsan nis to holi as dit as Polsha eller as Polsha sagt der elle kuder protokol du sotiz sa schon tricks der hanel as sag adikir as yuwa prezdach sir yatra prezdach sta hom yuksiga ja yo ja prezdach öte ona no sa Саншерен уж деги таши из хуала цено алашен демо атер та просто киев клокцер да ора иши бош на хам ötische do das recht polishos as din ramil tsane деги изи небо Очень сигар совсем другой подход сигар Хонегасен социалте вала джоб центр уж даже джоб центр вала жимо недвижимость ец ахчду алла сразу же инзре нарушению и шансе ца недвижимость ец социалте авош вообще никаких. да нисдуй но куза низмаш но модуй куза шайго но кар гдид институт о шо зар арбут ё бонс адвокат газин эрс انت خان هواتوري تو مصر دوالت سود خوچن سود هو ويشن تون 90% ولا موضوع دون بوش خص خانش بوشوري صار سونيا ايتن جنا автомате ايتن داج رسمه تريتس دي اشتا خد اشتا ورا لا دوتش يعني اكوسن ايتن جو ريزو تشور سود هو بار شا полностью شا ريزو سود هو تشو ساندا اتن كوبيش جايون اش كروچي وقتك تاع حاجه لا ترسم تسدنا ايش سوري عدو لا وجين سوري قيم ايضا سوري قيم نخلص سوت هو شو ادوكات
يا kon hon det äten kon hon bo khashar negative also يعني تعت باش مقيت يا صوت صوم زي استيت يا صوني هون ده تنخلق أسخوش في جر خود أسخوني يستبوخ تسين أختيش أسخوني يستقل صوني خون تصدو كي يسون جوات ديز صون قينا جا أيتن يوفتا قاخيات تا جنيون تا ساعة ده شو شيء تعدو ألا صون يارا يوري تيارا تيو صون أتوت ديز وخان ياخا ما يألا ندي شرم دي اللي هري داقا السام بيحسبول خذ مليون من أدم شدين بس تاني كي برقانا بيحسبول ديل وزبو تبول ندين غوق دوي وجي قارس وصونا سدويزو ندين غوق دوي ديتن توالو ديبش روسبن ويتير بطوة أخش تريتة صورة مليون وأخش وجي أخش بيحكم قارسون خزون هذا قضاء تعب مو غير در biz возмездно дать окар $2 дать там قاعدة دوق неблагодарный غزر admission قاعدة دوي دوق موديل دا и ديل просто ريز خيل بو باختوق سقان ديل ريز خيل قان خير قوم نا أورش قوقي ديش نا نان وشنا خير دويزوشنا ديل ريز خيل قان أصم أولي سيالي شو سنوخشو بوصل دنيا عميات سياليش ديل ياتخ نينا ويدك ببيش بوخاوش это بوصل Sunday دنيا ночь бомобош неблагодарный дуй орнах لا Sunday هذا وقت каждый قول день دوزل хабох قوتون шой بياك نقطة уж мабуйош 70-80 тысяч евро نيس باتشوا وقت جينزي تي просто за раз 70-80 тысяч евро أخش بيحكسر شو يقولن دوزل вольничу давиган ديل وزلو просто сацахтун абсолютно دوم да цаа и операция яхуш انت سو تشواتر دوتشن уже تياتر شا قشل دا 98% ساتوت ستيل شدا احسن قش دا احكي نقصر просто уэлэатун إذا جديتن شيء просто تياتر фантастически humшдуч сан тиатр ворксо да احكي نقصر 98% соответствует босу почти 100%. так гой он иш овец почал гекать حمو неблагодарный хельвиш это почал кандать это коман религии цаня бог шибать или разные религии юцер ты пришел, он там помог, а в исламе там дождь долом дать, вот это керст буйбусур буйбо дерьмоят, вот сравнивать ты мел. Позорный гумду ал дать и ал эртерсом буту. لا ناقص قانون دولهم خزر соцак неблагодарный моватыка мохр тысячами семей, сотни тысяч людей безвозвратно он هذا يوحد ويشتو شيء رزق شاش وايوكشو налогشتو شاش ويشتو خدي ملياردي دولار ويورو أخشدو يكن قوي قومنا أقناخ تاقي تشوخين كان ليه موليرو خزر ها وحيق ودوش مدو يعخيش عودل من بياتي الناخ حوق دعوة ستالن قيجاق يشتناخن قلتمي يوخشي حيشوا حوش كثير شي هوش دعيلهم شي هوش بويا خنادي حقر شي بوش حيدوزلك إدير مويوش يتا سادك حقيقا برستادي خزر ده حيدوزلك خدوش شوا هو لك وتضايق دي شتو مبوخ خوشو كافر شتو شو يتك وقو داعي لقش سادك يا برستادي شو كافر شو جاي شو يقري شو Просто уайлеятся.
نسوق دبلغ دار داخل دار دوقم شو بيرش خيات ما هو أثر إنس شو دويزل هو يا تزر تونج الله هو قداوي عش بشه يبرن جاء شيء جاء بدو كيجي بيرش انت يدير ما يا يقول اللي مش ما يو غاقوش لا قوشوا هو دويزل هو شن كاتون إشت أحون تليل إشت يو شا نوخ خويل ده بو سواي إشت خوش شوسه شا نوخ يو شيء إيش دات شا ماري يوخش شيء تين داس أجت أشيك دا ألك أشيك شو عديتنا هيدا راح شو دينك إيرمان ده أساسا يوضو فلسطيني سي تريد إتو إخيتن خويلر الشمبوز نيخ كيرت إخان شمبو بيحكيلر نيخ كيرت ولا ما خام عاملو دعدو لين شمبو بيحك نيخ كيرت ولا تيز ده إيه لا هو كان خدي تنخام تاخدو تركي بيرشي هنا أقرر أقرأ بيرشي إيش كافر ستاني بوبو شخمشي تن ديريكترو حقيقا رديت إيش تعدوق شبيت يا هرشو بيرش ونادم za terroristo bu qamiyoshka просто ade har madar hoqshin daal shosh kafir shtani bu ba huquqa tipo shu kafir shdo hunadin post wali hada madar ba'dak daal shin so mo wil kafir واي داخلي تا كافر خلر da ديولر hada دير просто so موتي tuklichk shaw دخيل shwat so tuklichk shaw вообще shwat no so khaz khiyat so kafir inshallah inshallah rahman سؤال موشن لبون كافر سوتشي بورش دو ثم تاح بطل ناخ تلو تربر الخيتشون كافرش بريتسات تيم بولي شين لوشلوش تحديد قيتو دادر بريتسات ديل دا بوصل خذا ناخ أرا إيش بو سكوارتو عشان بوخر بر نيت بي بيش بوخش بوكر كافرش بيكر بي بيش بوخش دوتش بول ناخ هوكر تلو تربر الخيتشون تيم بولي شين لوشلوش تحديد قيتو دادر الخيتشون ادمن لي كاغا ادمن لي بوصل بناخ ادمن لي تون دا جيت ديتشكي تون يا بوصل بوات تون هو دمجين دو في تون دوزل حيز وباخم حبق متى ديتشكي تون يازن مدو بتساتي ادمن تيجا حيات سوي تشوجوي هون كيلو وخشواتي تشوجوي وتون هو دمكش ادمن ليات بتساتي انت هو خير يبوخشي عاد بتكتير إيش كافرش ببوخش كافرش ببوخش بيش هو خير كوبش بوخ تان هم ما تصدق تار إيشاني ألشي كافرش تهتن ببوخش يعني تحديز الكافرش تهتن مسار دوتشا إتان هم تصدق تار بتسارش يدوك يبوسون يمول يلورد يبيوخل ينوخشي هما مدات عربوي بيوح عربوي تير هم مدو يدين ميال نوخشي دين مدات نوخشي وي دوسي قش مدو بروست بيتش تا ميال لما تا شو دينا تان سوام ديتش درجواش دو نوخشي شو حاج ديش سويم تا يأخش ماجكش يوالنش يومش بهات على دين شاخل ديتش تانك اش خير در ناخشي تيش قوي حلقسن ديلخ تيش خير ورا هرمش دوتشي لا مزديش اش نوتان اخت شو ديتش ماجكش ديش حجوش اسلامسك انستيتوت موالنش ميالبش قواش بريتستاتي ايش نوخشي شو ايدين شو ديتش دوك بس باي غاسك عيدل حديتش دوي قبع ازر تقويوين حدين دول عيدل ذات سير هر نوخشي شو حرم ليلواش دوك بريتستاتي بس باي اخش دا تار بس با ميالوكش يتاح لامز ديش خير ور تاحو لامز ديش وات بوش عيرن ماجك يخل بوش تاحو تاوين آل وحر واتر دير واتر هقل ماجك تان ديش دوشن بوش يخبرش خير داتر دير داتر كشتو كاروان ديالي باش absolut نيس بوغا بتر يوم خير داتر ما الله يكتب عدينا حاجة ديش سلوهم دير يسخل يا متر تعمبا تاع كرور تاع مرد يعني شنو ورخصة ده تو ستريس دايل شو خزاير
رئيس تصاحبوا وزراء دريش هزغو شغلي سياسية دوتر كويزة تك سياسية دوزر الله خنتي ريوغ تشوش يو خاني عليك ما تسمعك افطار ايش مدري وين Lachi massa mettit erdő, da doch ütor doch vedamo. ان شاء الله الله هو برات عيسى شو بيالكش اي كان دايتن سويتو يخدو سويتو يخدو شيء مت كيو موق دوش ليلو يشتغل زي بستان البراق تاع هلا تعوش قات متاع عيسى سبر شو بيعرش يشتغل رسلا بتسبيع شاور مدنيزو اخر شاور نوختي ايوه تيم يوليك شو ايردر سيشت تيش حلقي ساتق دوزل ساتلاتك بوال بيش باتش تانشر احشنشر بوال بيش بات بوال بيتباخت حقوب شو خدوزل شي دوزل سن بلنيتي ملو متي بيسا شي شو دول قشو دول بقوش شنشر قاشر بوال سبيش اقا هدو هو تا نوختي هما دوش ليلور دوش إز نوختي تبيش وتجي لا دوش إز نوختي شو تلات لوكو أكا حشين لوش وش يا حد إتلا شو تجوات هاد يوزل هما كوبش عشو هو لوش أكا بوال بيشوات يو بريسا بوال بيشوات شينشر كاشر حد يوزل مالدي كوبش بوكسر ولينش إيش أدم دوار أدمن لوك بوسو الدنيا إدات بيتوهم دين دات Ні, до його نكع دين أو خزاس هن أول إيش شقاشنا أخو خشينا يوم شقاش دوي قيت شقاش دوي إيش خلنا خلنا شيء نتوى ذا يوم بعيد نغوش خزنا تونتو إيش يا وسمية سو طياس شقاش مخ بنا سندح سو الحلقة سو شبير شق أخلاي سو تدينا سون ديفيتنا ستة قاتشي عايشة محمد بايمرو مخ بنا شيء دول يقنا وريتشي عايشة شبير شق أخلاي سو تدينا سون ديفيتنا ستة قاتشي عايشة محمد بايمرو مخ بنا شيء دول يقنا وريتشو وهو قام ناش نادي بتناسلت سندي لا بغداسي بغداس وندا اسخين احبولا عربي محكريو عربوي دق ميدير مش خلاقي بخيت شقاتشي داي شقاش دق دير مش خلاقيش دوي سندي لا ساعتهم جوكشي ايران يدخل ايران وندا ايران قلت له عايشنا ابو بكر محمد بايمرنا عثمان بن عفان ليش بوش تخني ليش بوش هنتي ما بيل محمد حدش شو قاعد الله 19 17 حلقة مم еще трабабуш шкиги болчхена трабабуш 14 лет тол шаганю Мария. И ханна 14 лет, конечно, кука лоузор до цар. Сачуайол чуалоуз до бюрича долшо. Цун кука шинти до чуах. Ой, кука лоузор хан бо куду. لا ما يا قدبيل شو يا فهمي كوكا لوزر دوتر انت بس جح ريال نخلو زود يات يعيوز دي شوكات حبيسي اتري دري ублюдок свободы حبيسي اتري دري мудак комари Мария мекдукол шхаздала даца, я не знаю. Heel iets door bach loop on dit zo kijk ze bach. Шичам се شو زود خدو شو عجا دين واش دول ديلشان ماريو مكشو اشون موخ يتابو عرش نوخ شو البوس يقطر ناخيو تم شات
انت بولتا شين بولشاس دايت نو نحوتي اوخي الشيخ دولة الهنادي سكر اشان اوخي شا بولشا بتج دات يشتوتن ايش دك وشورش واخوشن يلغيت دري ديت ناس دري وسم ناس دري بوش بولتا تياشون نوختشن غرزو شوش مودزونش اسيات نو Dino magva što. Короче, и он ши да юту рячу, в общем, очень болар би бог да се. Бага. Первый вот вопрос, а адрес тяхче, то Афганистан هنا عدن نكبوا بعت عن تايب وعدوته ولدات ومع وعليكم السلام. آدم خطر بوخ دوغ عيون مشكو ما ديس ووز شمار يحكي شو باخ مشكس hangi ölçü? Hangi ölçü? Дима Астачева в эфире думала, что? Кабулан реклама миналнас. Бухари, Муслим, 6130, 5133. Дадишь? 5100. داديش حديش داديش أنا خايف أرتو أمير بحوي وأنا هو بخشوصه أنا بايبر بيعمل شو ده هنيس واسدل تان ما حديش يا بخاري مسلم حديش دالش أسخد يا أخي شو بايمر أبا ما بايمر بيخوينو أربع شو بخاري مسلم شو حديش دال وشو اسمه بيخوي خديش مسجود ده Они пришли к ними, что это, которые за радости, которые они огнопоклонники, христиане. Извини, я чуть-чуть мешаюсь, просто одно хотя бы подтвердить, бисмилля. Действительно, она была 9-летней же. Я слышал от ученого, что она была 9-летней. Другие, некоторые говорят, что не была 9-летней. Не, ты вот, ты как Шакир, ты знаешь, то, что ты знаешь. Я иду, смотри. Смотри, Ибрагим, у меня... Нет, потому что тут у нас есть дебилы какие-то, которые опровергают это, говорят, и 18 есть такая... Нет, смотри, не такая есть. Там, если есть хадисы сахих, пожалуйста, приводи. Есть такой, что он женился на ее, свадьба была, не знаю, когда, ей 19 лет, и он с ней побыл, когда ей, даже некоторые говорят, что даже когда ей было 16 или вот так даже больше. Вот так. Именно можно... Подожди, кто некоторые говорят? Бухари говорит это говорит Ахмад, это говорит Муслим. Ибрагим, я это точно не знаю. Я, иншаллах, если хочешь, я уточню и даю знать. Ну, я знаю, что там есть 30. Кто это говорит? Понимаешь, я это, если уточню, иншаллах, я смогу... Нет, ты что, не знаешь даже точные хадисы, где она говорит, что... Я не такой, который шейх, который поставили его... Халиф, Allah, то есть это ты вообще, значит, не знаток ислама, ни капельки. Даже Ахмад Хаджи Кадыров был знаток ислама, а ты вообще не... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله я чеченский кафир язычник многобожник безбожник свобода хадис приведи хадис научись Сакаров научи хадис я грязный чеченец сейчас буду араба учить хадисом. Бисмилlah. Так, бисмилlah, извиняйте. Себя научи сперва. Бисмилlah. Сакира Шам, сейчас слушаем. Передается у имама Тирмизи, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Айшей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной.
Бисмилля. Что, балабол, что ли, Сакер? Нет, я Что не это за закончил. балабол? Я не закончил. Бисмилля. Сахих аль-Бухари. Подожди. Сахих аль-Бухари, 6130. Пабарден. Алло. Хэшфуйса. Сахих аль-Бухари. Хэшфуй. 6130 хадис. Сообщается, что Айша сказала: я играла с куклами у пророка, и у меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Но он посылал их снова ко мне, и они продолжали со мной играть. Играть с куклами и подобными изображениями запрещено, но для Аиши в то время было разрешено, потому что она была еще девочкой, не достигшей зрелого возраста. Дальше едем. Сахих аль-Бухари 5133 сообщается, что Айша рассказала, что пророк женился на ней, когда ей было 6 лет, а привели ее к нему, то есть на никах, когда ей было 9 лет. Затем она жила с ним в течение 9 лет, то есть до 18 лет. Пророк же умер, когда ей было 18 лет. Сахих Муслим. Это что за хадисы? Это Сакер? Это достоверное Ибрагим. Нет, подождите, нельзя перебивать человека. Нет, это... Албанец, он врал, что ли, что это? Сахих Муслим, 1422. Подожди, я чеченец, грязный кафир, сейчас буду араба учить религии. Сахих Муслим, 1422. Сахих Муслим, 1422. Вы сейчас же можете зайти в источники и проверить. Передают со слов Урвы Ар-Зубайр, что Айша рассказала. Пророк заключил с ней брак, когда она была девочкой в возрасте 7 лет, и к нему ее отвели в качестве невесты, когда ей было 9 лет. Ее игрушки все еще были с ней, а умер он, когда ей было 18 лет. Дальше едем. Сахих аль-Бухари 762-65. Это когда вы на английский переводите арабский, без посредника этого русского брата араба, там ясно все четко написано. Передала Айше, что пророк женился на ней, когда ей было 6 лет, и он совершил половой акт с ней, когда ей было 9 лет. Хишам сказал мне, сообщил, что Айша оставалась с пророком в течение 9 лет, то есть до его смерти, то есть до смерти педофила Музаммама. Альхамдулиллах. Валай, знаешь, я когда зайду здесь, тем более это ты, я вообще не хочу с тобой, даже тебя слышать не хочу. Я его выключил, Сакер, он просто хадисы приводил. Еще раз, я не хочу с ним разговаривать, этот человек. Он вообще неадекватный человек. Вообще. Да его можешь послать. Хадисы подтверждаешь? Смотри, я еще говорю, да, и даже если было ей меньше, у нас это даже это в 9 лет, но даже если даже было ей меньше, нам не мешает. Мы принимаем эту религию, как она есть. Смотри, нам это главное. Вопрос не в этом, вопрос в хадисах. Они достоверные или это Время, пожалуйста. Соблюдайте договор. 2 минуты. Вопрос не в этом просто. Не, подожди. Мы принимаем эту религию, как она и есть. Мы любим ее полностью, с А до Я. Мы знаем. Смотри, с А до Я. Мы верим, что Аллах Субханаху ва Та'аля там прислал нам только хорошего. Может быть, вещи, которые мы не понимаем, недопонимали их. Но Аллах все понимает, все знает. Мы верим в Аллах Субханаху ва Та'аля, Он нам плохого ничего не делает, ничего не жалеет, и нам ничего плохого не приказывает. И когда мы это вера, мы уже понимаем это, уже готовы мы на все. Когда закончишь, вернемся к вопросу.
Подожди, 2 минуты, соблюдайте время, У тебя соблюдайте. 30 секунд осталось, Сакар, я считал. И даже больше. Они больше меня говорили. Прерывайте. Мы принимаем это полностью как и есть. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он видел ее, Джибриль, алейхиссалям, он, понимаете, показали ему. Это было вахи, что он женится на ее. Это не просто от себе он хотел жениться на ее. Это Аллах субхану ва тааля приказал ему, чтобы он женится на ее. Это второй. Третья вещь, это второй пункт, да? Аллаху с пророков педофил боится. И третий пункт, что суннуль булуг, это время, что девушка, она станет как женщина. У арабов было принято в то время даже 9 лет, это не норма. Понимаете, вот по это место, где есть культура такая, так принято. И не только у нас принято, у всех принято. Понимаете? И еще Аиша, ради Аллаху анха, она была... Когда ты закончишь, дай знать. Я прошу слово господину Сакру. Одну минутку. Дядя Машо, одну минутку. Машо, у меня выяснить. вопрос есть. Если можно, задам. Нет проблем. Просто надо один вопрос выяснить. Это очень важно. Вот Сакер, он исламский ученый. Я не ученый. Нам нужно... Ну, хорошо, ты учишься, короче. Смотри, нам нужно выяснить. Вот сейчас все, что ты говорил, это все знают, что там без разницы, сколько лет было. Главное, что это пророк сделал, все для этого закон. Мы не об этом вопрос задавали. Вот эти хадисы. Это что, балабольство, что ли? Это неправда? Какие хадисы не балаболи? Где говорит, что ей 9 лет было, когда... 9 лет было. Большинство, я слышал у шейха Хамис Сибаи, уточнили, что ей 9 лет. Нет, Сибаани, я не знаю. Хадисы ли есть достоверные, где говорят, что 9 лет. Вот сейчас, который прочитал этот плохой человек, халиф. Я и знаю это хадисы, что ей было 9 лет. Я знаю, зачем что тогда говорить, что ей не было 9 лет? Зачем говорить? Есть разногласия, есть маленькое разногласие, говорят, что, знаешь ли, есть такой люди, которые, они боятся, смотри, как вот некоторые... Нету, вранье, нету разногласий, нету, вранье. Подожди, где разногласия? Должен быть же хадис, чтобы разногласия были. Давай заканчиваем. Было ей 9 лет, и все. Туда-сюда, вот было. Вот это самое главное, потому что тут в интернете какие-то мудаки волосатые садятся и начинают обманывать людей. Они почему-то стесняются своего пророка и начинают врать. Я могу дальше с тобой идти. Допустим, Аллах сказал ему женись на ее, и ей 4 года, 5 лет. Я бы согласен, без никаких-то... Это пророк, это мы верим в это. Ты читаешь Коран. Ну, смотри. Подожди. Сакер. Хорошо, Сакер, я понимаю, что у тебя свободен, что Аллах мостал. Сакер, смотри. Я понимаю, что у тебя очень сильный иман, что тебе без разницы. Даже если был бы 1 год, если это пророк делал, то ты принимаешь это. Я против этого ничего не говорю. Это наоборот, я говорю, что любое, что сделал, ты это сделаешь, я уверен. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что какие-то люди садятся, это и врут, говорят, что нет, ей не было 9, ей было 18, ей было 15, ей было 17. Зачем это врать разве можно? Сесть с бородами люди, говорить про ислам и врут против хадисов, говорят. И их спроси, во-первых, спроси, и я слышал, что это разногласие есть. Разногласия есть, которые говорят, что нет, не было, он женился, как она вышла, да, замужем, но он с ней не побыл, только когда она больше взрослела. Так есть такой. Есть. Но где этот хадис? Я сейчас найду тебе. Нету.
Но смотри, это дело не в том. Нету. И если, допустим, это даже, допустим, для меня это нет разницы. Подожди, вот этот враг Аллаха, не дает нам с тобой говорить. Сакер, смотри, ты обещал принести хадис, где сказано, что ей было не 9, а 18 или сколько там, больше. Я слышал об этом, но я знаю, что Хани себя, я знаю, что... Подожди, видишь, этот враг Аллаха вмешивается опять. Ты точно принесешь этот хадис? Нет. Сакер. Кто-то здесь не перебивает, когда я говорю сразу. Тут всякие враги Аллаха, они мешают всегда. А ты не враг Аллаха. Как я могу быть враг Аллаха? Ага, серьезно? Издевайся, Ибрахим. Аллаха, как я могу это... Серьезно? Верующий стал, да? Когда ты стал верующим? Я давно верую. Вот это вот. То, что... Да. У нас просто разница там. Я вот не принимаю некоторые вещи. Неужели маленькую девочку, у которой не было менструации, можно выдать замуж? Конечно, и это не мое мнение, это шариат. Например, сколько лет? 10, 9, 8. Правда в том, что нигде в шариате не указан возраст. Вы не найдете ученого, который бы указал день или год. Это значит, даже если она была всего лишь ребенком в месяц или 2 месяца. Даже если ребенку был всего 1 день. وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خطبة ومن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة 18 سنة. 18 سنة 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقن قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس. اللواتي لما حضرنا إما فتاة لما تحرم وهذا يبين فساد رأي من يقولون لا يصح ما يجوز الزوج بالفتيات وكعصرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي فتاة لم تصل إلى حيض وسار العمل ولله الحمد في الإسلام على ذلك طيلة القرون الماضية. الصغيرة يعني الصغيرة اللي هي لم تبلغ الحيض يجوز. نعم الكلام طبعا الكلام ليس كلامي انما الكلام على ايه؟ يعني تبقى مثلا كم سنه يعني 10 سنين 9 سنين 3 سنين. لا نتحدث سنه. الحقيقه لا نتحدث سن بالظبط. لا الشريعه الاسلاميه كلها. هات لي حد يقول لي اتحدث سن بيقول بسنه ب 10 ب 15 ب 20. انت على كده بقى انت ممكن وهي لسه طفله بقى. Передается у имама Ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Аишей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. Есть мусульмане, которые пытаются отвергать это. Он не женился на Айше, когда она была маленькой девочкой. Братья, послушайте, это не путь вперед. Мы не лжем ради нашей религии. Астагфируллах. У нас есть истина, и мы не будем ее скрывать из-за того, что кто-то считает это постыдным. Такова реальность. Смиритесь с этим. Наш пророк женился на маленькой девочке, и тогда это было нормальным.
Даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы. В исламе дозволено брать в жены, даже если она маленькая, на руках у отца. И понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей, только лишь удовлетворение низменных, каких-то физических своих желаний. Нет. Женитьба – это в первую очередь, это воспитание из женщины достойную мусульманку. نعطيرشنا عيم التلجو مطو أمتنا هيقنا القودين جو وشريك القنا Каменевшись туда, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Каменевшись туда. Mắt nó bị đỏ quá. Cười mẹ có thấy cười không? Chụp quay mà. Thì bởi cười đó. Cười nó cà gần gần cũng thấy cười đó. Dēriešana, dēl, kēl. Bóc hay. Dēriešana, dēl, kēl. Es mikrofonu ieslēdzu. Es hazırdı. Nohçı pristēt bojuši kārtīgoči. Es dadu olur düşünüyorum. Vajens at ayhokar qireel. Tahaçı evneşi da çüyel. Galok bokkar buraya da aleçam. Vajtan disto şat ay. Vay iş goytarışın holdin yani. İş dayılhum şkırışın vay qoma. Уже дүйчтө камио сэршин. Чичи гёрсунен таптус ет дэр тойгадис. Дэрид шей دق سيس بقمية سنة دي وقت برا قدر سمولو هذه في قطعة دويت تخذي خزون هرناخ اشتا تقولي غزلوش بقيت لدي يرقو جنبوغات شا نوخشي بيتسرات باش واتساب بسيح شا هنا عدن اويغورش بورياتش بوديش كاريش بات صباري حاولت نبيت الله كان سو كاتش ورين كان موقع يا نقدرش نشي فيديو شايك زرم نشون رامشتاين اساس لنتي شويه نون ده اكتب بلاها انت حاولت نقو مش بيستولات بشوار بس حوزتي شويه ده полностью чеченский народ представляет ух представь بس идите делера кахин дая нقدرش да зачистки нقدرش كده سوريا кабардинчи бар собари طبعا عوض ودوي شو было 2023 год был вместе с вами. Я приветствую создание единой силы. Мы будем говорить вот о том, каким образом защитить права чеченского народа в таких европейских институтах, как Парламентская ассамблея Совета Европы, как Совет Европы, потому что мы уверены в том, что вы должны иметь свой голос на международной арене. Мы рассматриваем вашу борьбу как национально-освободительное движение. И это очень важно. У вас есть уже представительный орган национально-освободительного движения, движение «Единая сила». Это очень важно, и мы это поддержим. Поэтому мы будем бороться вот в этом здании парламентской ассамблеи для того, чтобы мы хотим стать вашим голосом, знаете, поддержать вас. Это важно. Это важно. Я уверен в том, что победа, она...
Вот, надеемся. Иншаллах, знаете, как иншаллах. Мне нравится, Александр, что украинцы, они вот быстро как бы, ну, вы христиане, вы мусульмане, и быстро вот и Миша сегодня говорит, иншаллах. Это, ну, как бы, спасибо вам, да, за уважительное отношение к нашей религии. Вот флаг вы подержите ичкерийский, а я буду держать украинский флаг. Да, я тоже. Это тоже символично. Наша религия. Благодарить лица всей чеченской диаспоры, которая, в принципе, сегодня представляет здесь, за рубежом, весь чеченский народ. Потому что сегодня чеченский народ, он бесправный, он не имеет права выразить свое мнение. И вот в лице чеченской диаспоры за рубежом мы представляем весь чеченский народ, героический народ, который веками борется за свою свободу, как и украинский народ. Весь чеченский народ представляет. Спасибо вам за те все демарши, которые вы сделали ради того, чтобы чеченский народ смог вести свою независимость. Мы вам очень благодарны за все то, что вы делаете для нас. И также мы намерены помогать украинскому народу и его борьбе за свои суверенные права. Вы знаете, мы сегодня, находясь даже в этом состоянии, помогаем чем можно. У нас несколько батальонов в Украине, которые воюют за украинский народ. И, естественно, завтра эти связи будут расширяться и, как говорится, углубляться. То есть, у нас, я вижу перспективу очень хорошую. Весь чеченский народ представляет. Спасибо за уважение к нашей религии. Короче, бурячи, цюли, кабардинч, барялец. Всех отбят. Представь. Албаковс динек дакцадом. Ночи представляет, да, шушабош, юлелел. Головы представляет, да. تعال بيد مو باقدات بيد مو باقطع ده سيت على ديتنا ديت سويها ما ديت إدي تعال عبير بس قاعد بيت نوحشي كنتي قاعد عيخ نوحشي قامشي ورزي بعد أخنو Весь чеченский народ представляет, да, слушай, Аббасу, представь, Гирион. Спасибо за уважение к нашей религии. Сулейману, а религию? Я дерьмо представлять, я же бой около. Да, мобилу хотят вовка салкан, ролик сейчас, ну да. Вообще, это дымышен. Лишь бы что выгодно. И вот там день канал, да, сходи. Таланту день канал, да, чай, сюда прекрасно. Думаю, что да, каждый тут дождь, да, салкан, заглейка. Also, его террорист вазер комнатный. Но ахния, но ахирия. Нормально, да. Аллах рейс руху. И тестует турвошват, самодатия, и нового уже. Фатваш, педук фатваш, да, все. Я صغير да, хотя шибер, да, и иншаллах, спасибо, да, уважение нашей религии, да, Наша, كان إكشرا فتوى دو كدوم أي مردون زنديجي فرق خيانا شواح أنا أيمر كذا خانة قلوب أروح إمارات وكذا سراج период هاي فتوى اشتغل له الباي شو داتا ولا تشوردين دالوكا إيش تخليك ليه شوك ده ليه بعدين تدش لقنا دي ضد سنة يسوع أصلا من نار كثير شبات قارنا بسبلاتنا безвозмездно وعندنا وقت دقيقة وآمن полностью спецслужб побьешь бабы полностью вантилять рисковать даже ты наш хозабег هاي قلوك هاي ميلدو هم يعادلن نقوش مضيت وكيفشن وين دان هو أحشل شلون يسين سون يدخل يكشتغوس يصير شاكل شوج اللي بينانين وري متنين وري من وري تدخل وسبرات وات الله رئيس يوم وات عريش يحدث
يدود آخر سجاني داية تجاش مو أفرستا دوش نرجع عم تشتغل تعوازا توش فوق حاجة شو جبالي في المير هو رئيس نتنياهو سبوسو بوش إن شاء الله يا هو سبعته إتو شكل شو إتو أنت عارف سام تش سمسوت سام سن يو طول على شيء تش تش شيء يعني أني شوتنا إتا شوتنا إتو مسؤول ورك نيسمي نوش كافر شن وداشتغل وتعني كيبر تعني رزقش دعي تعني تسيرش دعي تعني تستيتو شي بلا متك شي رزقن دعي دياش دوتي جوش مدور ويقولن ديل وي بقى تنا دور جوش وق دياش تيك قوم دعي أصلا دور إيشنا إذا قام دات إي بيردخ دوغ شو سو بيردخ وروكسو دين قام بيردخ مو دوغ تدوخان جوش شاح سو وقتيش تو بيردخ سو شو إقامشنا أسنتيرت وري ديشتسن ويقولن أخباء البو ويقولن ديرو رشا شو نوچا إرخاء ولا بس دين وشا شو كيت مو وقت شو سقوم جد عدو ويتش نأدا ويتش شو الله أخي بلا بو تم ششوي كيت سير شو سقوم جد عدو يجعل بتلا تريز وقشة يقام هرخلق تغلط شون مسان تير ويد ويزوش تير وينان واش دايش تير وي مسو قوم تير يبال دابول любой смерть то дунянда илят вечно адор из воркса الله رزق للهون الله لا خزرين تا ريزو تعصون تا متريزو وادي دراسون اتشو توخ أمين بيش اتشو توخ الله خميتر واتر وين يقعدوا ويوش دير خيطة بخلش عنده وين تشوي الله تعالى تعم بيش بوتي وين خايش مدوتا ورزنا تجوارين الله واي تو خدي بدو اي تسجنونسن غدوش وما جيت الله بو يا الله непременно поможет вам укрепить ваши стопы каждый абиду ديرمون غديتا يا это дерьмо тебе помогу Бог сандатиш тадует هو الغير شورسو كارتنك هدو غايان وي اليرجيتا ديرمو يم قاروين اليرجي الغوش ويو الغوش وين كتوتشيو و البيوتشو وين شوار حقايق وين تتخيرش يرجي بازريش تغلج ديناح وين ديك ما بيقولش هذا وصل رذر في دعوة اللون أنت تعن موتا بانس هذا ديك ما يقول واحد بالنسبة ليرسل يرجي صوم ديلا لامز تخوحتن هروك بوشارم زي الله وابل ديك ما بيقولش يقول واحد أنت عندك بالنسبة ليرسل لامز دي أشوريو يقول واحد شو due that هدرتي لا تعمل причин причина следствия органов так ударвай Зом-зом, шумары. Причинно-следственная связь. Да, إذا يقدر سيقر وجهنا أو يخرج هرودر دمو دي أحداث Tesla te nav izcēluši atšķirības, vai atšķirības. Tesla tā robota jāšķirona šie lidoši. Tesla un tagad dēļ celzo, jozo, no, kas ir burāk te haldā.
Как это сагатта? Я очень переживал, Мичао. Он подтвердит, я Тесла, انت صدوات شلون переживать? Что он переживает? مو вообще حدود سجلت لا переживать. Хуёлхар шият швар, юхаздаровых переживать. Те шук. Сонам да будулайшин сагат да шуво ма. Таба ушам теперь уже хуолчун, еще что дурак короче. А дураков не осталось, уж массу игели да бухан. Тебе help меня. Вот они, короче, Тесла, конце концов, хитрый, вон, ишь там, он хитро все это делает, дует, и туда, и сюда делят все. Тесла, Я заметил. Триллиард, триллион, квинтиллион, лет дальше, эрдордош, хотя бы топ-2. Триллион лет дальше, эрдо, Сабр, где там تسع توب دي بار سقيتر ستن ميكروفون وحيش فيديو تشعدري قدام فيديو اساسا بقى توب دي تخيرش توب دي بوخش دوك نار بوكا تاس ديش تدري شو ما داس يخوال فيس وطوب دا ديز بو يهودو دا مقديتا Покайтесь, грешники Бах, покайтесь, грешники Бах, ибо грядет Царствие Небесное. Allah delta hod so vaitam pojmo pedofil hod 32 save hadis tipozim 65 четвертое тоже дальше да дал машаллах машаллах ويقوبل دق Маша и Винтик, рабовладелец, аудит Целон. Даниса Ола, Маша и Алла. Машаллах, Ал Бекштас, да, тебе что? ده الموضوع دق سنة بقى دق سنة سو شنيتي بعد اللقصة ده تو دق يا فرحت ويا لقصة شنو ده Всегда надо летать, полный дует. Дерьмо тер. Войне, хердуки. Что одна дерьмо, что другая там. كويرتوا فرحت ويا نشولا سن ويا نشولا دق يا سين تيام هولا شنيتي بعد Муху лгаон. Рай небесный дать массанумета, то есть свободный. Садаешь чубуч бочил рай, что ты даде луксо, идея уйса даешь что-то бочил, сон ты ира даде луксо. Да где анчор, да канал, вы там свободный, а шперит мои наука, то есть ищем мосит мои сай. Свободный Бог шел и ник яц и разблокировать езешь. Тесла или Алик там. Ашкал бахит нокар, свободный Бог. Это ашкал бахит нокар.
شو سوى لي تخر بلوكيروت بناء إذا تسلا المودر اللي جواز تيك توك شو الله خلي أنتم ومعاوز الله Тесла ставина хедир блокировать. Я ни разу ему даже микрофон не выключил, не то что его заблокировать, за всю историю. سيرغل الله خليون إبراهيم ودوي سيرغل على شو تشوتشيات جولش شو هدوء عشان تشوفين تحكي أحتقي أنت ده ما زال يعني تعب يختم السيرغل سؤال شيء دوي It's a note that self so that lugs los the wahawakan. There are some net but the gas do say legs los do dick absolute do Proleskat den du have no some but the gas see such oh houch polygin was несмотря на это комедия и still харадицам да висхала вообще легче комедия дало тех что он там одно место это взял там зацепил меня يتعام دور سماوي يتعام Lex was rules for us, he said. Lex was rules for us. Rules, he said, prihod kat, Lex was rules for us, keeper, Bharat. нет, это нам вообще вы это вообще высказывается с нам что se tam oka tam kigos volchena mach chuve qelik isho mach chuve chena ham solo duch shvater tam dawa advich do ta kigos shvater и потом тануманда до qita chuve litam tam dush da atser do yuqvelos это у нас там прошло вот это все. Так, Таран Сиса дух Ибрем Цанец. Чувачек. Ибрем, видимо. Короче. إبراهيم زاد سينارك شليت واش يا والله تعام ألش دو يو مركز وتسوي Да, вообще يقدر كديرون يقدر يقدر بوش. نه اگر تعام دقیقه شلیوش موی پسته نه سينارك شليت يقص سينارك شليت Да, мега до самат يردم. ديك دوال خذوا ها ديك دوال قطع دوتش كنيز ديك دوال ها ديك دوال قطع شنو Я самик не устраивает, бака. да شيء ديك دوال قطع دوتش Дик тут лучше не он дальше специально соглашаться дешу или короче кричу очуру. да типа сразу даться динамоч да то жау dig уже ты синерк да его Ну сразу чурар моведи там это духата сидит. Да есть положение. انت قاعد تعقيد كان سوى الميكروفون ضعيف شلون الله وخلي رجل مو انك دوتيسن كان انت دو تعم قال لا ابراهيم عويش دون شو تعقيد كان شو دعوش كده
So Zbo, takiego gan czuję, że luś bo zdały. Buto Czuję humsli modo hatacho humal غير كنا تناچو يقطع كل هاي ان الميكروفون ده بوش جنيه ده سولش اكتور تسديل не буя издеваться до того ты что Играл чего вышла, бодем, ты дюдок, бодем, чи боду. حوي اللي ده شا دعوة جنيه حوي اللي ده على تو ده هندو شبوف ده ساحش اكتور تسديل Bandito, boy. буя уркдо صديق هو موتش خشوا عشان ده صديق هو بويا اور Bandito. نه بروز ليه عمتون شو ليه عم لو تعيش جنيه صوت برضه ايه شو كافر طبوع شو شو كافر شو شو صوت برضه سو سيم سبات بروتين تو يوش جنيه شي شو تعيش بيت خشا يقعد وقت هو اشتغل وعليكم السلام شي شو تعيش بيزنجان شو حيش بيت 10 جنيه Тяжко, гавин, алкаш. Так, свободишь. Спасибо за уважение нашей религии. Готовы. Свободишь. Спасибо, что уважаете нашу религию. ايش ترى هاكن هوريلي بيتش ما يرو تير خشا شيء وتشلي شو ما يوريلي إبراهيم 75 واج. Talvez İbrahim'e 75 kuşağı. İbrahim'e kaldı. Видите? ديزبر يش لا تعرف ابستنوك رزديت يا سكر اشامات ماشي ال شي چوخس خيط بوت نسياتشي ما دوي خاطر مش سكنا İbrahim'in çوخس خيط İtalya yok واحد كي جوش خليه сказал خليه إذا يرقص سكنا شو ابو وقتنا هوك الله هوك هلا شو بتعني كنا شو هما تاعك مش عن كده بانت يا خاصة ده الغاية تنبوه كنا تاع مون سيد وشتايمو اكواتو يشيزة شو هي أكبر زهور أكبر أو كاشف أجي عامل انت انا مصر انا كنا شو ولو اللي وشان جنس ونشوا وقا قروش هون تمو حيا بردي ما معي يقصون تبو شو اول شو هولي يلوا شو مات قرانش يعني سكر اشام حش ماشي قال لي جو ريز شابوتن حيا مش وحدي ميونيجي وساعات تحر فيديو السي كانال دي وقتنا انا ليش كده ايتون كانال دي ايون اديك سي كانال ما دويس سي لو كواتو يشوف ايش هاي او تسلا سميكرو هو اللي صار تسلا تشو عمو ويز هذيك كان تو ماتش هذيك كان تو ماتش تشو عزا ما هو وقتنا ما ادري تسلا هو تشو تاتسو فيديو ايش دايو وخشك 100% سو صنع ما ادري تروح ووجه سخينا سخيناني والله وقال لهم تشو تام دايقه ما شاخي تشبوسك وتايك العمل لك سون بوت بيسن مو تونم جو جبت شيء تم بدارك شون انت هذا ديزا هذا جبت بارك شو بدارك شو تجوا اذا وجه ازرس شو تاع جبت شو يجوا شو شو يلا اشتون بارك لا سوق بس لات نو جبت شو سون خمش حاجه البوخ
ويوچو ديستولچنا ورخ برخ بواسر انسار чуен жикти буком подакш хуяч 160 ту 108 что такое ёх движение валич гуашум бо хокон сан жикти болду баканыш бок бак беш буш бо сагал хок бак яч беш бу уж biz de asbalin bo ish ярко приходит чем Вот так вот отдыхают нормальные ребята. А вы, лошары, там сидите. Ja, nisam bo. Nis bo. 1.300.000 تعادوا حتى تكنر مرسيدس وشيك ده ولا يو بوسو با يو مودا ده ما دخلوا شو نيس بونا تنزو شيء يلا شرش هاي ايش تاع يزدت دي بارك الله فيك بوش هاي صدا هر لخش مال شغل شغل ده شاش لخنут дальше там больше солей больше или как сеанса бьешь будешь использовать это сеансы лох еще больше раб больше или а лох солей хрюко больше сонде дахях куш бухо до это я хор шокан заум шокан ты хочешь бусол думаешь ты бош бусол динда дюч мои шаш лило вообще беш бат что дина томсо мрузне о боршаду الله هو شيروز بديتشا بيتشاتو شو كافر الدقتي بيتشاتني ستانوك توم سوي سنوشي دقتي عيسن هريو او هان بيتشاتش دي شاب باب برشا رو ماش دقيقات يحشول اللي يرشمية روكش كوتا غير بوصل بيو 80% اتا اشبا داج لود بيساني يو بوش باتوش سيغاخين نوخش شريعت شون ديزا تديزا خواتو دوشتو يو نوخش قونخش دحواتن دو شو تسنزان عديزة دو بوسيغ شا مداك يا كيف اوغر جو ديمقراطيات اوغر جو كافش بس 80% اتش سير ماركا خين عش مداك يو سوق شي هواش فنتويش بو شاش وش تروا سوبردش ها خوشش ها هذول هاودو تيد جويتش دو لوبويتش لا جويتش دو دو على قيات جويتش دو وش تا جويتش لوبويتش وبشي تويش شو دينر شو تيش مخ شو قيت مخ عن اش هواش مت كتبي تنقصون شو دينا اس شو مدر دي شو شي دينا ديش لات سوكا كو خرينا واش يستنو اش حقش ده تشور تا حديث اس خدا حقش ده اس اتكريت دابوخ موس اس دادل لخت دين دي ادين دايت انشنتي دوخ شو انشنتي شو شيف ويترونتي سونتي ديل وزلو دلق ديل مقلع دلق ده كان ساد نايس ويختي دادي لوكسو دو اتش دو سبيرو مارخ بوت قباس لا مزي ايخن شو زادم تشسلو دادي لوكسو اليلدن ديل غندي رولزون با يغوي سو ايه هو اللي سومن دي عليه دا توغن راكم خوش با اول ديل سو خاصن غندي ويرو سو ايه هو اللي ايتا سو ايه هو نيري سو دايش سنانو يا بني او ديرمو شغلو اس ديلك دو خسن غندي رو سو مودكي شياتو بروستيتوت ايه ويتا غندي ويرو سو تيشن بوقش سو سون صدق شو تيشن بوقش سو سن جاتش دي دو اس سون ايريز هروتشي سون دو حالي سون نو اس تا زيت دنق يسوق زيت دلور دوش ديلا اس خوبل سو اس تاهم ديش يوز ويحشول ديلا اس خوبل سو صدايش ويتشن اد بوغشول ديلا سو تسويش صدايش كر خدال بوس ويتشن اد بوت ها شرك دينتا ديني راين هر بيتوخيشات اوقشول اللي شو ايش ويتشن راي يتشو كيفيرسكي خرجي شو الله اخي ايش بايمر عديش سو بايمر ستولكش حقشي داش حقشيوش هر مودكي شات هورش يالس موني وغشول ديلخ تسويش خسو ديل وزلور تسويش بوسر خامزة بوخستن ايش توم دوقو دا سوسي دايش لان ويتشن ادويش بعرق نغر تتوش ايشو بوبليتشن دوم دات الله اخي голубой دوم سوچو ويتشو لا سوسي دايش لان ويتشن واغري كوارت أصلاً شركة جار وقتي دكتور يذكره
смотрите, братья мои, сестры, вот муха возле Кабы, да, вот в Мекке, да, она не боится, вот, ее вот так трогать, она не боится, знаешь, что ее никто не убил, смотрите, вот видите, просто, смотрите, салам алейкум. Смотрите, вообще, даже, вот. Интересно, ее голубь. Вот, смотрите, вот, смотрите, она не боится, вообще ничего, маша Аллах, вот, смотрите, вот, сзади Каба, вот часы, видите, на фоне часов. Они мухи, вот, они вот такие вот, ни одно живое существо, она ничего не боится, знаешь, ее ничего с ним не сделает, маша Аллах. Машаллах, не боится. Аллах велик. Камень поцеловал, самый главный камень поцеловал, все будет там. Это все, машаллах. Камень поцеловал, все. Маша Аллах. Аллах кудер кылай. Уя, выдувай. Нахера. Секин. Что твои Хезер, Хезер, عتقيتك وضوها مثبت حقيقة بو سجايات شو قانتي بسيطرة ميكاكاين شاق ياشي برسكولات ياشيات سنو حقيقة بو وجموز هرا وبيخوش ياشي سمو دال وقانتي ياش إما يتجا جوقية تشي جوت يحتياش بس تيانا جوين على بياشتيا Ошлато беше буитаме. Ошлаца бадуйо юхул хабаха биеш му буитан. Арбошан ха долма. Ну нохчишан хунца ха блинтаме. Цахиец. Хоккол здоровый, умный там это. Смышленый люди там. Арбо кух он не тоже. Это на цахиец тоже. Hokul der mistot hokul. Rode kietam bo. Papa. Unkur biet. Lush biet. Wai ashugit galil. Tajim lart. Dela hal. Mosh tajimum dicho. Kietam te lat shoin lart huma madat dela. Tajimum lart dam diet ثم أولاين دير داس إدوك تخن وي تعبوخ شمدو تساك دار بولدو تايم دار تدير بو تخا أودير دو دا آلا تعديتا إن رم قوشو دوي على تخورت خرچان تخن اشتينا اشتولين يقوي بطو تخا تدوي سووش ويدولش هادوي ديرجي تام أرات في ديرمو دوي دير وزور دوي وجه تغا سونم تام موخو إردو مسا أربوش ديت دوش أربوش ممات سوول مسا تيست بوخا هادوي وجه تحبش أوه بيزمع مو غيردو أتقيت تامت خلقت دوي أقيتم ديتر على ظلمة سبوي تامت соглашается и им это нравится, то есть правда. Не столом, да. Ишниш дуть, о, дуку бучега. Ну, войнук, йолу системе, это, вот это все дерьмо, тяжелое. И положение муху, ай царь сами, ай не боятся,
в одно время. В другое время, конечно, бывает, кричат, они ешена, там, они хотят там, все, демократический, там, этот, системный разговор, да, там, исламский демагогия, кричат там, все не гела. И каждому ты должен там угодить и говорить, как все это. Да, там, положение туда, ситуации. Там, и там это правило предписание как-то надо, там это национальный, религиозный, каждый там вообще обсуждать, да, когда, да, что не будешь это. Когда короче, вот это дерьмо ты не будешь соблюдать. Что будешь ты это соблюдать? Когда, да, каждый вообще высхал и сейчас. И даже перевод или даже переводить там это хайгайш был моттан, кич моттан, да и переводчик, ты не будешь это делать, языки. Но все равно они там переступают и все равно просят там, чтобы ты пришел, там, перевел, там, да, там, ну, ты можешь сказать, нет, я не буду переводить, я подписался, это не входит в мои обязанности, Арчанду, и задать там все, там, и положение еще, и то ситуация, что озвучен до юховеч, до мечта, то есть обохана. Радикализм, аллергии, там, способничество, помощи из-за аллергии, там, его уволят, что долма, да, киля личностью, мечта, вниз, да, аллергия, там, низко, да, бедишь. Så tar han nå av og svæmer stusset disen. Så læmer den hawasen inshallah. Læmer skvært nærmer du. Men på svaran شوية زندات ده دي كلام واحد مجمع السعودية اللطف بس السنة تعمل إن شاء الله يكاكلونش نهوس عشان توجع أنكر هيتس وتوج يوز بالي تو يوز مبويدة على مش هنزلش Allah резво да, конечно. Ну то та миск постоянно та يوز Йосович, да. Соок, положение, дючь моварисо, там, меча, там, нисхардали, меча, нисхардацари, дюча. Долба дисло кверчу, да долго. Бегер до Аллах, рез халила он. Парват хэл. ريز وغيتن ريز بات يا أخي شلات خسر There ريز was سوون ona resa glatsa. Och det låg då dadalum don badagach.
Ali ločina i resila, ogli ločina, to uopće vabojčene, dajalo mislim, tavah megardu onsun, realu madhaz. Megardu parlatkhal. İşte положение yok tahan. Hazır, so da gada oçen, te huat mekşun, so te huçen erdo. Megardu. Allah rezgılıyla. Allah masa Давай, rez wa ta dom da sozi. Ya rez oçça ayro. да. Одежду. Megardu. Давай. Parlatkhal. Dağur bolçayk adik öz marşal del oyle merşo qil şu şey değiş humanca yo ders del düğüne hayat qiyatam oyle Mar ugar khozam na şiir değişi titsakvet ne bu işe nohçı human titsakvet. Şikapyak mahbats. Aman ra. مستعوش وما مشتن إن شاء الله. Megardu. Давай. Allah vavet. Висла савы очва. Микрофон ёхсу конкретно даю. До утра висла мегарду. Заз маши оглину, машу даю. Эл маршал хыл хызир. Чего дешті? Тока, тац, дыч, ош. Подох, чуи, а тут тишина. Ветеран, марш вогл, видео гир. Продолжение гир. Молодец, сока, ветеран. Marşo. There is hılzaz. Марш, алды ветеран, марш вогл. Marşo. Büyüsü Jam şu anda geliyor, o list. Dikkat yaş, hoca var. Sani vakti ne olursa. Moda halde dolma normalno. Tüyrdü normalde bu kadar whatsa ütkenliği iş yatsı. Ben vakti ütnem soğuş. Şaşıl gergil o dukkat değil başa. Kayet muhtel yıldı. Tagezes glödü. Kayet yukmet larım tabiş mu iru. On üyeşek latbaş. Tabi boğ biyetse bak. Nuy hakatsa bak. Gurgum meldulum hakş akşna şöbel vakit dir hon halkı meldulum diş. O meşkçu vada tagla do wallah ak. On kayet lil khurdat. Kayet yqilu khurdat on dat çuah. وثلاث تقسيطي دي حيخ سحيخ سجوح اتجوح وش مصري ببوح شيخن بو No iş dama duy etama nagasan. It's a dirmoy orstad. Nisırdat ili halkiyatırdı. No etsen yok vakançe na et şozu et. Selam no ha. Sarşonik madütsi. Da hartsınaq reis sağolha. Hay qiyatam bu. Просто отдаляться до царты. Там начинается там шеши базар хулцигатами.
ветеран. А вокс мовац. Угрл вож бокс. Дой там. Таюк и извохоца. Лучше вообще туда не пойти, но если ты один раз пойдешь туда, уже все, тогда дует цыган. Есть положение цыган. Так, общаться дешь на Васиму буй болтах дырк там уже болтахол. Яри вот это есть. Мухерду. Это валра царях. Там это старости санды халк был. Табеш был там царя хум ара цабаш юш был. И те они там ведут туда, куда и надо, то есть дерьмо. Нагасан, он нагасан, целяет там цанмет его. Бодегаш, просто ты уходишь от вопроса и стараешься держать золотую середину. На середину, а держать его лахока радикализм конкретно, да. Цавит хацар. У всех есть этот, у тебя там это, даже возможность, знаешь, как даже этот человек мимо не пройдет и остановится, будет ждать тебя и все будет спрашивать, и все это, пока ты это спрашивал, какое твое собачье там это дело, буквы, подождать, ждать кого-то. وهيغوق يغوى ضوخشن غوش какого черта это? Нет, ему надо подождать, это его мнение, там это дерьмо. Вот так они это путем контроля там всех держат. Есть положение, юг цыга. Ни чем, о чем ты думаешь. Что у тебя в голове? Какие там это, то. Это дерьмо, юг, короче. Сунден, Вейн Дикдолхум, в любом случае они этого не делают. Просто они хотят знать, что у нас в голове и как вы тен öyleyеш, им дуктен körça dergi. Он hala ветеран, есть положение юктыга. Талик тамадат.